Ole alofa, ole atua, ele mafa, matalaina. Ole alofa, etumamu, ele iniu, efavavau, eoi maunga, mawarulunga, etafeimanu. O te whaatalofa atu i le nganga whaaloalo i le maleifo mai o le tātou wa tunu i whanunga mātango fie le leifo i tai au fau tātou uria mai i le alofa maleanga leo le tua. Ia vi ai le alofa o le tua, whai fo i on tātou mafuta le nei tai au. Ia wala fo le tau tua le sifonga le lau mua, Wellingtone, Talofa Lava. Ai alo maia o le tātou sauninga loto le nei tai au, te le sunga i le whawhengainga, Reverend Angerea Sau, e ka le sia Nazareta Samoa i wainu i mata, usimaia le whafonga. O te whaatalofa atu i le suafa manu malo Yesu Keriso lo tātou ali whaola. I lau malei fua mai Samoa i le nei tai au fou. I a te au lava le nganga le fia tele tātou te maputa. E wala i nei upenga ta whailangi ma le leiti o le Samoa Capital Radio. E whaatino ai fo i tāpua inga amata. E wala lava le whangasolo ino fe au mga aruenga e pio na vala au waile e tua i lo tātou o langa nei. Talofa atu fo i le si ufonga le lau mua, i Wellington e le pulenga, ma le au whai ngā ruenga, ia ona o awa noa tā ua o mawhai ona tātou whailo ai ai, ia mawhasoa ai le tala le leia le atua, ia wā lava le mafutaina o tātou nganga, whātasi le ola wha le nganga, ia mare savalinga wha le whātua tua. E alo maia, si o tātou tāpua i atu i le atua, i le suafa mamadu o le tamaa, le alo ma le nganga pa ia. O te aru e ai whea ai loa nganga. O te sola e ai whea ai o luma. A whai o te arua e le langi o iai lava oe. A whai o te whafola so moenga i se oli. Whauta o iai lava oe. A whai e whai moa u apa au o le tai ao.
ma o nofo I turu inga o le sami. E tai mai a te au I lea lava mea e loua ao. E tau fi mai foi o ia I a te au I loua ao tau matau. Te o tātou te tālo. Nganga pai ai, mātou te wara au lia whapitoa, lou mana, e au wala I lau wha unga mo I mātou. O mātou whalongo ma le toa, e lea ia se isi e sola I lumo lo nganga. E ala fo I leo le mātou fia le nei tai ao. A wae whaia fua pe au noa ma le awhio mai o lo nganga. E te whau wai le mātou tāpua inga ua whaia nei. Whau wai le whanongo longo a lau whanau. Ia I ule nei tāpua inga I lo lava vi inga. Ona o Yesu o mātou ole ma wala aua tuai nei. Amene, ma amene. Ki o tātou pepese I le vi inga ua sao nia. Ponga mai ai le faitauina o afionga pa ia le tātou wali. E mo mai ai se fe au wha malosi mo I tātou le nei tai ao. Mo mai lea I le tusi a le perefeta o Ioelu lona mata upu e lua. Lona fai upu e lua sifuru ma le valu. Tangata mai le tolu sifuru ma le lua. Ioelu lona mata upu e lua. Fai upu e lua sifuru ma le valu. Whangata mai le tolu sifuru ma le lua. Whafonga mai ai a fionga le tātou wali. Muli ane, e uina o li lingi fwai lo wanganga, I lunga o tangata uma. O na perifeta I leo o tau antalii, ma o tau a fafine. E fai miti o tau toi ina, e loa whalinga e o tau tau le lea. O te lilingi fafoi lo wanganga I au auna, ma au na fafine, I aso, I o na aso. O te tuina atu foi va venga I le langi, ma le langi o le toto, ma le afi, ma le asu fani tu. E mua o na li ua o le la I le pouli uli, ma le masina I le toto, I le o ai le aso tele, ma le siri ese o Jehova. E u foi na faola ina o I lato uma, lava o eva la au atu I le suafa o Jehova. Awa e ai le faola tanga I le maunga o Siona, ma Jerusalema.
Pa pei ona feta lai mai ai o Yehova. E ai fo ia ye o totoe o i tātou e ua wala awina e Yehova lo tātou atua. Pa manuia mai le atua i le faita wina o ana afionga pa ia mo i tātou le nei tai au. Au te manatu e vea le nei vai aso e wha autuina ai le nganga pa ia o le atua. Tātou te mawhau whau ai whatas i le persona lona tolu o le ainga atua o le nganga pa ia lea o le atua. A tonu e le i mamau atu i le masina u mawai atu. Tātou whamana tuina ai le Pentekoso. O le lima se furu leo aso na atoa. Na li lingi fo ai lona nganga pa ia. Ma ua whamawina ai le tala whasolopito le talo le lei. Ma le whao le tanga le atua. Le awina whapitoa mai ai e le atua o lona nganga pa ia. Whao tuina ai le savali ma le tautalanga o le neitai ao. O le nganga pa ia ua li lingi mai. O le nganga pa ia ua li lingi mai. Ma ua leva o na iai le nganga pa ia i le whengainga tuai. Ina ua mata le up, le tusia ke nese lo na mta upu mua. Tātou mai tawina ai sa so ona nunumi le lalolangi. Ma sa ngao ma pou li uli. Ai fai mai sa ngai o iai foi le nganga o le atua. Ma le urua i taimi lea na tātou whalongo ai. O ngā lulue whatasi ai le nganga pa ia o le atua. Le tōru tasi pa ia. I le foanga o le lalolangi. E leo se mea fau la le iai o le nganga pa ia i le lalolangi. Ma le awina mai le aso Pentekoso. E peio na tātou whamana tuina. Ua leva o na iai le nganga pa ia i le amatanga. Le awina mai foi o le nganga pa ia o le aso Pentekoso. O le whataunuina lea o le folafolanga a le atua. Ua leva o na fola mai. Se ia o mai lava i le teimi o Yesu. Sa valo ia mai e le perfeta o Yoelu. O lo iai wha upunga ia tātou te ilo ai. Te mai Yoelu muli ane. Muli ane a wha peritania afterwards. A ina ua o le aso Pentekoso ina ua tu lai petelu, fai mai petelu, o aso e ngata ai. O aso e ngata ai. In the last day. O lona winga, o le au mai o le nganga pa ia, ma li lingi mai o le nganga pa ia. O le folanga mo aso muli. O le folanga mo aso muli. Mai tu sa e valu se lauta usanga. Le va talu ai o na whailo mai e le perfeta o Yoelu. Ai na wafio mai Yesu ma wha ma losi lo na uso. Ma toi feta lai atu ai e le ia fio i lona malo. Ina ia aua ne o tau tuua Yerusalema. E o tau maua le mea ua umo na fola ina. Ma foa i foa ina mai. O le nganga pa ia leo le atua. Ma o se teimi umi lea talu o na leva o na whailo mai e le perfeta. E o mai le aso Pentekoso e valu se lauta usanga. A lea ua li lingi mai lo na nganga mo i tātou. O aso la e ngata ai e peo na tautala ai petelu. Ma ia le aso na li lingi mai ai le aso Pentekoso. E o mai le aso. Te manatu o aso muli ia o tātou iai. E peo na feta lai mai ai le atua mo i tātou le nei tai ao. Ma ua tātou iai teimi muli. Ma aso muli o le tātou sāvalinga. Te le fai atu a mea to e pau lea o le tausanga o le tātou sāvalinga muli. Tātou te le lope to e fia ni tausanga o totoe. O le tātou sāvalinga o tausanga amuli. Ma tausanga muli o tātou iai. Ai le wha moe tele ma le fe au. Na mafu ai o na wina mailo na nganga pa ia mo i tātou. Ina ia whapeo na tātou o e mori ma wai le tala le lei. Ma ia pāpatiso atu le suafa le tamā. O le alo ma le nganga pa ia. Taimi nei e mo mi ai e tātou. O na tātou whatino ina le ngā ruenga. E peo na auina mai ailo na nganga pa ia.
La Yesu a fio mai le nganga pa ia na te fai loa le anga sala le laulangi. Na te fai loa le amio tonu. Na te fai loa le wha masinonga. Nau te manatu e lea ia se isi e mawhai. O na lei loa mapongi sa aila na sa valinga. Wai fai loa uma e lea nganga pa ia te oe. Mea uma e te tau o na e fai. E fai loa mele lei. E fai loa fo ia te oe le leanga. E te loa fo i wha masino mea o leo langa nei. Te a fai e ia te oe le mana o lea nganga pa ia. Ma whātu muina ai lau tangata i le aso. Ma le aso au tātou iai. I leo langa wha leo langa nei. Ai mei se ai le tātou sāvalinga. Wha lea nganga ma lea tua. Lona lua. O le lilingi mai o le nganga pa ia. E le ngasa o le lilingi mai mo aso muli muli. Ai mo tangata uma. E mo tangata uma. Is for everyone. Te tātou loa ma mai tauina le whengainga tuai. Sa whaapitoa lava i lātou. E whaapea o na iai le nganga pa ia. Sa nao tai o e kālesia. Ma le au sa le vi. Sa nao tangata sa whaapea o na whaapitoa iai. Le nganga pa ia e whengainga tuai. E le i maua uma e tangata. Lea me alofa ma le iai o le nganga o le atua ia te i lātou. Tātou loa sa wheta lai le atua ia mose. Ina ua tō tele le nuu. Maua le mawhai e se toi ina o mose o na tai le nuu. Sa whiri ai toi ina. E fitu se furu ma au mai ma whātutu i luma. O le whale whetā whai. Ma wha manuia iai ma pāpatiso ai lātou. E le mana o le nganga pa ia. Ai a le teimi o tātou iai. E leo toe whailonga ina e le nganga pa ia se tangata. Leo fai mai o te lilingi a i lunga. Toi ina, o tina, e le ngata i leo o taule lea, o fafine, e o ai tamaiti, ta mai o te lilingi a i lunga lo wanganga pa ia. Lona winga e leo toi fai longa ina se tangata e peo na iai le whenga inga tuai. E le nao se fo, ua le toi nao se fai fe au foi. E iai le nganga pa ia o le atua. Aisea, ona mana o le atua e taita ina le tangata malava i le nganga pa ia. Wa ua tofu sia i tātou e lona mana. O le mea tupu pe a whai e maua uma i tātou le nganga pa ia. Ma tātou whaanga lua ina. O le ale aise mea e toi popole pe toi ngā se. Le anga ua whaanga ioi tātou e le mana o le nganga o le atua. O aine i wa ai whātau waa i ato oe. O aine e manatu ifo o stangata e te lei loa se mea. Le ai ua ia te tātou le mana e siri atu i mana uma. O le poto e siri atu. Winga leo le tatalo le apostolo Paulo le kalesia i Efeso. Ina ia whapula ina mata o le kalesia. Ina ia latou loa le nganga o le poto ma le whalinga. Ina ia whatamau a inga ai latou i mea ua fola mai e le atua mamanuia o le tala le lei ia Yesu Keriso. Samoa le nei tai ao ma lau whafonganga. Te rei loa po ue iai se teimi. Wa e whatanga ina ai le nganga pa ia e wheta lai lau loto. A e iai to tono lau whale whai ngā ruenga. To tono lau a inga. To tono so se mea to tono whale a onga. Wa iai whatasi le nganga o le tua. E whesoa soani mea uma tātou te whaia. A waine o tātou whatau waa le tasi. Ma manatu ifo o tātou e le au ngā. Le ai ua mai le nganga pa ia ma ua tofu sia o mai tātou. A le whawhita auri e leo mawhai o na tātou whanga lua ina. Ma tu iai se awa noa. Se o tātou langona ina ai lona whatasi mai. I mea uma ma tātou whiriwhilinga tātou te whaia. Lasi o ngā ruenga mata ngō fie ina ua lilingi mai le nganga pa ia. Le whai mai ai le tusi e pēna tātou whaitau ina. Whai mai e iu ina maua fua e tangata uma le whao le tanga. E ui ina whaola ina i lato uma. O e wala au le suafa o le atua. Ana e tau tala mai ai le whai upo e tolu se funa mai lua. Mai e iu fo ina whaola ina. O i lato uma lava. O e wala uatu le suafa o Jehova. A wā e i ai le whaola tanga i le maunga o Siona mai Jerusalema. O se mea mata ngō fie. Le tātou maua ina o le whaola tanga. Le anga le mea fwai fua mai a le atua mo i tātou. Mai le ai fo i se tangata.
e o ile o langa ua whaatara le ina, pe ua wheliwa ina ma whakeri siano ina, lo o langa. Pe ua avea foi oe ma tangata ua taua o tangata whaola ina. Te le ma whai ona e o ile atulanga. Pe a whai e le o mai ma taita ina o ele nganga pa ia o le atua. I te tau ona whailo ele nganga pa ia ma convict o ele nganga pa ia o le atua. Ona e mala malama i le ma etalia le whaoratanga. Le winga leo le tala Niko Temo. E Yesu ya Niko Temo. A le toi whanau o tau le vai ma le nganga. Le vai ma le nganga. E tā ua tele lo tātou loa. O lou whaola ina ma le whaatala le ina o oe. Ma le whakeri siano ina o oe. E mafua mai le ngā ruenga le nganga pa ia o le atua i to tonu i ante i tātou. Whātangai oe le nganga o le atua. Ina ia mawhai o na tātou langona ina. Le musu musunga i le aso ma le aso. O le whawhita uli. Ua leva o na tātou o i le lotu. Ua leva o na tātou o i me maasani ai. Ai leo mawhai o na tātou whaatanga ina se taimi umi. E ngāo yo i mai le nganga o le atua mo i tātou. Mau te manatu o le teimi o tātou iai. O se teimi o matua tātou manao mi ai. Le nganga pa ia. Ona o le tele o lui tau o mai lo tātou o langa. Tele o lui tau o mai le tātou savalinga. O fe me mea i tangata po le are mea ua tupu. Le vātau o malo ma meo o tala ua le tusa ai ma le tātou whalongo i le aso. Ai ale sau le oti wale to e fai longa ina se tangata. Pe matua pe titi wale to e fai longa ina. Ma ua tātou mana o mi ai. Le fesoa so ani mai o le anganga o le atua. Ina ia whātoa file muina i tātou. Ina ia fesoa so ani lo tātou nunumi. Ina ia fesoa so ani lo tātou le malama lama. Whāpeo na ia whaia i le fua fuanga i le tau amataina o le tātou lalolangi. Samoa e. O le wheau lea mo i tātou. O le nganga pa ia ua li lingi mai mo i tātou. O le fola folanga lea mo tātou aso muli muli ua tātou iai nei. Mai le whailonga tangata. Le nganga pa ia e mo tangata umalava se ia o lava i seu au pito i titi. Ma tātou te mau ai fo i le whaolotanga. O le mea e fo ai fua mai e le atua mo i tātou. Whamanuia tele le atua. I le sauni atu i se au mga aruenga o nei aso. Ono Yesu. Amene. Si o tātou te tālo. Lo mātou tamae o le langi. Whawhetai te le lava. E le taitai o na lava mātou upu. Mātou te sula ai lo alofa ma lo wanga le lei. O le nei fo yaso le ie. O mafua o na mātou waudia mai. Mātou te le fesilingia. Le iai o oe le atua mai mātou i taimi uma. Uia na lutia le savalinga lau whanau. E mātou te ioe matari tonu. Wa uma na e ao au ina i mātou i nei mea uma. Mai leo nunumi fo i mapongi sa le langi. I mea o lo tutupu le mātou o langa nei. Mātou te langona ai le nganga whawhtai whatasi. O i mātou masi o mātou atunuu. I lo mātou ala whai mai le nei tai ao. Whawhitai le ola fou, whawhitai le malosi fou, whawhitai manatu fou, ma ua mawai atu fou i le pongi sa, ma aru atu le aso ana nafi, mo na ia whawhita auli, a o le aso pito sili le nei ona tā ua mo i mātou, ua mātou waulia mai le ali ie, angale le mai le au tau amataina, o fe au ma ngāru wenga si o mātou atunu, fe lava le mea iai le ali ie, le bani monimo le ngata i leo le sami marifonga ele o uta matai po tono fale fai ngā ruenga le ari ie le pupua ua ao talo ie iai ua ao alofa pui ma e manutia le olo si o mātou atunuu Samoa e le ngata i Wellington nei New Zealand ao le lalo langi a toa lo o mawhai o na lātou whalongolongo mai i le nei tai ao ai foi se isi o mawhatia le atua ona o venga mamafa le o langa nei. O ani whawhita au de fōringa mai. Ua pōngi sa ai lo mātou wa ai. Ma ua ne nefu ai le mātou ola. Le mātou wa ai whale nganga i ato oe. Le atua. O loa nganga o le nganga o le poto. O loa nganga o le nganga o whalinga. O loa nganga i loa mea uma. A ona mātou wha moe moe i loa nganga. E lima taita ina ai a mātou tonu.
e lima taʻitaʻina ai a matou filifilinga e lima taʻitaʻina ai mea matou te manatu ai nei sesē mea matou te savavali ai ona o i matou lava le matou tatalo lea le atua nei taeao faamanuia foi oe le tuuaga aʻoga fanau pei ona i ai ma malōloga lenei vaitau o se teimi tāua foi lea e mafuta ai aiga ma latou fanau i le aso atoa e mawhatino ai foi nisi o feʻau totonu o aiga tatalo le liʻia lo matou tamā paʻi ae o ai o mamaʻi fale maʻi totonu o fale o tonu so se mea lava valaau lea liʻia le mana ua ao alofa se paʻi atu paʻi ane paʻi ifo le atua lau faamalōloga e iluga iā teʻi matou ma lava o maʻi o le mafaufau o maʻi o le tino o maʻi o le agaga le atua e lea iā se mea e leʻi o'o i ai e gata mai ai le mana le atua ou faalavalava e te mafaia mea ma lava matou tatalo o ai o fanoanoa ona o lau valaau paia matou te lagona faatasi tigā matou valaau le aliʻie faamafanafana lou agaga ona o lou agaga e maua ai se toʻafile mu pe a o mai teimi faigatā o le olaga nei le matou tatalo lea le aliʻie lou matou tamā a lefa oe o meka oe lenei aso ia iʻu ai le aso ina ua pō a o maualuga pea lou lava viiga faamanuia i le siufofoga o le laumua i le pulega ma le ʻaufaiga aluega faafetai lenei ala leo le atua o lou faapea ona lima taʻitaʻina ma taʻimua i le aso ma le aso auala i tapuaʻiga faaleagaga le atua ma ua mafai ai ona matou tapuaʻi faatasi faamanuia i le ʻaufaiga aluega ma foaʻi le malosi ia maua pea i latou le aliʻia lo matou tamā paʻi ae le fa'auga mana auā le fa'asoaina mai o tala lelei ma mea eseese auā le manuia lautele o matou tagata o le matou valaau lea le aliʻie tumau mai lea o lou file mu a le mafutaga faifai pea ma lou lava agaga paia a o lou lava alofa tunoa i luga iā teʻi matou uma nei seia o'o i le fa'avavau lava iesu fa'aola o matou ole ma valaau atu ai nei amene ma amene. O le nā ua whaafonga mai le tātou atanuu, ia i le tātou sauninga loto le nei tai au. Tāpina ina le sunga i le whaafengainga, Reverend Antere Asau, ka le sia nā sareta Samoa i wainu ia mata. Ia mātou whaaftai atuai lau sunga i le whaafengainga, e tu sai o le tātou sauninga loto, mai se o le upofola le nei tai au, tō matau ina i fo'i, ia tiu te mawhaiva le tātou atanuu, ia i le nei aso, haftai fo'i mo tārsanga, mwhaamnianga mo le tātou atanuu o le nei aso, mātou whaamni atu nei aso i fuafuanga le awhianga iai, whaafetai tere lava. Luas for 5 minute o te aine i le fitu, si whonga lau mua Wellingtone, vi ingo le atua, ia o na whangaso roi leo le tātou porkalame o le nei tai au, Talofa Lava.
Hi, Samoa. It's Auntie Tala here. Instead of Fifi Falo, ile atau le tayao. Laugh of the morning. Amat sa may apple feet to the babayao. Sufong alo mua. Atau le tayao. Yoe, wa malei fia mai fo tatu o tunu le taiao ya mesi tatu ya sa to failotu fa atasi ya male sunga le fa fengainga por sunga failotu ya fa tatu tatu o tunu le taiao fo tatu le mai fo ile asonga fuas ful martasi masino yula ilua fe lua se ful male lua programa le atal taiao ci fonga la mua to fa malo ya ma to fa tal fat ya le amatanga fo yo nga luenga ya tono ni usila nei le asonga fua ya o le sapati nei Amerika ya Hawaii ma Amerika Samoa ya le wa manga luem le sa tu fu le taiao ya o le tute masani la fo ya le tatu to tua o le atal taiao ta fo ma lo usu ya fatalo fo ye le uso tu delva fa tai fo le tua mo ya lo malosi ya mo fo lo malosi wa fo inga luenga mata le vayaso ya tonu fo lo mo le tunu so fo la lei e wa fo tatu filo inga ilungo ya malo so fo malo fa malos ya malo e mai le fa ingol vayaso manui ya fa tai esele ma nei ole fa ingol vayaso no maftanga fia male hainga ye pio taimi e se ta uo yo la hainga taimi le fa ingol vayaso malo lo nga lo mtute tu wa onga tamaiti ya tina fo ila to tu te fai sa fe nga ye tu lo fa pena fo o ye male tele o tatu tu le fa no men fa foma sa o le ye mana tu ale tele ta longa le sai fa ingol vayaso ia ma tu fia ta tu no fo ya inga mata fai fo sina malo longa sa nga ingol vayaso ia wai tu lo istanga ta fa tu atu i lunga il charge fu do mantu ai ta longa na fa ma su lu alpo ia yo ngol su lu na fa ta se lista ngata ma lu mo mele tv na ia fe lo fia le ngata ole fa tim mo fa ngol vayaso ole malulu ia o mo fe lo fia ma ai ia na ol fa ma fa na ol potu malo lo mo no fo ile fa ngol vayaso no sa fa pena fo ia ole tu lang fo na sa yai ia mo fo malo longa ia mata fo ita longa fa ngol vayaso ia o ka se mana ia fa solo mele so nafi manu ia fo isa ninga lo tu sa fe ngai mo tatu wa tinu ia o ne fo wa to a mata fo ia le vai nga masani tu fo nga ni usile nei ma si tunu ia ole usua nga luenga ia so fo va sta itasi en mele ia o mate fa tal fa tu le pa ia mo malo tatu wa tinu ia ile suai fo yo faila un le tala le so o se fata faita ulanga ma to te fa aftai te fo in fa malo atu ia o no talo sanga molia ile aso male aso ia me se fo ta po inga man no talo fo ia o amata fo ia nga luenga ia ale tatu wa tinu fa talo fo i tu asini sina o matu tausi ile ngata i tonu ainga e pe fo i tonu mo tanga sengase ma mo tanga tama tu le nei ta yao o ina tau fo i wa usu fo i ngā luenga, ia le au ngā luenga masani, ia whaatalo whātu ia te oe nai te mafuta mai tono whai ngā luenga nei taimi, o le wa amata ngā luenga le tai au, whapea fo i oe nai te whai ngā luenga i runga le wala e ala i ta male afi, ia e whaatalo whātu, ia whapea fo i nai te rei tau nuu ngā luenga, ia na ona whaamanatu pēr le saonga le mū, wa fo i langa i atu i ngā luenga, ia amata fia o le tātou ngā luenga, ia o le aso mua nei o tuanga nei whanau, ia moe fo i nei tamaiti, ia ua fai foi mali maro longa si vaenga lea sa usu e momori nei tamaiti ma piki taimi o ea o nga ea ma loa mo ngā ruenga lelei ia wha moe pēr nei tamaiti tunu se koko leisa ia whiala mai lato ia ona pepese foi lea ia e anu e whai ngā ruenga maasani le whale sa lelei
e mele te lei e tato mai te fia ko ko leisa ko pai e so fai ia tamana fai ole toast o le te me fiala mai ia mole ko pai por ko leisa ia tu ia se tane su no po o le se metto ia au te lona ista mai tia na tu o loa o fa sa i no fa lo to ina malom tu papa mama wa le va na o mai nai to ina mana i no ma tu e va tu ia na la tu fa na o se la tu ma futa nei ro va yaso ai ava pe fa lo tata mai te fa lo to ina por lom tu vili to ma tu ma va to to ro to wai nga o te vole le lo tu a tu ma lo ta vale la piki to mai o me se fa na to fai no tomato ya no ye fai no tinato ya no ye la nga ya wa te le ma tu i fa na e le foi la tu la nga ya te lo le la langa o mama yan ko marula sa te ula lolon mo nga e tali e fa na la watu ya ole ne ta ya ole ta tu no ya manuia nga lwenga amata ya ta tu mafuta fo ta tu programme atal ta ya fia nga lwenga yo le ala nga lwenga na fele taimi fai fia a fa pe tau nu tu nga lwenga na te fa no se fia tal no le pule ma tal no fia ya i ma la fa nga lwenga ato tu men tu pul fale fa ngol vayaso ya tal no ma tu a fa ta alonga ka pi ai or fa nga lwenga mo na tu a te le fa pena fo o ya fa nga lwenga zamo ya mo aso yo tu fa nga lwenga zamo fa pena ta alo se fa sta se la ka pi fa ngol vayaso ya no ma lam malta ya u su da so fu falo nga manga la ka pi alu da so fu alu da so lu a pe to fa to lima le pot vo le tala no ina ka pi al mena vela tala e ona woni usila fa te tenga fa pena la uni usila ale tan nota to usamos fa to fa ingo fa ya o ngamle tama yele lita le mela na le utima fatia te minde tu solo te no foi ne tato o usila so dai fai me wa le sa morta to e tau ana e tofi me foi la wuri de tofi me la to me fa ya o nga fa so le tu me pela o si mato tu o ya mato ai sa o le ya vai te foi mata mai te sa mo ta longa ai mi sa o pele ki mo Australia se va ai se tama fo ele i oni a ta ula mai kolaina te mo le fes mai kolaina o Australia Quen Foxy fa mai sole si tala no ala ta mana ya mai kolaina o ka se ba ni o te no ata ai sa o le ya io le langa sa ta to mai ta to sa mo fa so ma ta ye ya ni ya so fa fia nga lwenga la fia yai to no voile o fa ta mana tapu inga le matua ya wala fol tapu io nga lum tu te tato umalava to mo le fa ta mo fa malo nga te lo tato wall Facebook mo YouTube share tato Facebook mo fo ne inicio a inga la fa lo mai ye no pe a nga tato po kala me mo fia la to la fa no io ia ma share pe ana tato share tato Facebook e ta ua ya te o ye po kala me tato ma va tu fa fia ya o te tango share fu su anga la fa no Facebook e fa no ida so ato ma pe le tato manatu ko le tato wa ia e fing tato le tango share pe fa so ni me fo ia fa ina fina nga lo istanga na to no ya u te pa u fo te comment e pe fa tala i mena tu solo te mi e te tango o mi tu sala e lango ina fo ina me se fa ia na tanga u tango fa so fu a so na me nga e wa fing tato le pe pa pe o ele mtai o dato ai nga tu le tango fa so lungo le Facebook ni futina u non te ni ti light ele fe tawi wal mena ni tapu e tanga tan pasalla ya vai tu la matu ni la wa inga la pe o fatinga pe o sa o to ai ele ngata ele tango like o mi love tango fai o ta like comment ya e to tango to share ya ele tau i matu vai matu la wa ya sa a mi se sa o le to fo ma share fu su anga te ni tia la tas da to bese fo ngol lo mua ta lo fa manuel ele ni ya so fo ngol ya Teme foi li va li va e wa ta pia pese wa ma
Ya, si mai fa fonga tatou tala o le tau mo nei tai au. Fa melo official vai tau, o le aso nei fa malu malu. O le aso tai au i nai timu. E toi fo i mai winga langi le lei o le tau. I le aso lulu ma le stofi. O aso lulu ma le stofi, o le aso frei le valo i ai timunga. O le aso tai au le la, fai ta alonga le au malosi ai elani, ia ma le au o le o Black Samaori il malai le Wellington. Ia le fōringa mai e pe i tau timu le aso atai au. Ia o ka piti manu atu fa pea ia Wairarapa. E wha manu le aso nei. To ulu timu ngai whanganui, Taranaki, Marlborough, Taupo, ma Hawke's Bay. O le maulalo o le fōre malulu wha mawina lo iei le ono nu leo Marlborough. Fitu Wairarapa, valu lo iei whanganui. Ia o le ea mawhanwhana lo iei sifurulua, ia manu atu, sifurwha lo iei whanganui Taranaki. Ia o le tūlanga nai e fua le malulu ma le mawhanwhana Wellington manu tua oi. Ia au ki lani te ulu timu ngai le aso nei. Whapena foi Hamilton e te ulu e nei timu. O le motu i saute. Fōringa malpito i lunga le motu i saute. Ia te ulu timu ngai le aso nei. Pito i le lo e ita ninen ma enwe kāko. Ia e langi le le tau. Queenstown e wha malu malu. O le au te lengana le atu nei aso. Fōringa mai o le i tūne i tātou Wellington. Fa solo atu i Palmerston North, Levin, Waipukurau. Ia pe wha malu le aso nei. Ia pe paolo fo i te leo taimi. Ia ao le te leo vaenga o le motu i mātu nei. I timunga. O apia nei aso e te uruna i timu e luas fufitu fo le vela lufu lima le mawhanwhana. O le angoto i fo le lai le so Wellington. Ia i le sefulu minute te ele lima na le fiafi. E o soa ele la tai au. Toi sufitu minuti le valu tai au. O le fua le malulu o i le valu lima anga i le valu. E mawhanwhana lo i sfuru lima, sfuru ono, sfuru fitu. E mawhanwhana nai Wellington manu tua oi. Tala o le tai mo le au whangota nei aso Wellington pe le tai le toi sfuru minuti le valu le tai au nei sua le tai. Te au le lua i le au auli. Ian toi pe le o le tai le afo le valu le pōna nei. O polilua ia sua le tai lata le fitu le tai au nei pe le tai le tasi le au auli. Ia o le toi sua le tai le te au le afo lata le afo le fitu. I le fia na nei. Ia tala nao le tau mo le tala o le tai mo le sile fia le tunu. Ia au lia tai au i le lofo leli ia o na tuinatu le o le tala o le tupe mo lo tau sile fia. Ia whaftai lava.
Whamnianga o soifua mas whanau, whaamneto te pere tato imeli, as whanau at samoacapitalradio.co.nz. Manu ia tele lava o tō wa soifua, o tō umana soifua mai le nei aso, le aso sifulmanatasi o masino o Iulai. Whaamnia tele lava le atua, ia ma ia sanga whaapoponista o sanga stele mo o tōu. Ai ole tusi fai tau, mau mai lea le evangelia a Mareko, lon mata upu e se fulu male lua, a lona fai upu e tolu se fulu. Ia e alofa foi i le li i lo atua ma lo loto atoa, ma lo nganga atoa, ma lo manatu atoa, ma lo malosi atoa. Evangelia Mareko, lona mata upu e se fulu male lua, a lona fai upu e tolu se fulu. Ia e alofa foi i le li i lo atua, ma lo loto atoa, ma lo nganga atoa, ma lo manatu atoa, ma lo malosi atoa. Manu ia tele lava o tō wa soifua, ia o le pese nei, mo o tō. Elelei aso mawana whai ele atua. Ai ese ai ole nei aso malona taua. Wa ato ai si tau sanga fa o popo e lo soifua. Ona le lofa o le atua malana pule fa a soifua. O ai ele tangata wa ia manatu mai ai. Le tele o nei tau sanga wa ia foa i mai. Le atua le vi inga le wha manu ma le wha whetai. Aua ua ono mea matatau ai. Ia manu ilo wasa whanau. Ia manu ilo wasa whanau. Ia wha manu ia le atua. Ilo wasa whanau. To was a whanau, e manu ia to was a whanau, e wha manu ia le tua. I to was a whanau. Le tua e le mase ua lona fina ngalo. Sa moli moli le nei aso e ale le tatalo. Le atua wha fofonga tatalo. O le atua e talimana o ia foi. E mali e ai o tato mana o wha a fita o le fetai ai le o langa. Mai o le tino e tapa tau tali ai le malanga. Pawhetai le atua i lana wha malo longa mana. Mai malo si ai maula i le tele o nei tau sanga. Ia manu ilo wasa whanau. Ia manu ilo wasa whanau. Was a whanau, ia manu ia to was a whanau, ia manu ia to was a whanau, ia wha manu ia le tua. I to was a whanau. Ia fia la ia le tele o se me alofa sili nai le mana vaola. O le fina malo le atua, o le tia e le maseua. Awa e wha i fo i le moto, ai e toli fo i le matua. Wai le tau pati mai o ai ngana lua.
lava ai ia e mamana lea tua. Tātou te talo ia wha o popo ina e lea tua. O nisi aso na se mana o ngaua tua ia whai a pelo fina ngalo. Ia manu ia lo aso whanau. Ia manu ia lo aso whanau. Ia wha a manu ia le tua. I lo aso whanau. Ia manu ia to aso whanau. Ia manu ia to aso whanau. Ia wha a manu ia le tua. I to aso whanau. Talofa tuna tunu fa malo atu soifua o le tepa foi le itua I tala fa mau lo langi o to atu na itala o le aso se fulu ma le tasi o Iulai. O le solta usanga tasi fitu iwa valu e ana toe fa vai ai ia le vaenga o le malini ia le malo Amerika e pio le fa ta ape ai e vai taimi o le taua e ta o le American Revolutionary War. O le sol tu sanga e tasi iwa na pasi ai le tu la fono o le nu o Netherlands ina ia valui tu la whainga luenga o le aso ia ai malo lo le aso sa. O le sol tu sanga e tasi iwa lua tasi o le sa avea mua ma Palestine o le malo Amerika o William Howard Taft. Ia o le so ia na avea o ia ma wha masino sili lona se fulu o le malo Amerika. Sa avea mua ma Palestine. O na leto e Palestine lea. A le aso nei te usanga te siwa lua tasi na wha tautoi o ia avea. Ia ma wha masino mawalunga o le wha masino mawalunga Amerika. E wha pea o le urua I Palestine lea po le urua I tangata lea wa ia umia to finga mawalunga nei e lua. Sa Palestine sui mai lea I le Chief Justice, le Supreme Court a Amerika, I te usanga te siwa lua tasi I le aso sifuru tasi o Iulai. O le so, I tala wha mau o le lalangi o le aso nei e wha manatu ai le whai tau au whai o le lalangi. Na amata mai le tausanga e te siwa valfitu ina ua tau nuu le whai tau au whai o le lalangi I le 5 biliona. O le te siwa valfitu I le aso nei na ato I le 5 biliona le whai tau au whai o le lalangi. Lea lava lai wha atau ina I tausanga umalava, ia maua tangata uma le soifua malolo ina le lei, ia maleola fia pangalea, e le o nofo le lei le tele o atinu o lalangi, o lo mafatia nisi tangata I taua, o wha mai, o onge, whai ngā malo le lei, ia o lo mafatia ai le tele o tangata lalangi a whaftai le tuia ni usila lo tatu iai, ia e o lo saonga le mu tatou, whapea fo I Samoa, ia manuia, o lo manuia I tatou uma. O tala wha aso le pito ni usila, I le solo whamawina, o le tamaitai e suafa ia Kate Edgar. O ia le urua I tamaitai na ia maua lana whailonga tikiri, ia o le Bachelor of Arts, mai le University ni usila. Sa iai le University sa taulu University of New Zealand, o lona ofisa ulu na whaatuina le lo I le motu I saute I kalai estete. Ia o lo whamawina I Canterbury na whamawina ai I le University lea na wha ngaluia ina ma te usanga tasi valufitu wha ia ai wha ata ape te usanga tasi iwa o na tasi ma wha atutu ina I nisi University le utatu I nei o Tako University, University of Canterbury, Victoria University, Auckland University, ia maisi a onga sa ta ua o a onga whaatoanga I le Massey Agricultural College, ia male leisi o le Canterbury Agricultural College fo I sa iai fo. E le utato I loa sa iai la le University New Zealand, mai le tasi valu fitu whai o male tasi iwa o na tasi lea sa o ngai tama I lea o Kate Edgar. E whapea
O le urua i tamaitai New Zealand lea ua maua se whailonga tikeri. Ana ia te le tamawhai ni tamaitai. Ia o le aso nei tala whaasol pito Samoa tausanga te siiva whalua. Ia e whapea whamomaunga na taumawhai ai a pani o Sofia New Caledonia o fiti ma Samoa e whai maana kolonia e pita iane ia na le taulau o le whamoimoe. Ai toi fo ia to tamaitai New Zealand lea na maualo na whailonga tikeri tausanga te siivalu fitu. Ona winga na whaavae le kolisi po le University New Zealand tausanga te siivalu fitu wha maual whailonga o tamaitai lea tausanga te siivalu fitu. Tātou tala ia to e maual whapoponga le tai masani whaaftai lava. O te tui whaatalo whali tātua tunu le amatango le nifo i vai aso fau i tūte whi au mga aruenga. Ai o se whao poponga le neo tātua te la fau me Samoa usi mai al whaafonga. Wa toe te tala i tua le tō whātiu malamatua mai whea whetū. O se tasi to mawha sa lau se le iti o Samoa i Australia. Wa whaila nele mtanga luenga leo mō lianga e whaasanga i a te ia. E anga ia na whaamtalanga na le lafo i lunga na whaasa le launga. E whaasanga le tamaitai pāle mia le whionga fie mena omi mata awha, maniso minista le kāpeneta. O le tō whātiu malamatua na malanga mai o ia se sui au wai te whontanga lana e ka le seolo whaia mai Samoa. Maua awa la i lole matanga ruenga leo e tāo fia ma whaia i ei mō lianga, mai tū la i lumo le whaamasinonga, i le anso lua o le maasina fau. Wai lima whai o leo lona tusi whalau, e le ma whai onto e malanga se atu ma le atu no. Sa i wang na, wa mai asu e su enga wa wha a wawal mtanga ruenga leo, e wha mautu wai mau e wha sanga i a te ia. O loo wha awa lava whina ngā lo i e le wha masinonga, e le mata opo o whala au wha saina o la au malosi o tupe ma mea whai ngā ruenga, na tau fia mai le sa avea mo ofisa sililo fisa o whai ngā palota, whau mui Darryl Mapo, malitama i ta i a Marie Fanueli. Peitai o se moli mau le tu te te na tula i eile le ia pelepe site o lo moli mau mo le tu a Darryl Mapo, ma whaai lo le whaamasinonga, o ia e ana o maaisa o tupe maisi mea umana moli ai Darryl Mapo, e o foile o fuwaina o fuwai Darryl Mapo, o ia e ana le o fuwaina mawai le aisa. O le moli mau foile a whau mui Darryl Mapo le whaamasinonga, na ia i o i nai ele o ia e ana uma mea ia,
O lana wole ia Pelepesite na nofo i se tasi o poto lo na fale. O Pelepesite o lo ili vāwa inga fo ia leo i se tasi fo o mata opo ese mai, a ye fo ilo na fiso ta inga i eisa, le na wha iloa le malu le malo lo tu lai mo le tua leo. O le mata opo lo mo lie dara mapu, na tau fia mai ai le masino te se manga i mai a fia puari le tau sanga le nei, a ina o tau fia Pelepesite le vai tau lava lea, na whato a wha au popo tuai se isi whaamtalanga mai a dara mapu. O Pelepesite e ana ia mea o malava o loo mōli ai o ia, o loo wha au au pēle mata opule nei e le whaam sinonga. Wa leto e whaatali le malo ia pani ana fisoasoani tu ua, talu mai o na tāpu nia lea tunu ui vavao le COVID-19 furuiva, ai o lea whato ato e matala ma wha a waulo na tūlanga wha ana tinati, ana fisoasoani anga i atu ia onga tūlanga lua, i nuu mafio anga le ngata upolu ai whapea foi sa vai. O le vai ason te nei na tualo ia tua i le whailau tusi a le komisina o ia pani Samoa, le ngaluenga tele wa mai a le whalea onga le onga tūlanga lua i muli whanua, wa mai a ona toi whaafo wina a toa, o ni poto wha o popo fau se tolu, Fantasiai Masalato Hall. O le tau o le ngaluenga a tore nei lo na whaatupenga e se lau ma le fitu a fe 5 se lau sifu ma le whaatala a Amerika. Tu sa leo le 2 se lau fitu sifu ma le onu a fe tala Samoa. Lea ua whaatupe aila na ngaluenga a tore nei i lalo o ana porkalami visoa swani mo Samoa. O le whanau nongo le malo ia pani mo Samoa ma le tūtau ia o a onga. E le ngato le toi wha le leia leo le si o manga moa onga o whanau o lo o a oinai. Ai whapea foi le toi wha au popo le numero whalea o ngai fausia, pe a fuatu le whaitau au whai o whanau le atunu, o loo a ngai pe ilunga lona whai numero. O ia pani mana por kalami of soani mo Samoa, na whaipa anga mai ai le tausanga awhi se la wivas fulmaltasi, le o mai le so, wa lua se lau se fulmale 5 ngā ruenga o whalea onga, wa fausia i lalo le whainga pa anga Samoa, male malo ia pani. E se furua whetala se tino i tupe wa tau au ina e tama matene tuai o lea onga po le kulisia vai pōli sa vai, na tau au ane le masina te nei New Zealand, e lea fionga le teitai o lea tunu, fia mena au mi mata afa, i lana malanga a o iai lea tunu. O le mea lofa tama matene tuai o le kulisia vai pōli, o la lato fisoa swane, e le universite au awa Samoa il papa ingala ngala. O le vaiason te nei, na tualo ia na tuai e le fionga le tamaitai pandemia, le se leni e le whaao le universite, le sunga ai ono Professor Alec Ekeroma, ma le whanau nunga o alo matama whanau le kolisia vai pōuli, e na ia wha soa le leile se leni, moni mana onga whanau o loo ao o ina le universite au ao Samoa i Savai, mō a wanoa skolsipi, a wao la tau pili a onga. Na whaafitai el tau whai ono le loto nu o ia alo ma whanau le atunu o lo i atunu i whafo. O i la tau nui mai le tūlanga whainga tā o le tau mwhainga o awa onga. Ai mō whanau mō le te mile nei, e le maua e o tūlanga wha teknolosi wa o a oi nai, mai manatu i la tau e te tau o na wha le leia, ma wha o ngā te tau a wanoa mōso la tau lumanai manuia. O tala fawia mai sa mō le nei aso, man real tanto te nuu am tango tiute fe au mga ruenga fa soi foia. Talofa Lava I telefone I tāpena I nei Wellington e le tautua le si ufonga o le lau mua. O le talangu mua, o le so e amatalia alo I ai suva I fiti le whonutanga wha le tausanga a tai o malo le Pasifika po o le forum, ai o le ualipatia mai le wha mawai ese o le malo Kiribati e le toe a vea masui awai o le wha alapo tonga le nei le Pasifika. O le pō na ta ua I telefou o le TV New Zealand le wha maamuru ese mai o Kiribati mai I le forum, mai o le ale a wai I la tau I le whontanga I fiti le vai aso nei, ona o le fia I le lea mana ia o tunu la iti
i whainga whiliwhilinga a le whaalapo tonga o le forum. O le mata aupu o lo whaangau le malia ai le malo Kiribati o to whinga au tū ia i le tonu o le whaalapo tonga e pei o le tofi whailau tūsi au ao, lea e maasani o na tau ave e tangata mai malo te tele o le forum. E le ngata ia Kiribati ai o le ale a waifo i le whontanga i Fiji i a tai o Nauru whapea i a Micronesia o na o Nauru o lo whenga i nei ma whaafi tauli o na o le whaamai ko Fiji a o Micronesia o lo iaini o lātou ma ta aupu wha le tula whono o lo a fia ai o lātou tai. O le tau o whianga lai suwa i le vai aso nei a le forum o le a whaatasi atu i ai le tamaita i pāle mia o New Zealand i a Jacinda Ardern ai whapefo i ma le pāle mia fau o le malo Australia i a Anthony Albanese. Na mua i Fiji le minsta lango o le vai whafo o le malo New Zealand le fionga au Pito William Sio mo le fontanga minsta le vai whafo o le Pasifika lea ua mai o na whaie le whaai unga o le vai aso. Ua whaalia mai le minsta mo le tali atu o le malo New Zealand i le wha mai ko viti se furuiwa le tamaita i fo mai i a Aisha Verrell o le tulanga au Pito le mai o le wha mai i le tono le tunuu i le teiminei ua ngai ina whainga tā. O le tele a whale mai i le tono New Zealand ua whaatumulia i tangata ua whaina i mai e au fiai le flu ma le tale ai maise o isi mai masani i le taimi o le tau maruru. Mai ua whaari ai e le minsta mo le wha mai o le awhia ngai New Zealand mani whaafi tauli nai vai aso o lumana i nei ai maise a ona o le wha mai COVID-19 O le tau fia nisi o fo mai to mai wha apitoa i ngase pisi na lātou tā ua mai ai o te tau o le toi whaatulanga ina seisi fuafuanga mau tū mo le puipuinga mo le tonga fitinga o le COVID. Li potia mai le whale mai o le tu malo Northland le wa ai o nisi mai vaenga mo ngase whaafosei po le emergency o i te tonu o politito le whale e a matonga fitia ho i nisi mai lungo no foa o loo iai ona o le pisi ma le to'atele na wā tangata ua anga ia tu iai nei taimi. I le whale mai tele o ki lani na mali wai se ngase sa whaatele tali se fo mai i le waenga mo mai i taimi whaafosei le emergency. Ai o kalai stete sa libo te mo iei foi le matoa mau lunga o la whai o tangata ua anga ia tu iai ona o mai o loo a fia ai le nei taimi o le tausanga. E amata le vai aso le nei o na si itia le whaalau i loa ina whaalau i tele e le vaenga mo le puipuinga o le whauru whale ina mai i tono New Zealand i wha mai e a awhia ai le ati nae o la fumanu ma whaatuanga po o le Biosecurity New Zealand. O le nganga mo le whaamoe au tū o le fuafuanga ina ia malu puipui ai le au whai whaatuanga e maise le au whai la fumanu o New Zealand mai le wha mai a awhia tele ai i a la fumanu pālangi po o la fupovi le ta ua o le Foot and Mouth Disease, le FDM. Whaailoa le whaatonu lango o le Biosecurity New Zealand o Stuart Anderson o le teimi le leia le nei e toi whaamanatu ai tanga ta uma e uru whale mai le tonu o New Zealand le tā ua o le tausia o tū la whono mo le puipuinga o whaamai whaape nei. Ua tāpena ina ma saunia whaamtalanga whaapōpō e winga i le whaamai FDM e whaasara launga le company i te tonu o waalele e mō pāsese i taimi o malanga i ai whape fōi i te tonu o malai waalele e tau nuu mai ai pāsese mai whafo. O le whaamai le nei o la whapovi le FDM e taatele i tunu o le laorangi i whafo o loa a whiai ia tunu e pei o Malaysia o Saina ia ma tanwai nei le tunu o Indonesia. Whaelo mai fo i Anderson o loo ngā lua whaatasi New Zealand malo Australia i le taimi le nei i Polokalame e tāo whiai leo o mai o lea whaamai o la fumanu i le tonu o New Zealand whaapea Australia. Sa e whaalia foi e laititi lawa noa e ono o mai ai le vai nei i le tonu o le tunu ai e le leia le mao i me le lei. Ua toi fwoi le kompani wa alele ale e New Zealand i lana whainga wha mai sa iai le taimi o le vevela o le wha mai COVID-19 le ai wha whaingo fiai o na toi whetutu na ai ai inga o ana malanga ma ua tu ina mai ai ma se rapata inga
I le ono o i le tonu i tula e whaatalitali ai mo se a whanoa e whesota ai matala no ai i le lātou call center e si lia i le awha miliona le a whai o pasese o lo manatu le New Zealand o le a whe malanga i le taimi o le tuuanga wa onga le ana a mata mai i le whai ungolo vai aso. Ai o winga wha le tonu o le tau, to tele o tangata lo fia malanga, ma le to tele fo i la o whai ngā ruenga o wha ta oto lia i wha mai o ni wha fita hauli o ngaonga ia o lo ua whea ngai nei ma le company. Whailo mai e le company le New Zealand e to tele pasese ua whailo atu e le mawhai o na malanga o na ua maua le COVID-19 a to ai fo i maisi mai masani o le tau malulu. E le ngata i lea, ai e matua ato tele fo i te ngata whai ngā ruenga wa fia i wha mai o le tino ma ua wha peo nā wha ina ai i a nisi o whai ngā malanga sa wha tūlanga ina a valele. E iai malanga i la son nafi sa le mawhai o na wha tau nuu a o nisi fo i malanga ua toe sui i a aso ma taimi e a mai matua mao runga la wha i o telefoni a tō ma emaili mai isi mo whesota inga ua tuai o na tari atu i ai i le company. O le whae unga la o whaia e tau whesoa soani ai i le tu langa wha le tonu o le toe wha mamaruina lea o le whainga wha vae o le tari atu i le wha mai e wha ingoina o le COVID-19 Flexibility Policy se i o atu i le aso whaiu po le aso tonu sfutasi o le masina le nei o iulai. O le winga moni o le tulanga o le amau ai e pasese uma le avanoa e tau ave ai o la tau pasese mo nisi taimi ma nisi malanga pe a whai o le mawhai o na malanga i le taimi fuafuaina o le malanga na tūsi ai o la tau swafa. O le whai ngā whabae e a whiai malanga e le ngata i te tonu lava o New Zealand nei ai whape ai fo ima malanga i atunu i whafo. O le taimi le nei e tūsa o wha maunga a le New Zealand e o atu i le ono se lau fitus furuafe le a whainga o pasese ua uma o na tūsia o la tau swafa mo malanga i te tonu o le isi lua vai aso o luma nai nei. Ua au mai le wha maoninga mai le mtanga ruenga le soifua maloloina wha pea e to tasi le tangata i le tonu o le tunuu ua fia ma ua maua i le wha mai o le monkey box le foi ua mai ta wina le matua BBC le tele o tunuu i whafo i le nei vai tau. Whalia mai wha pea o le o mai o le nei foi wha mai BBC le tonu o New Zealand e le o se mea tau mateina ona o le tūlanga o o ali li mai i atunu i whafo. O le tangata to tasi lea ua whaina i le wha mai o lo wha anofo e sea i le teimi nei o Kilani. Ia mai wha pēle i lewa na toi fo i mai o ia i New Zealand sa malanga atu i whafo i se tasi o atunu o lo o tele ai tangata ua fia i le monkey box. Whailo mai fo i le mtanga ruenga o le teimi nei e le i ai se wha maoninga o mawhai na salalau i tua ia le monkey box i New Zealand nei. Ai ua whautua ina tangata uma sa wheilo ai male ua whaanofo e senei ina ia mata i tū ni a unga o le mai ma ia wawe li po ti atu i le ofisa o le soifua maloloina. Na mawhaina mai fo ilam tanga ruenga e ese mamao a le monkey box mo le COVID-19 mai na whaalia mai e le lipolo fesa i mata aupu tau wha mai BBC o Kurt Krause e le ai ase mea ono ko pole ai i le tunuu i le BBC o le monkey box ai o le whautuanga mo tangata uma ina i tautua nā i a mama masaonga le mūtu langa uma a wale tausinga le lei o le soifua manolo ina. Ua fola le taitai o le pātia le Act o David Seymour le whaia leo se suenga au ili i le tali atu o le maloni sila i le wha mai COVID se furuiwa pe a whai e a vea i la tau mawaenga o le whainga malo i se sooi nei a le tunuu. Na whaia lea folfolanga le taitai o le Act i le whono wha le tausanga a lea fhoi vaenga wha au whaio malo na whaia i Wellington e le whai unga o le vai aso. Sa ta ua ai e Seymour o le whainga malo o le leiba leo lo tu nei le foe e le o manao e tu ua ia i la tau i le mau wha le tonu nani mai i tau mo whainga e pui a New Zealand mai le COVID-19 se furuiva. E le ngata i lea a e sa wha alia foe e le li taitai o le Act e to tele tangata ua mawhatia mawhaina ona o fufuanga le malo ma na tula fono i le puipuinga o le wha mai. Sa wha pe foi ona ta ua e Seymour a whai e vele la tau pāti ma vaenga o se whainga malo fau
i le palo te tele le so ai le tausanga a sau o le atau fai malosi loa ina ia whaia le su enga i le tonu o le urua i se laua so e tūla i mai ai se whai ngā malo. I se tala mai whafo ua ta o mai le wha a fia ina o le wha lapo tonga o tangata o Sri Lanka i te tonu o New Zealand nei, i le ripoti o winga i le wha mawai mailo na tofinga o le li Palestine o lea atunuu, ai o lo popole ma le mau tonu wha lapo tonga i le tūlanga o le ao o ne ia ilo lātu o tunuu, o wha amtalaina le wha mawai o le Palestine Sri Lanka, o se swinga tele a tonu o le a vave mau ai se lawe ai mo le nei atunuu i Asia. E whai tau wafe tangata o le atunuu sa o lātu wosu fo ia le whale o le Palestine o Godbaya Rajapaksa, ma o lātu wha alia manino ai ua te tau o na ave sea o ia mai le tofi, ona o tūlanga onga ma le whaingatā ua o ne i aile tamau a inga o le atunuu o Sri Lanka. E le ngata i le maota o le Palestine, ai na oso fo ia fo i le astona ai e le whaitau fia afe o tangata ia le whale o le li pāle mia o Raniol Wickramasinghe, mai o Nafi na whaalia mai i fo i le pāle mia o ia ua whaamawai mai rona tuwhinga, peitai o le atumo peo na ia tau aveina le whainga mālo se ia maua ia se whainga mālo fōua le tunuu. Na whailo mai e le Palestine o le maaftanga tangata Sri Lanka i te tono New Zealand o Rangith Nana Yakara e whaapea ua lewalava ona te tau ona whaamawai le Palestine o le tunuu mai rona tuwhinga. Sa ia whaalia o le whaiunga al Palestine whaamawai le astona ai ua matua tali se paia ma le fia iai o le tele o tangata e le ngata i te tono Sri Lanka ai o lātou fo'i o le atunuu o lo i whafo. O whaamantalaina maftianga o Sri Lanka o ni whaavita auli au pito matautia tau i le tamau ainga ua whea ngai ma le nei atunuu i le tono o le fitus furu te sanga talu ona tūto tasi. E le ngata ina ua tau le mauani mea ai mo ona tangata ai ua whape fo'i ona lenga fotia le tele le tau o isi bea masani e mo mia mo le tausinga o le soifuanga i aso te tasi. Ua tau fia leo se ali e tons fulua te sanga le matua ona o le whalawe na manua tinga ina ai se ave ta'avale o se ta'avale lau pasese o se taxi i le tumalo Hawke's Bay i le Paulest o nai. Tupu le whalawe i le pitanu o Flax Beer, pe tusa o le afas fultasi i le pō, mai na tau fia i le whalamai le ave ta'avale o le taxi e manua tinga ina. O le o le atula ia i lunga o le whaamsinonga whaitu malo i Hastings, ia le taule lea ua mōlia leo ona o lea whaalawe. Ma le talafa i o le atapuni ia le tunnel, le fesota i ai, ia le ai o kalai estete malona taulanga i Littleton i le vai aso nei, ona oni suenga o lo fia whaatino ai i le pō. O ia whaateita inga o le awhia ngai ma le au whainga luenga le vaenga e pūlea awala tele New Zealand le waka ko tahi mai o le atapuni ai le tunnel mo whewa inga masani e ta'vale. Mai i le vailuanga o le poa nā nei, e o atu i le lima i le tae au le solua tae au. Ai whape nā foi le solulu, ma le stofi. Whaali mai whapea o le a ta i se fulu minute e te tala ai mo ta'vale i tu la te itasi uma. Ai o le amwhai ta'vale na whewa ai, ma whaonga ina ia le awala i lungo le maunga le aingo o le Dias Pass. Pei ta aina ta umai i mautino lava, a tonu e tuai le whaanga solonga o whewa inga ona o lo fausia fo ini puinga mo le saunga le mui lunga o le awala i le teimi nei. Pei tai o whe malanga inga mana umia mo whaalawalau whaafosei o le a lea whaina ai. O le whaiunga le nā o Talofa. Na ua whaafonga mai tātua tino i whaponga mua tātua Talofa le nei tai ao, pe tape ina whionga lauano a ti lawa, ia mai se tala mai sa mua tau tua sunga ta se salam sam, te whaafonga i whaponga i le tulai vai le tau nei, ia te whaamano atu, ia nei tai ao le tātua tino, whaafonga mai, mai. Malo, ia leu tua o ngal whanau. Le na tau a le tātua Talofa i le tūlanga fo i le leo le tele o tangata whewai. Ia. Tau rio i mātua o man fufua tu alola o ngata matila soi le halu no malta faonga. Mo.
Ya le umeta wina tem nei. Le la una pta ia mai le tele company vale le. Mi se la vale New Zealand company e fe wa itono New Zealand. Yeah. Ya o sa. Le ono a faina la fenga malanga. Le ngato swing o le tau. Ai o le malulu le ia. Ya mama mai tanga fenga lunga o le lava tanga fenga lunga. Mo ta pena ye o ia e lo stulanga le fo le ya ta ua pe pe o le von ta pena ya. Pa pe o ta o le laiti ya o le von ta fi o ta fa o po Queenstown. Ya la fa pe o malore o nga olo ai o tu e po lo kal fenga malanga. Ya. E mtu ale fi ya ta mara iti ni ia pe. No winga tauna fa to le au matu o ta meti laiti. Yeah, sa. Le va ta fa o nga. Pe tu o le o nga. Yo, ia ma mala mana tama tini mafu anga fa matala e mama i tato. Ua vai to fala ngwa tu le tala faule le wa fo lo tau nu le more cases e tasi New Zealand le monkeypox. Ya o tau le fo ila mal tu anga anga. Ia na nai fa mana tu fo i wa pu ngo nai fa nau. Yo e. Sa o le ia o va nga ia e le mal fio le langa e mama i fo ila fo nga nga to mla va le. Ia ma to nga o le fo nga nga ia ma fa nai fio inga fa pe. Vinga ta pena le ei tauna ei se pe fa pe tani o plan B. Ya. Ava pe la inga malanga le vale le ukilani a fa pe fa ina o la plan B. Ia vai mo tino la le ta vale alu malanga. Na to no. Ia fa i company vale le to meto tupi. Ya. Na. Hawa ona le de viu familia me yo tamiti pe ona le fia. Na. Te mantua ina so fu ta to la itia me to ina ya. Ta o le te alu isa longa. Ya. So le atfatu la to ina te alu mele i malolo. So le alu por mo le au to ale fia. Ya le manuia ri ta faonga o fia mai mautou lo ta fa. Ya mo vanga le malolo ya fa o pel malolo ngal fale. Ya na mari vo fa on tala mo Samoa. O to fa longa le mo ta vo le o fu le si la vo le si. Nanga ya so la vo ya la wa avea email ni time. Ya o so fuanga na mo o sa o mo su lo to ina o fono no ya e su lo to ita mi ti o le. Mari te le tala ia mai Samoa. Ya ore ta buona. Ia le lava pe le su to ina fono no su le le amela lo su to ina fono no pulo o tametiti le o. Wa foi. Ia la se fuanga na ia na ta sa we fu te ia. O le uma ia fele ia fo tamale o yo la na ta. Ia mai le ia mu na ne ia fa pulo ite na. Toi fa lo o le me va pe. Na o sulu le si la mala. Tu leva tout le monde fam si donc tai lo ye so. Io for fam si donc tu pour me fa pe Samoa. E mo tino ala ta di fa masino. Wa me so wa mali o ke se la wori ia o mai fa ia. Wong o fuel tato tu no. Na so. Ya le ma no la vol se fu le lu sul di ma minute o te valu. Ya os fa fi fianga vai fo ni te mo de taia. Ya i nei di se fa se silanga ya no fa le si de fiel tato tu ya. Ma wa fi ne ya so pe o tala nei ma se ne fa mnat. Yo. Mo ta to fia am ta fu ngal venga ya le lava tu fa fia ngale ya fa nga solo le ta to proclame 2 minutos te nei le tu live vadu Ilutuna kali ena tomba kosuba wanga wanga na nina kiloka na lomba ni koro na sala ya udrui gorongoro wakatani wasivi ememela toto kabeao
tana sala Au drui korongoro Wakatangi uasivi e memela toka beiau Mai baera na loma ni kodro Dawi TV e benga matau loko Tudraki Mani way with the gay naingangi Naya logu edruka tau luka beisuva Mai baera na loma ni koro Dawi TV e pekna nga tau loko Tudraki Mani way with the gay naingangi Naya logu edruka tau druga beisuva Naya logu edruka tau druga beisuva Naya logu edruka suma mama mona yene suva Naya logu edruka tau druga beisuva O le whaasisilanga tāua, e whaamana atu i le mamalo le tātou au whaafonga, e iaila wa ia te tau i lalo le tulafono o le Broadcasting Act tasiiwa valuiva, e whai e sau whaasea po o se whai tionga i mata upu, tau i whaasalalanga i lunga le Samoa Capital Radio. O lo o au ili lalo le upenga o sota inga le pūlenga o whaasalalanga, po le Broadcasting Standards Authority, bsa.gov.nz. A ia inga mo le whai o sau whaasea i se polkala me whaamanu alia i lau whaafonga anga. O lo o au fia i vaenga nei, o le ale teime mawhaiona whai se whaasea, o ai tu ainga polkalame mawhaiona o whaasea ai, o ai e whao o iai la o whaasea mō le teime mō mua, whaftai. Malo whaftai, o tātou wharinga tā ua tele nā wala fui whasalunga, al tātou li tio, li matai ta ina la fui tūla whono whasalunga New Zealand. E il tātou whasisilanga nei le awa tele man whānoano wala ua tua li pa ia mal mamalu le mawhtanga whai fi au so whatasi. Wellington e polirua ma le Hart Valley o le awhai le tātou whonotanga i le asolua o tai au le asfururua i ulai. I le se fulu le tai au, i le kale sia me tutisi wesele fitu lima Taranaki Street te auro i Wellington ma le whalon lava whaftai sainia e le laulaua whono. Ia, pauneo le tātou whasisilanga mo nei taimi mo lo utou Silvia, ia o le si whonga nena mua lo e whafonga mai ai. Tele titi la whalvalu. Ma lo le nga longa mtiu te lo foi le poloka tele le wala o no le tua o ngal whanau. Na, sa. Ia e mo le to tele la vola usu. Ia manuia ia ngā ruenga. O le whenga tai o le o lang whenga ruenga nea tunu. Me se pia whapeo le lai til whanau. Ia. Ta te alofa i nei mātua i tau whasoso le taimi. I whenga ruenga le sile au, whenga ruenga le sile pō. Ia e hoi e wa i ta miti atu ua lola lea onga. Ia ua sili atu lai whenga tā. E ia por kalame al malo le fai na avela fa na utu ai ia tongi sina tu pe ale e fenga wenga e ile por kalame na le holiday program le si va ngale I Kenneswick sa masa ni foi tu ele fa na ia so yo laiti ia al mana ia por kalame si va e tele yo o me o tu langa tau a onga al fa na no foi me le onga al fe au si le au ia fai foi la tau ia te mena e te fa tu ina la tau ia te tongi sina tu pe titi ele tele ia fa tino le po kala mena ma nei ia ma nei au nga e mo nei fa na fu e pe pa cha ele ia sa le ale lu tamal teni ia la ma sa ni welo au
Ia. Sa o le ia au tatala no le vanga le por kala me le vai ngota miti te mine. Ia. Ia le lau ta o tu lango le au. E le tala no fai tau le fai ngol vai aso. Tau su ene tangata ya ole la tau yo life cards, la tau ye la lui swimming pools. Ele o sami la swimming pool. O le ala e o tau su ene tangata fai nga luenga le tonu o Wellington ne. A ole tongi amata tama ye lima su tasi afe tau sanga. Sorry. Mana tuana mata no toi masili ala e. E iai le expo po le vai faali ia mo me o nga luenga ma o nga i tau college no iai le tonu e vasta luai. E ila ma le lau sta malona. O la tu lo mata no ia o la tau le fa lo ina le vanga le o le au i tono Wellington. O la su eni la tu tanga tfenga luenga. Sorry. Ah, nei. Io no fisilo le iai fa mai. Maua o ia i tu la lus furu tol furu fast furu le tu la. A sa furu tong. Ia o le tongi na e le ima se tongi o le living wage ala i lufu luanga i luka. Ai koleni oe tu se e koleni mo mo oe. Ia. Au le teimi o fai au koleni nga. E so tongi foi oe. Ia tu sa fa pe ala e fa masina pe ono masina pe ono vai aso e koleni oe e so tongi ia oe. Ia. Ia le usu e men tangata e ono o tele tangata e fia ole au mo swimming pool. Ai le tangata ngā lui ai. Ia oe. E sa ole le ia. Ia e pe ia o fitau fo ia male le teimi ua tele ngā luenga o le tangata fai ngā luenga. Sa oe. O tole mele o mai tia ngā luenga su e tangata. Sa. Ia o un tatahi tangata fai ngā luenga. Sa ole le me wala lea. Ia ele se alo fanga tangata fo le le fatu matua se ale se ngā luenga. Fa mai se o le se ngā luenga. Ia le fa ngoi matua. Tua tele ngā luenga le oe. Ia fa pe o le tama o le tali ia le tali le. Ia te fiu o te la tu ngā luenga ele mosa ngā luenga. Ia o va ia fa feda mosa ngā luenga se le Now selo of tino, a feto foi. Now selo of tino now fa formeto no. Ya oi la tanga tala fa fa. E vai mal pule mai. Pena ya lui. Bueno, so ngalo le fa sa la ngale du mal fa mala mal to fa. Ya fa tu lo pule pe. Sa tele yo ngalo ngale ya fa lo. Se vai le selo of. Eu fa tu le pule. Te vai o fu pe te vai le tin le lotto tanga tala. E o fu po le lotto. Ia na. Ala pe jamba pe mai. Lo tino lo toi na le te fu. A tai pe ngā luenga. Le mete vai atu fo i stasi o pisinisi la lo i Queenstown. Io Queenstown tu o tele tanga tafa. Ia ua fo lele ua fa ale fia ia le fo i fa ngā luenga. Ua fiwa tu i lunga ia ava no fa ngā luenga. Le ai ia le rate o tangata fo lele fa. O lusu fitu tala. Ia ai vai atu ele intangata fa ngā luenga. O so. Ia le ala ua avelana fa se ale malo. Pe a tala le avanoa i isi atunu la langi isa moa e mai tangata whai ngā ruenga whorele au mai whorele o mai tonu migrants pe a tala le ia se avanoa i tangata na e siri ele o mai o tangata na e whai ngā ruenga i au wa fiwe tu i lunga so le fiu fata tele tongi ele o tangata whai ngā le more o tangata whai ngā ruenga so io il mena le utupu le teimin nei il mena o te nau ai whai le se i teimin nei ia Talu si el malo sa mo ia uane i la tu ta fiel tolu afes tolu se lau tangata wa tolu tau sanga tau na ka vai tangata ia fi se lau tau sanga mo lua tolu a mo ala la vanole tolu afe tolu se lau tangata o le te le pe fai nga luenga mo te mi nei talu si ia fai se i tau sanga ni ale fai tau sanga nei fai la amatanga tau sanga fo te mana o te mai nei tangata nei ini usila ole se nga o sa mo ni usila utato no uma e pe ya istanga tenga senga si sa mo pe na mai fale mai ni usila mo yo la vanona le mo tato ya le mo le tato a inga le sa mo ta si ya va le na fola mai la va su a el pito a le masina fo fa se ia ta pena le per tato watu no ia ave eu pe parse i pe afal tele pe fenga luenga tele fo entangata io tau su entangata lo fai e le simta upule te lo e lu tau wina fo tato tu e por clamele tato tu la fono le masa no lu fa tau tau masua a e manatu sa o e fai lo fa sea ole to ina la le au gilani ia na tike lanta vale i Augilania i pena mo sala lanta vale ia o sala la sto ina le tu sai e valus furuta la ia
Le valu suta la na sala le ta avale tu sa po se vai me ole. Lua fes fulono ia unite. Ia ole terminela. Ole sawa na maua ia le ta avale to ina le. Ia. E ono su 5 km le tula. Ole awala le adu e 5 km le tula. Ia. Fa sala lole le valu suta la. Fi na ulo to ina le na mta pu to no fa msi fa to malo district court in lua fes fulono. Ia. Ya fa to ina le o ia na lu ta vale mai sia mau e lang fi na sto ina. Terminela. Ole fa ya to le sala to ina le uye. Ola ta luas ful valu afeta la. Ola. Aja. Avel fam sinonga fi nau le tupu al sala sa wale unga ile ya fa ina to ina matu uma al sala. Okay. Mai le valu sfuruta la lua ves fulono. To ititia luas ful valu afela to petong il termine. Sole. E ta ua fi nau I me ia pa fa pe ini mau e lango lango ila fi na. Ai le ini mau e fa mau ni ia e sala ta ita. Nas. Ia vela ana tongi valu sfuruta la se manuele ngau luas ful valu afe. Tele. Ia. Ia e foi le ia ele e tupu al to telo tangata na to inga vai fa pena. Mo fi na ua tinga va to la so li tu la fo no mai la to le tike lu mo la e pa ka se pe. Ai fi na ua ia a fulana. O le si foi vai fa pe foi le no tato le la o sa mo ne au kuso le. Ia. Tato fei tau vai aso tala lo le sa mo. Tato sa mo tato fa lo fo tu la fo no malo sa mo. Ia. Awal mol mau ona o tele o na mato a onga o mo la ua tu lang le le fo il tanga le. Ia. Mana ya o la ua a mata il tanga le. O la to mol mau ale ma sole. Ia mo tu tala no ala tele wa so fo le. Talo te mi a onga tu la fa pena. Mai o tanga te mai fa fo. Ia le tanga ta umba ai la unis. O le mana to tanga te mai fa fo le mai fa pe ala to silia tu lo la to ilo na ilo mato ia Tu la fo no. Ia. Ia mai lo le ne ia fa tu ia o so lo fiu lo vale. Inte vai. Ia al mela mo ia fa sala. Ia mai la is tanga tan leo mai ia. Ta o fit le fisio leo. O pe e mai fa la ta ia ta tu tu. Sa uni o sa mo. Ta si pel tu la fo no sa mo. Na to. Awa ela tu sa mo mo lo le sen ni usila le ia. Ia. Ta na le fa no fa spek pa te fel wa ia. Fel lo suta la tongi sa ia te le po si. Awa fel wa ilo le sen ni usila sa mo ai mo ia fa sala oi. Sala fo ia. Mela na la ia foi ta to ia ta to sa mo. Sa mo sta tu la Yo fo la sa sta mo. tu la fo no sta to tu. Ia le na. Wa pole al mu ala fauli ta sia fa pe o leo. Ele fo ia sala pa so il tu la fo. Ai alu al moli mu va uso. Oso me fa. Ele va be mu la faula sa ule nei. Ia ran me fen mu. Es el mu la fa se le sta tu la fo. Ta totala no ta longa. Ioi. Ile mai la so fina ngalo tu langa na ile au lo blacks fa ngol vayas. Tau tia le mele fa ia au ia peltania ni fa ngol vai sori. Na tatala no va so le fa ia ina uma au fa tu langi la au fa tu langi ne tato. Ia. Ale wo fa ngol va so ni fa ia ina uma au fa tu langi ne. So titi ama lo ya pa ni ya falan. Sa ole le. Ia. Ole mana ia foi la ta longa fa ngol vai sori la. Ia le la su ai po ile champini ia. Na fa ina ia Argentina Scotland. La tu metalo ta longa score. Mo fa ina Afrika ya Wales. Fa ina ni usila ya Ireland. Fa ina Australia ya England. Ya England. Ya au umai ma lo se fa ya ta tu fa tu langi le tu fa ina umai au fa tu langi la. Ya ole so usil fi ta longa o tele ni ta la au to vai et foi le so finga sta malo Ian Foster. Ia. So na fai o tono stamo sen ke ni tangata fa pe Talofa. Ia. Te ma fo le mental health po ma fo na tangata mo la to ainga. Mo le la fo so am talanga se si ma fo ya fia ma fo o le to lua o na yo la to te to lua o la to fa na o la to matua. E tango tu tangata la ta alui o lo watari o lo wafine o lo tama o lo loa. Sa ole le. Le va ko la fonga pe Talofa ma fo na ya inga ye. Awa va pe o so ta anko bo so ta uso bo so ta ta tira ngona vol mafti tala tanga tala fa ye. Ole le. Mo ya tele tanga te ya ta tele lo pena la kapi to tele la to. Ta vai tu ai no Facebook le tele tanga ta i si tanga te masani. Ele ai ta tele va ai ni mala la kapi. Na o la lo fa i vo le pas il polo. Talofa. Ya ta to fata ole
le mental health fa petani ia po o afianga o mafo fo tangata i so ona la fo tala vo ia fa ina mafo istangata ta to fata waina ta to wi na langu ta to yai o le fa isi me fa ina mafo fo le istangata stala fa ilis ma le si va nga taun mafo ele ia se au ele fa ina ele istangata ele fa ina stalo fa ina nei ma lo le so yo ya ai ole vili mena tato lina na tato tanoa pe papel so foi fina ngalo talo ko dawe tato la uto ya lo to ya to vala mai tato vala tato pesere yo ya fa fianga ta ya si fongo lo mua vai foi stato fa fianga to fa o tu tato pesere na tene Ramona ya le o il tato vala Talofa vala Talofa mona so mo nu le ta ya ma se fu lange ma viene lo fa malanga le ko o ka ko le bela so fu oi so le tu se le o tangata le no nei la sai America le o ia le ole o lo voice ale ma ia foi ale mai foi ale le usuma kai au vai a lo lo si fo i lo fo linga la de yo fa Sofia foi ia kai au sai na vai mo fo linga o le fai mo fia e onka apa ko ke fo o na wa mata le o foi o ka mu sai oi so no ngalu ai fa pete malanga i lunga wala wala te fa longo longo me tato di tio okay fa longo longo ku le le Facebook se longo ke sa ke o le site ko ko fo le ia le ki Facebook fo nga le ke lo ku lo fo ringa na le nei o le kai au ya sa ulo wala le ke fa longo ku ale sikuri mako le tato app Ia. Ole app. Ia. Ole app fa ngoro ko. Ia val tato app mo la to fio ia wala ngo ta vale a wol fa ngal Facebook to le vesta vale. Ma lo volu sport le ta ma lu. Ma lo fa fo mai. Ma lo fo ia. Ma o ki fa ngoro ko ku langa fo ia ma ka kier ma lu ia ko nga ken wo su fo ia ma lo fo ia. Ma ko le manera. Ma le te le ma fa no le mato officiel. Na. Pe ale tete sa mo. O ia fa ko le ma fa ngalo ofisa o fa fo o ka waia o ko malulu. Sa. Ya, mas o fina ngalo fa tanga tal kapi da longa le fa ngol vayaso. Wa fa le ke lo fa le yang o ke le mako au nyeri. Wa le o ka ma isi ma ngai ka longo bulimu. Le mingo lo. Fo nga le sika fa ma ngai wa nga mako ma lo nge ya le ka longa le nga le sko ngai ke ni. Yo ke ranga wole manga fo ka longo mulimu. Wa le nga ma le ka ka longo mo le nga ma ka al su fa su lima mai nge la nge nga ma lo. Tu fa lo muito vo ita no ta di mata usanga vo ia sola. Bo va lo la woli ia tu ai le si lo fo le si le si. Le ayo ne fa pio le ni fo nga ku fa singo ma ngo fo le ka ngo mai ni so ngi kai. Ai o ese lo le ava ko sa lo manga ku. Ese lo fa nga le ma di le ka mi usane nga uma ku le sipolo pia. Ika mai ki maka along ka mo i ku langa. Ya. Ale piki malo pe le ki lo ka alo ka nga ka sa ka alo ko i ku langa ya. Ta sui ia mo.
Leo fa se asa ko le melo ngumela ongo ia kau kilo le kelo ngumela ongo saka alo ile kamio sangale manga ia le piki mal ope le ki elo kanga kai saka mo ikula ngai ia le se ele fa pe ke lo ka alo kula ele fa pe ke lo kula ai ka kaunga e lo le nga duenga le position ke ka alo ia mo ia la le ngumela fiku lenga ngumela o ngwa nga ia le fiku ale au kilangi ia isi va engole o le ngaruenga ngumela o ngwe ele fai ele inga pela le songa le ngala kala wa ira uia ilo fa ngum fa ka ngumela o ku songa ia ka mo second line ai au kilo ngere funga buenga e kele ngalo pe yo nga ia ka ro fiku mo ai luma ia e alo lumo ia pe ko langa ia malisi me ko o le pikingo le au ia o le makua I kelo ko langa o kelo pe le kila so le skonga ia pe ko langa le ia ka yo ki o ka le fi maka lo pe le ki o ngore o e sia kan ka inka mo ko langa mai le super rugby ale piki me e se ko ka me ki ka mo ko langa te mi ia le wa tal do mato au ala fu fe no to au a pe ngo fa ia ma ia le ko kusa wa e ka le lima wa sa le banka ka ko sko ma ko fa ma lo ma ko lu wanga lima au ma ia fo la si fa ma ia ka lu ngore sko ka nge wa ki wa ka penti we ngi se wa le si ma ka ta lo ngare wa le la lu ma ko wa ka si ele ngela to ata u bo ma no to wa to tala ye fa yidi okay fa pe u ai longo ko maka ka longo wa lo ke okay va ko fai le va ka pe ko TV ale ka fa nga ko le ki pe ko TV ka longo le buli mai ko ka longo pe ki fa ko fine mo ko maka as ta longo al manu na ya tori as to mai mo mai na ta longo al manu oi so le angar ka longo ia maka u ye sa ka longo le manu po le ke o se fulu nge I taia I mo ia le ang fe awe fai sa o le ala fo ka penga le ki anga umo le ki TV anga kau le ya le se fulu penga fai mai kas ya le va ia ko mu mo ia ka dinga fa finge le ya ngole vai kai no le uma ai ka longa ti fa ka u TV wa ke le ku TV le ki ya wo ke no ka fa ka u TV e man malu nu tau ya no no fale u fe wa ya ti ku langa ngala ka fa so ku anga fa pe e fo ye ka mo ya ka mai ki ya le o pe le ki saka alo ma super rugby ki ku langa ka alo yo ke lo nga ma nga ya ku langa nga yo se fa so nga au la vai sai ya malo le ta wo lo fi ngalo ta to un ba wa fia malo lo fo I fa so pe nga e sa ngori fi aso ele ya se kama ka alo wa ke va mai ko ngol malai nga au mai mo ai ke le nga ai fe lo ala te va la mai mo va pe la sai to normal sa ta alo ya zo ya te va le yo ton ia pia le kulanga nga ia fa so ku nga malo so ya ku fo le rua mafakianga wo ia le fa ingolo pe le ke wa fa ma lo le ngi langi kongol au e lo ngi me finga kanga ia sa le ia ia fa pena fu le se to malo le tono afrika ia ele na New Zealand ia no te le tu mo via ga ga mata ia mo ia lava ngi ia so mo fu fuanga ia te la to vat ia alo eu também é organo ele peliti o la fa longo mai ma na ia te tata no ta longo le taimi pe sta fa no le fia la foi le la o mata to por kala ia la no fa la unga le el tomano le sa pelista pa le mia mo ya pani ia fa na mel tanga tua sole ia tau tu la fa le news le fia ia le va sa u fa un va ya so mo le ustamano sa no fa Wele wa ora tu ia fo ia va o va no securities ili tamalo. Ia o le tanga ia ya pani le se tu fo le e papa so o ni fa na se tu lo fa fo mai le tu e sto file mu ani tu ia vai le fa no le fa nga le o fa na sa fa wa ia
whana mo misi to whana no nuola vea, ia te le wafi e le ola stoin. Ala sa tu ia i o le mea mwhai launga le. Ia sa ia i o. Ai le tumu foi tangata. Ia, le tumu e to ngao ia. Talofa. Le walisi tatu walau. Ia, ma lo so ifua, Talofa Lava. Ia, soifua mangui ai. Lo ko sa se lua ringa kai a fo de ro fo de tua. Te loa motila. O ata ila utala le foi les foreli. Ia. Au va pe o sale longa le ngor tampai ko. Oh no por pa gol basa mo sale. Pe o sa ale o sale longa po asa. Po vai wafu. Vai foi le wafu le tua ya le pata. Ja, maar lo la verso fu de chao. Malo foi de fa malo sin que fo. Ah, lo la. Ja. Po me wa de no video kuska mo kasiwo. Wa de sa o sko de sko. Ai pas. La sko. I karo man samo. Oi, ia wa sa ola le ngala le lava ai la so ia sa ola. Se ia la ia si la ele le lisi o tato. Ma la ia fo wa. Ma nga ia foi de ma nga foi fin ngalo. Se ka ko so le nga kaping wa o ngai de ngai lo ai la kapia lo ia skadi. Ja. Da wala tu au ia Australia. Da como fai ai na ka fala na me ya fe me ko su fala ko awa sa malo. Esa. Ma ya karo. E pawa lo fa ngo de ir karo nga skonga. Ia. E peila nga karango mai ka u de ngume la ngo. Kusa sa yeiro mga kwele ka mai ko sa vea ai mai ko de di de ngo. Ia. O wanga mga kusai ai o lo fai o mai ko ia ari savea ai ku le ri o no wanga mga kusai sa kamera mai ko ari savea ia mo ka kilo foi la ile au fo yang ka ia o fiu kam foi ia ku ia o ku langa o fe se ai ku langa ka alo ka mai kim e manisi me de so le de ga maka mo ka ko yelo ka ia o ula ia o mai temingi o le au ke fiu ai maka ka longa ka ilo se lo si sila po lua mau ko ngur ma fu anga la inga red card ia tabau kasinga me ne ke lo kasinga me wa pewa ma fakia ingi sila o yellow card ko el wakuma le red card ai kailo se ua makamaka ia me se foi le sila le kungu au ke fiu au kilo me konga le ingo me o me kupu fafose ia ringi me fufu inga ia ile me fufu moni tsano ia a le ua makua ke le ia fai unga kupu skamotava ia o ponga no ka ika faso aku ingi me ngo kilo ika ia ka kalong ai la sama nga ia ia o manga ia foi le si manga ia foi le filo inga muli la ko ia la finga vo ia ne foi la kilo foi a onga New Zealand me o mai ngo fare ko a foi nga sasi la ko fingore au a foi o angi me fare ko kamka ia le la ke mo ko e a war ka lo muli le la mana ia lo ta lo ngo fa ngo vai ia lo ka lo muli ia o inga foi la le la fi ai lo ka ka o makama makuri fa yu mo ka misanga ia sa ia pio la ka fa so ko le por kala mesa el fa ngo vai as lu mar TV le so atual mo po le ai ko amore lo ngore fia fisa ia foi inicio fu nga fare kalesia sa ferna ia de ulia ko ia sa fa ia la mo mi o mi ke fongi ko ngore o ma kilo i ka longa man Samoa ia ko mo wai lo mo ia fia ki maka ka longa ni sil ia sa ia va tai la ma lo fo mo tapoinga to lo ngo to e ba ka sa o lo ma lo sko ka tu langa i fulta longa man sina le sa fa lo po le sa o le sko man sina o ke dei lo e fa ska longa man sina o gal bang Samoa o kama o le manu Samoa
Malo. Ia whaftai. Tai Ke kampaya ko so kuma ko karo nga kenge ke ko ki ni sidira e makama. Ya, marina ya so no tira. Ya, tele atu. la yo yengi sidu ngalenga. Ya, tai, mat. Ya, ta sifwa. Ale. Ole vai nga len fisiring ia suga lu matsila. Ole mafuanga na peolan fa solonga. Ia. Na ma umia no se na hoile no na anu no tuale ile o tunga fas. Ia. E mo umia la se prope sa tonu te muskalamu. Ia. Ele ma faila na sfurima la uni se la ton so sulfa alu no papa ali ifafo. Ia. A sa lo le prop na ton. Red card lo ia de foi lingo sta mata va. Mutoli la ifafo pali. Ia. Ia ele lo po ila ifafo. Toya ele faila ifafo sem keine taunali mo captain. Ia. Ai ana fa pe lo ele manager por pule ni usila le Europea lo Blacks le tu la fono. Se manu lo ti ave fa sem kein. Esa. Ia wala na ta uma o le lato best player por tanto to sili le leita o savea. Esa vea. Se manu ave fa sem kein. Alang fa la ele I lo ele wali tu la fono le World Rugby. Ia. Po le fa na fa o melan fa pe ia. Talu ai ona o mo mia loka tono tano. Alu lai fa savea mo le si se fulu minute. Ia. Ia to sa wo le to. Na. Ia al mela utupu, ia la tu lo stamos a ver ton. Mena tio foi o alo atu lo foi tau fa mamla mani mena chale au o peleki. Ele malama. Ia. O levanta un mamla mani fa pe. Ah. Sassi na al pu le ngalo plex. Ia o teno, ele ia se stanga te ave tu. Na captain, ia va la. Ipe musu foi ni sila fa for captain. Ta mo sem ke. Ai mai tanga ta foi le lai mana o mia I taimi fa ngata ta longa I tuam. Ah. Ja, men si foi le way lo ile va nga fa pe se red card va stanga te ta na ave tu. Ia. Ia, o le mela le na tupu. Ia ta to fa lo ta tu au. Mo a ole ai no la msa via. Ia le na fiwa na ta ma ta mo fa ia. O le lo pala me afa. O ma lo si tele la au ia la. O le sta to alfanga. Le se alfanga ma lo si la au ia la. Me se la to fo wit. Ma tu ale e le ta longa na fa ile ta la ta to fa ya onga le al ta to mal sa mo te to fitu. Na ma lo e le ta longa na fa ta la Brian Lima le ofisiring ia. Ma e ta longa na fa ina ni usila fa mai ia o meu tupu. Na o tu ni usila ta o to mai va. Ai o tu le si au le na sa fai le la to homework o puin fa ia. Me te malo lo sa le eva me ta o to mai fia. Vai la le homework le na fa ia la ni fa Le mela na tupu fa pe sa o le ia Brian. Le la lo tu lo black stout o to fia. Au mai el fa tu langi ne. Ai olo awol fai tu langi la fai lila to homework fa ai umma me ia vai na melen tup fe tau ia tu afa ia ina umma awol fai tu langi solo le fai au e fai tu langi ne pa ngi le fa o le mela le la fai ai la ni ma umma fai tu langi la o le fai la to fai le fo la to homework awol ta o to mai ba awale watu le la watu au e fai o le matu ai mata utia na o le mo melta le Wellington umma fa ta pe porta longa le stona o le van mo fa ta ai tol ta longa le ta ya o le ta lo mo lo black samauri to e pepa pe fia lu ta fa o i foi ma velo wainga ma na ia ta longa fa ngol vai so le la wa lo la ta i tolu ai au i ta longa au ia te tele ya mon la bin sa ya ai me fa fonga i tala mai Samoa ya ma tala fo mo fonga ya ole la mo Talofa Lava I telefone I tape nei nei Wellington e le tautua le si ufonga o le lau mua. O le talangu mua. I le taimi nei, ua mai tauina le maurunga o le awhai o te ngata ua tau fia I whale mai I le tono New Zealand mo tongo fitinga ona o le COVID-19 fuiva. Ai moise lava le whai unga le vai aso lea ua mawai atu nei. O wha mau maunga le mtanga aluenga a le seifua malo no ina I le asana nafi na I loa ai Wa o atu I le ono se lau ono se fulurua le a whainga o te ngata na tau fie du tono o whale mai tu o le tunu e whaatusa lea I le na o le whase lau rua se fulfaa I le aso sa I ona tua.
O ana nafi lawa ia se fulma le toru la whai o te ngata sa tau fia i le tonu o potu mō maiti ngā ina. O le asforeile, sa 5 se lau varus fulma le fitu, ia le a whai o te ngata sa tau fia i whale mai ona o le COVID se fuluiva. E fitu afe, fa se lau onus fultasi le a whai o mai fau, sa wha mawina i leo sa, ai valu le a whai o maliu. O le nei a whainga o tua i nei i le afe, ono se lau fitus fultasi le a whainga atoa we o maali liu i New Zealand, ona o le COVID. Sa wha mawhaina mai fwoi e le mtanga ruenga, o le siti ai o le a whainga o te ngata a fia i le COVID e mauti nolava, o le a whapeo na whaina ai fwoi ma a fia, le te leo isi au nanga masani wha le soi fua maloloina i nai vai aso o luma nai nei. O le sitai o le tau o whalelau singa o maliu i le tonu o le tunuu i le nei taimi, wā whaina ai le whaitau fia awhe o ainga, mai wo ai ina lenga whatia i le totele le tau e whalelau asi ai se tasi o lātou ainga e maliu. O le tūlanga ua whaapopole ina ai le whaalabo tonga o te ngata a toma kompani e ona whale maliu i New Zealand, mai o lātou whaani ai, e le tau i le malo o na whaia wawe se si itanga, o le fesosani leo lo maua a inga lima vai mo le whale lau singa o ni maliu. O le taimi nei, o le tapula o le nei fesosani o lo o maua maile i lo fiso ngā ruenga matupe maua po o le wins, e lua afe lua se lau walus furu tā la fitus furu sene, e mai whaapitoa lea fesosani mo tangata e la taute le ngā whatia i le tau o se whale lau singa o seisi o le a inga e maliu. Wai lofo i wha maunga mai le nei wha apo tonga, o le fisoswani nei e le tai o na lava e a e whaatusa i le tau se whalelo singa i le tele lava o i tū o le tunuu. O se whaataita inga i le ai o tā ranga, e tanu mai u lai o le tausanga i lua afe lua sifuru, leo o wha apopo le si afe 5 se lau tā la i le tau o whalelo singa o maliu, leo o atua i nei i le wha afe ono se lau fitus fultolu tā la. E matua le tai o na whetaui ma le sosani mai le mano. O le ai o Nelson, whaapele ai o Hastings, ai maise le tu malo i matu le Far North, ua si tia foi le vau le luas furu ma le fast furu pasene, le tau o la tu whale lau singa, i le tonu o le lua tausanga ua tua na i tunei. Nā whaale mai e le tamaita i pule o le sosaiete o whale maliu a New Zealand o Gillian Boyles, o le tau evalesi o le whalelau singa o se maliu, i so se tū lava o New Zealand le teimi nei, e tu sa male valu afe wha se lau tā ngā. Sa i whaale foi o le tele au a inga o lo whea ngai ma whaafi tauli ona o le taunga tau maliu, e ma furi lava i a inga Maori ma a inga Pasifika. E tali tonu le tamaita i whaatonu i a Gillian Boyles, e le tau o na si le whasoswani le nei mai le winds, mo lea vaenga, i le awha inga e tusa pe ono afe toru se lautala, ina ia tusa ai ma le sosani mo maliu, ale whaalapo tonga o taui o whaalawe lawe whaafuasei po o le ACC. O le so, e amatali alo i ai suva i fiti le whonutanga whaale tausanga a tai o malo le Pasifika po o le forum, ai o le o libatia mai le whaamawai ese o le malo Kiribati, e le toi a vea masui awai o le whaalapo tonga le nei le Pasifika. O le pōna ta ua ai telefou o le TV in New Zealand, le whaamamuru ese mai o Kiribati mai i le forum, mai o le ale a wai i la tau i le whontanga i fiti le vai aso nei, ona o le fia i le amana ia o tunu la iti i whainga filifilinga a le whaalapo tonga o le forum. O le mata upu o lo whaangau le malia ai le malo Kiribati, o to finga au tu ia i le tonu o le whaalapo tonga, e pei o le tofi whailau tusi au ao, lea e maasani o na tau ave, e tangata mai malo te tele o le forum. E le ngata ia Kiribati, ai o le ale au i fo i le whontanga i fiti, ia tai o Nauru whapea ia Micronesia, o na o Nauru, o lo whenga i nei ma whaafi tauli o na o le whaamai koviti, a o Micronesia, o lo iaini o lātou mata aupu whaale tula whono, o lo a whiai o lātou tai. O le tau o whianga lai suwa i le vai aso nei a le forum,
O le a whaatasi atu i aile te maita i pāle mia o New Zealand, ia Jacinda Ardern, ai whapefo i ma le pāle mia fau le malo Australia, ia Anthony Albanese. Na mua i fiti le minsta lango le vai fafo le malo New Zealand, le fionga au Pito William Sio, mo le fontanga minsta le vai fafo le Pasifika, le ua mai ona whaie le whaai unga o le vai aso. Ua whaali mai le minsta mo le tali atu al malo New Zealand i le wha mai ko viti se furuiwa, le tamai tai fo mai ia Aisha Verol, o le tulanga au Pito le tamai o le wha mai i le tono le tunu i le teiminei, ua ngai ina whainga tā. O le tele a whale mai i le tono New Zealand, ua whaatumulia i tangata ua whaina i mai, e au ai le flu ma le tale, ai maise o isi mai masani i le taimi o le tau maru lu. Mai ua whaari ai e le minsta mo le wha mai, o le awhia ngai New Zealand mani whaafi tauli nai vai aso o lumana i nei, ai maise a ona o le wha mai COVID sa furuiwa. O le taofi o nisi o fo mai to mai whaapi toa i ngase pisi na lātou tā ua mai ai, o le tau o le toi whaatulanga ina seisi fuafuanga mau tū mo le puipuinga mo le tonga fitinga o le COVID. Li potia mai le whale mai o le tu malo Northland, le wa ai o nisi mai vaenga mo ngase whaafosei po le emergency o i te tonu o politito le whale, ia o matonga fitia ho i nisi mai lungo no foa o loo iai, ona o le pisi ma le to'atele na wā tangata ua anga ia tu iai nei taimi. I le whale mai tele o ki lani na mali wai se ngase sa whaatele tali se fo mai i le waenga mo mai i taimi whaafosei le emergency. Ai o kalai stete sa libo te mo i foi le matua mau lunga o la whai o tangata ua anga ia tu iai ona o mai o loo a fia ai le nei taimi o le tausanga. E amata le vai aso le nei ona si itia le whaalau i loa ina whaalau i tele e le vaenga mo le puipuinga o le whauru whale ina mai i tono New Zealand ni wha mai e a awhia ai le ati nae o la fumanu ma whaatoanga po o le Biosecurity New Zealand. O le nganga mo le wha moe au tū o le fuafuanga ina ia malu puipui ai le au whai whaatoanga e maise le au whai la fumanu o New Zealand mai le wha mai a awhia tele ai ia la fumanu pālangi po o la fupovi le ta ua o le Foot and Mouth Disease, le FDM. Whaailoa le whaatonu lango o le Biosecurity New Zealand o Stuart Anderson o le teimi le leia le nei e toi whaamanatu ai tangata uma e uru whale mai le tonu o New Zealand le tā ua o le tausia o tū la whono mo le puipuinga o whaamai whaape nei. Ua tāpena ina ma saunia whaamtalanga whaapōpō e winga i le whaamai FDM i whaasara launga le company i te tonu o waalele mo pasese i taimi o malanga ia ai whape foi i te tonu o malai waalele e tau nuu ma i ai pasese mai whafo. O le whaamai le nei o le whapovi le FDM e taatele i tunu o le laolangi i whafo o loa a fiai ia tunu e pei o Malaysia o Saina ia ma tanuai nei le tunu o Indonesia. Whaelo mai fo i Anderson o loo ngā lua whaatasi New Zealand malo Australia i le taimi le nei i Polokalame e tāo fiai leo o mai o lea whaamai o la fumanu i le tonu o New Zealand whaapea Australia. Sa ia whaalia foi e lai titi lawa noa e ono o mai eile vai nei i le tonu o le tunu ai e le leia le mao i me le lei. Ua toi fwoi le kompani wa alele ale e New Zealand i lana whainga wha mai sa iai le taimi o le vevela o le wha mai COVID-19 fuiwa le ai wha whaingo fiai o na toi whetutu na ai ai inga o ana malanga ma ua tu ina mai ai ma se rapata inga i le ono o i le tonu i tula e wha tali ai mo se a whanoa e whesota ai ma tala no ai i le lato call center. E si lia i le awha miliona le a whai o pasese o loo manatu le e New Zealand o le a whe malanga i le taimi o le tuuanga wa onga le ana a mata mai i le whai ungolo vai aso. Ai o winga wha le tonu o le tau, to tele o tangata lo fia malanga, ma le to tele fo i la whai ngā ruenga o whaata oto lia i wha mai o ni wha fita hauli o ngaonga ia o lo ua whea ngai nei ma le company. Whai lo mai le company le New Zealand to tele pasese ua whaelo atu e le mawhai o na malanga o na ua maua le COVID-19 fuiwa
a to ai fo i maisi mai masani o le tau malulu. Ele ngata i lea, ai e matua ato telefo i te ngata whai ngā ruenga wa fia i wha mai o le tino, ma ua wha peo nā wha ina ai i a nisi o whai ngā malanga sa wha tūlanga ina a valele. E iai malanga i la son nafi sa le ma whai na wha tau nuu, a o nisi fo i malanga ua toe sui i a aso ma taimi, e a mai matua mao runga la wha i o telefoni a tō ma e-maili ma isi mo wheso ta inga, ua tuai o na tari atu i ai i ele company. O le whae unga la o whaia e tau wheso soani ai i le tu langa wha le tonu, o le toe wha mamaruina lea o le whainga wha vae, o le tali atu i le wha mai, e wha ingoina o le COVID-19 Flexibility Policy, se i o atu i le aso wha iu po le aso tonus futasi o le masina le nei o iulai. O le winga moni o le tulanga, o le amau ai e pase se uma le avanoa e tau ave ai o la tau pase se mo nisi taimi ma nisi malanga, pe a whai ua le ma whai o na malanga i le taimi fuafuaina o le malanga na tu si ai o la tau swafa. O le whai ngā whaavae e a whiai malanga e le ngata i te tonu lava o New Zealand nei, ai whape ai fo ima malanga i a tunu i whafo. O le taimi le nei e tusa o wha maunga a le New Zealand, e o atu i le ono se lau fitus furuafe le au whainga o pasese ua uma o na tu sia o la tau suafa mō malanga i te tonu o le isi lua vai aso o luma nai nei. Ua au mai le wha maoninga mai le mtanga ruenga le soifua maloloina wha pea e to tasi le tangata i le tonu o le tunuu ua fia ma ua maua i le wha mai o le monkey box le fo i ua maita wina le matua BBC le tele o tunuu i whafo i le nei vai tau. Whalia mai wha pea o le o mai o le nei fo i wha mai BBC le tonu o New Zealand e le o se mea tau mateina ona o le tūlanga o loo ali li mai i atunu i whafo. O le tangata i tō tasi lea ua whaina i le wha mai o loo wha anofo e sea i le teimi nei o Kilani. Ia mai wha pea i lewa na toi fo i mai o ia i New Zealand sa malanga atu i whafo i se tasi o atunu o loo tele ai tangata ua fia i le monkey box. Whailo mai fo i le mtanga ruenga o le teimi nei e le i ai se wha maoninga o mawhaia na saralau i tua ia le monkey box i New Zealand nei. Ai ua whautua ina tangata uma sa whailo ai male ua whaanofo e senei ina ia mātai tū ni a unga o le mai ma ia wawe lipo ti atu i le ofisa o le soifua maloloina. Na mawhaina mai fo i le mtanga ruenga e ese mamau a le monkey box mo le COVID-19 mai na whaalia mai e le li profesa i mata aupu tau wha mai VPC o Kurt Krause e le ai ase mea ono popole ai i le tunuu i le VPC o le monkey box ai o le whautuanga mo tangata uma ina i tautua nā i a mama masaonga le mūtu langa uma a wale tausinga le lei o le soifua manolo ina. Ua fola le taitai o le partia le Act o David C. Moore le whaia leo se suenga au ili i le tali atu o le maloni sila i le wha mai COVID se furuiwa pe a whai e a vea i la tau mawaenga o le whainga malo i se sooi nei a le tunuu. Na whaia le folfolanga le taitai o le Act i le whono wha le tausanga a le fhoi vaenga wha au whaio malo na whaia i Wellington e le whai unga o le vai aso. Sa ta ua ai e Seymour o le whainga malo le leiba leo lo tu nei le foe e le o mana o e tu ua ia i la tau i le mau wha le tonu nali mai i tau mo whainga e puia New Zealand mai le COVID se furuiva. E le ngata i lea a e sa wha alia foe e le li taitai o le Act e to tele tangata ua mawhatia mawhaina ona o fufuanga le malo ma na tula fono i le puipuinga o le wha mai. Sa wha pe foi ona ta ua e Seymour a whai e vele la tau pāti ma vaenga o se whainga malo fau i le palo te tele le so ai le tausanga a sau o le atau whai malo si loa ina i e whai e le suenga i le tonu o le urua i se lau aso e tūla i mai ai se whainga malo. I se tala mai whafo ua ta ua mai le wha fia ina o le wha lapo tonga o tangata o Sri Lanka i te tonu o New Zealand nei i le lipoti o winga i le wha mawai mailo na tofinga o le li pelestene o lea tunuu ai o loo popole ma le mau tonu wha lapo tonga i le tūlanga o le ao ne i a ilo lātu o tunuu. O wha amtalaina le wha mawai o le pelestene Sri Lanka o se swinga tele a tonu o le a vave mau ai se lawe ai mo le nei atunuu i Asia.
e whai tau wafe tangata o le tunu sa o la tau wosu fo ia le whale o le Pelestene o Godbaya Rajapaksa ma o la tau whaalia manino ai ua te tau o na ave sea o ia mai le tofi ona o tūlanga onga ma le whaingatā ua o ne i aile tamau a inga o le tunu o Sri Lanka. E le ngata i le moto o le Pelestene ai na oso fo ia fo i le astona ai e le whaitau fia afe o tangata ia le whale o le li pāle mia o Ranil Wickremesinghe mai o Nafi na whaalia mai fo i le pāle mia o ia ua whaamawai mai lona tuwhinga. Peita ai o le atu mau peo na ia tau aweina le whainga mālo se ia maua ia se whainga mālo fau o le tunuu. Na whailo mai e le Pelestene o le maaftanga tangata Sri Lanka i te tono New Zealand o Rangith Nana Yakara e whaapea ua lewa lava ona de tau ona whaamawai le Pelestene o le tunuu mai lona tuwhinga. Sa ia whaalia o le whaiunga le Pelestene whaamawai le astona ai ua matua tali se paia ma le fia iai o le tōtele o tangata e le ngata i te tono Sri Lanka ai o la tau fo'i o le atunuu o lo i whafo. O whaamantalaina maftianga o Sri Lanka o ni whaavita auli au pito matautia tau il tamau ainga ua whea ngai ma le nei e tunuu i le tono le fitus furu te sanga talu ona tūto tasi. E le ngata ina ua tau le maua ni mea ai mo ona tangata ai ua whape fo'i ona lenga fotia le tōtele le tau o isi bea masani e mo mia mo le tausinga o le soifuanga i aso te tasi. Ua tau fia leo se ali e tōrusi fulua te sanga le matua ona o le whalawe lave na manua tinga ina ai se ave taawale o se taawale lau pasese o se taxi i le tumalo Hawke's Bay i le Paulest o nai. Tupu le whalawe lave i le pitanu o Flags Beer pe tusa o le afas fultasi i le pō. Mai na tau fia i le whalamai le ave taawale o le taxi e manua tinga ina. O le o le atula ia i lunga o le whaamsinonga whaitumalo i Hastings ia le taule lea ua mōlia leo ona o lea whaalawe lave. Ma le talafa i o le atapuni ia le tanol le whesota ia le ai o kalai estete malona tāulanga i Littleton i le vai aso nei ona oni suenga o lo fia whaatino ai i le pō. O ia whaateita inga o le awhia ngai ma le au whainga luenga le vaenga e pūlea awala tele New Zealand le waka ko tahi mai o le atapuni ai le tanol mo whewa inga masani e ta vale. Mai i le vailuanga o le poa nā nei, e o atu i le lima i le tae au le solua tae au. Ai whape nā foi le solulu, ma le stofi. Whaali mai whapea o le a ta i se fulu minute e te tala ai mo ta vale i tu la te itasi uma. Ai o le amwhai ta vale na whewa ai ma whaonga ina ia le awala i lungo le maunga le aingo o le Dias Pass. Pei ta aina ta umai i mautino lava a tonu e tuai le whaanga solonga o whewa inga ona o lo fausia fo ini puipuinga mo le saonga le mui lunga o le awala i le teimi nei. Pei tai o whe malanga inga mana umia mo whaalawalau whaafosei o le a lea whaina ai. O le whainga le nā o Talofou. O te tui whaatalo whale tātua tunu le amatango le nifo i vai aso fau i tūte whea mga aruenga. Ai o se whao poponga le neo tātua tala fau me Samoa usi mai al whaafonga. Wale tui whaatali le malo i Japani ana whsoasoani tu ua, talu mai o na tāpu nia le atunu i vavao le COVID-19 furuiva. Ai o lea whaato ato e matala ma wha waulo na tūlanga wha ana tinati, ana whsoasoani anga i atu ia o ngā tūlanga lua, i nuu mafio anga le ngata upolu ai whapea foi sa vai. O le vaiason te nei na tualo ia tua i le whailau tusi a le komisina o ia pani Samoa. Le ngalue ngatele wa mai a le whalea ongo lea onga tūlanga lua i muli whanua. Wa mai a ona toi whaafo wina a toa o ni poto whao popo fau se tolu. Fantasiai Masalato Hall. O le tau o le ngaluenga a tōre neilo na whaatupenga e se lau ma le fitu a whe lima se lau sifu ma le whaatala a Amerika. Tusa leo le lua se lau fitu sifu ma le onu a whe tala Samoa. Lea ua whaatupea ila na ngaluenga a tōre nei
I lalo o ana Porokalame Fesoasoani mo Samoa. O le whanaunongo le malo Iapani mo Samoa ma le tūtau ia o onga, e le ngato le toi wha le leia leo le siusi o manga moa onga o whanau o lo o ao o inai. Ai whapea fo le toi wha au popo le numero o whalea onga e fausia, pe a fuatu le whaitau au whai o whanau o le atunu, o lo o anga i pe ilunga lona whai numero. O Iapani mana Porokalame Fesoasoani mo Samoa, na whaipa anga mai ai i le tausanga iafi se la wivas fulmatasi, le o mai le so, wa lua se lau se fulmale lima ngā ruenga o whalea onga, wa fausia i lalo le whainga pa anga Samoa, ma le malo Iapani. E se fulua whetala se tino i tupe wa tau au ina e tama ma tene tuai o le a onga po le kulisia vai pōli sa vai, na tau au ane le masina te nei ni usila, i le fionga le teitai o le atunu, fia mena au mi mata afa, i lana malanga a o iai le atunu. O le mea lofa tama ma tene tuai o le kulisia vai pōli, o la lato Fesoasoani, i le Universite a wawa Samoa il papa i ngala ngala. O le vaiaso te nei, na tualo ia i nā tuai e le fionga le tamaitai pānemia, le se leni i le whaao le Universite, le sunga ai ono Professor Alec Ekeroma, ma le whanaunonga o alo matama whanau le kulisia vai pōli, e na ia whaasoa le leile se leni moni mana onga o whanau o loo ao o ina le Universite a wao Samoa i Savai, mō a wanoa Skorsipi a wao lātou pili a onga. Na whaafitai e le tau whai ono le loto nu o ia alo ma whanau o le atunu o lo i atunu i whafo, o i lātou nui mai le tūlanga whainga tā o le tau mwhainga o awa onga, ai mō whanau mō le te mile nei, e le maua e o tūlanga wha teknolosi wa o a o inai, mai manatu i lātou e te tau o na wha le leia, ma wha o ngā te tau a wanoa mōso lātou lumanai manuia. O loo wha au lava whina ngā lo i e le wha masinonga, e le mata opo o whala au wha saina o la au malosi o tupe ma mea whainga ruenga, na tau fia mai le sa avea mo ofisa sili le ofisa o whainga palota, whau mui Darryl Mapo, Malitama ita i a Marie Fanueli. Pei tai o se moli mau le tu te te, na tula i eile le ia pelepe site o lo moli mau mo le tu a Darryl Mapo, ma whaai lo le whaamasinonga, o ia e ana o maaisa o tupe maisi mea omana moli ai Darryl Mapo, e o foile ofu vaina ofu e Darryl Mapo, o ia e ana le ofu vaina mawaile aisa. O le moli mau fo ilea whau mui Darryl Mapo le whaamasinonga, na ia i o i nai ele o ia e ana uma mea ia, o lana wole i a pelepesite na nofo i se tasi o poto lo na fale. O pelepesite o lo i le vāwa inga fo i a leo i se tasi fo o mata opue ese mai, a ye fo i lo na fiso o ta inga i aisa, le na wha i loa le malu le malo lo tu lai mo le tua leo. O le mata opu o lo mo li e Darryl Mapo, na tau fia mai ai le masino te sema ngai mai a fia puari le tau sanga le nei, e ina o tau fia pelepesite le vai tau lava lea, na whato a wha au popo tuai se isi whaamtalanga mai a Darryl Mapo, o pelepesite e ana ia mea o malava o lo o mōli ai o ia, o lo o wha au au pēle mata opule nei e le whaamsinonga. Wa toe te tala i tua le tō whātiu malamatua mai whea whetū, o se tasi to mawha sa lau se le itio Samoa Australia, o whaila nele mtanga luengo leo mōli anga e whaasanga i a te ia, e anga ia na whaamtalanga na le lafo i lunga na whaasa le launga, e whaasanga le tamaita i pāle mia le whionga fia mena omi mata afa, ma niso minister le kāpeneta. O le tō whātiu malamatua na malanga mai o ia se sui au wai te whontanga lana e ka le siolo whaia mai Samoa, ma ua awa lai lo le mtanga luengo leo e tau fia ma whaia iei mō lianga, mai tu lai lumo le whaamasinonga, i le anso lua o le masina fau. Wai lima foi o leo lo na tusi folau, e le ma fai unto e malanga e se atu ma le atu no. Sa i vang na, wa mai asu e su enga wa faa wau le mtanga luengo leo, e faa mautu wai mau e faa sanga i ate ia. O tala fawia mai sa mō le ne yaso, man riel tātou te nuu a mtango tiute fe au mga luenga, faa soi foia.
Talofa after whaafonga mai le tino, ia toi whaafonga le tūla se fun ma le lua i le au nei, ia mo telefou ma tala mai Samoa. Ia toi whaamalo atu nei taimi, le ua luas 50 minuta tia i nei le iwa. Ia le manatu na ua solonga manuia fo ia ngā luenga a mata le tai au. Ia mai se fo i nei mātua o lo whaafonga mai tono a inga. Ia mamauta ngase, mamauta tangata mātua. Ia whaafonga mai fo i malvaenga nai, ngā luenga nai, nei mātua ia i tono mauta ngase. Ia, ole... Na mas foi nei tātou a inga ngā luenga no whawai taimi, ma no la ngā lue, ma no la whai whaiwa. A ma no foi le ngā le a inga la whaamuni mai Samoa, ma no foi whaamauni. Ioe. Wai, amu ia nei vai taimi, o whai ngō fief so ta inga i Samoa. Mo. Na lo tango toa o mil telefoni le messenger tala no, po aisi a wala la si le fia. Ia. O aso ia le taunga tau kāts. Ala tu nela le whanau no le taimi nei, te fiua to e su e se kāt na telefoni. Ia. O voi loe le o te tau dia la tau kat. O le sau wā fu yo kompanina ya tātou ia so. Ia, ai so le. Te la tu fu mei luas fu tā la kat, luas fu minute. Ia. E te vili e umawhe, ia pena su fitu o minute mau. Na, ele miantala no ai. Ele miantala no. Ia, me si le au le toi mea nā sa tati ngā inga mpolonga. O le taimi nei lau a mata le fono o le forum i fiti. Io. A mā lie fo ia nafi na talafo le TV ni usila. Tu sa wole fi ai ki li pati le fono. Le to fa longa te foi. Ai o le mena tupu. Na so ta ia au se talia manu o le Pacific. O le la lua tu le va le Australia fe ki li pati piki la tu taita. Yo le fiti. Me le ai le. O i meta meti la iti foi. Ya na vili foi le fa so ta i foi le palmio ki li pati. Ya vi tu fa me le no le fono. Yo el mali va person. Mel Pacifica pe mel ai tamo ti fui fiu fatto e la natul vale l'Australia picchi o mele televi e si fa me volere ya sorry fa nel to ina la tu ya tava le picchi tau e o fono lu mele televi fono ala so fu anno na le fie mel to ina tu fa ngol pu ala so fu le fu melana le tu bune Pacifica. Ya, no inga ole wo mamaya le ta ilu ye. E po le po mo se mafu anga le fatu ese o pati. Mafu anga le mai. E no po le mana ki pati u mi la to le to felo to sel forum. Fu le na mai de telefone la one. E to finga ma wo lunga le forum. Ye pi tele na ma wale ma wo no u fiti Samoa o si la stadi no vo ye pi to lunga. Ya. Ya no nu ye pi to ila. Ye mo ya si wele mo fa na ma wala. Ya fa yo la o mo na fo e sa ina se. Ya le mon me mal lo si ya qu'il pati va pe yo la me mo yo la wala. Ai le pe mo so e sa ina ya qu'il pati. A to e fai fo no forum. A oni tu to yo ye. Era mato sa palai mi auto. Avese. A to wol fo no la fa so le tu lo fo ya. Fa so mon fatala ulila. Ya mo to live muri. Sa yo te va tu ya el po ato. Ya melana le wotu por fo no le. Ele ye fo ila ni su yo nauru. Fa me la mo le ma yo covid. Ele o ini la tu su. Ele ye fo ni su yo Micronesia. El tala fa pe i va ngol tu la fo no le se ti yo la tu su i tu la wa. Ya le fono la tali malo i suva. Ya o sa mo la ye tau la mo la vai fono nei. E longa foi tu langa vai tu loa sa mo le fono le forum. Wa le fa tal no le fiu afam sanga tama te pa mi o sa mo. Ne ia ta ue. O le se ninga li mal Pacifica le fai. E mali li fa ta si le forum. E woni te la tu sai na lu ya tu no ta tasi. Tau na la tu sa o la tu le forum. Le fono la le ta wa fianga al Pacifica. La wa wa ya ale fa lo to pe ele sai ni na u ta ilo ye fa sa ma ya usis ya o melana le utu la u man to longo ya malo sai na fi sa Pacifica a wona e to ya Samoa fiti tonga manu u ele fe net to ta si tu e sa o il to pulenga le forum sa ye na ma ye le menet na o ya pe yo le mane ya foi le fina ngalo le meto no fai mal me na sai ya le fina ngalo na pe no ta wele tatou palemia ia e o le mele na malanga atua ia lana taʻua e fia me e se la mataupu ina malanga atua le sui leo ia lena polepole e lau tusitala ni usila ma latou faasalalaua ina o mai tauina ia uae le manaʻo tatou e tauna ma ni manu aoa asaina i Samoa se ana vaalele tau i fiti featu e foʻi tofu aʻi anuu o le Pasifika mana
o va le tau ma na va tau ele mana o tatou va ini me fa pena le Pacific o le Pacific la tu matau te mana na o ia saunga le mu mai tau ma me la tupu ila tu no o le tupu ia tatou ya no sila ia fa te foi le forum fa pe o tulanga na e tau mana o ia sia tunu o fero kilpat ave ile le fulele le tofinga po le teutupe mo se todo sang ia teutupe io e va pe asi au do tu me la il tu e va fi fianga le tai au te lo sul va be te o le tai le se fulu va be full time
E whawhianga mai le langoto I na ua toe luas futolo minute o na tale o le tūlai se fulu o le whazatianga o le pokalame o le yaso tā fo se fulu pokalame masani o tala la ulunga o le yaso tā se fulu maritasi ia pokalame o le lalolangi o aso nei tā se fulu lua whapongo telefonu tala mai sa mo musika o le uli ia o na mai o fuilo le tātu tau le tūlai tasi tali fuilo whasala launga I Samoa Sa o le leia tas o le tā o le tasi taimi tātou ia kolosio tu fwis whasala launga ia pia sunga tā sesa Nga lue mai e fo I whasala launga ia ki e lau Facebook ma lau YouTube Tātou talanoanga nā ma tātou whasala launga mai I Samoa ia e lua I tū la mai le tasi anga I tolu ia ona me whaile le tātou app I le lua su whai tū la ia whape te le imo le tātou app ai lunga lau telefoni tu le tātou app Samoa Capital Radio whalongolongo I tātou musika sui whiwhiloi mpor kalame ia wā fo ia le sosani pe ia oi Moi la tolu tai mua leu whafonga le tātou tau tua ia. Si whonga lau mua ua tolu sifu tau sanga o lan tau tua I New Zealand. Ia o lana manu lau ti lava I lima te tai nei whasa lau ma o le whawhiawhia whailoa la pta ia ma o ine tātou. Me o lo tupu e whata ua tātou tū maanga. Ia ma le tātou tununga whakeu I siano. Ia e tāo lau lai fo le tātou ngana Samoa. Ia o le ngangana o le tau tua le tātou li tio. Ia ma no o tau ata o tātou ia le se ele le tātou sa vai nei ni le olanga I New Zealand. A pena Australia te le o ngaluenga. O le nuula le mafatia le taimine o Sri Lanka. O Sri Lanka le vason te nei le na whainoa I lato palemia ai le I whamava. Ua ngau mativa le tu bankrupt. Tua le ai ani ngaluenga. Yo ia onga te le na le ni ia onga. Ia le tato vai ala TV le os whainga tangate na ol whale PlayStation mal palmia. Ta ele swimming pool. Whapea tangata. Se asea maula mano tau ta ele swimming pool on malo. Ia la mano la le whao ngā le eiro. A tua tangata o tono potu. Ta o tono ngomoenga. Tono le whale wheo. Ai, solo tangata. A le tua le e mo ia lana sai te tonu ai le te ni men fa le ngai ta vai tu ia la sa pu le ava mi o to tele mon el to tele ale sa u swimming pool ngi fa to ata ele ala ta mo lu va so wa a ole ngau motiva le tu no mo fa ilo la to pal mi wa le wo folo la wo fa mava ia vai la wo le na ta va le pampensin ia la a to va ya so lu va ya so to va ya so le na pampensin ele expensive ma sa ole e no foi tanga tonu ta valim ta o to ela ulina to e o filosofia mai faf to no foto ile alu le po alu leo wa te ru se lo misi lo over no mer ki we o pamo mo ala fto ta no va a polisi lo va ya so no ma pensi ta lo vai fa person ta lo vai le ya tu langa na le we nei le tele wa tu no lo lang ya le foi le van fa ma va ya tu le Para mio per Tania, ia le fo o vivesi atu ia Sri Lanka lo poi si sia tu no le la so le vai as. Ia sa o le ia mon. A ole matamata tu foi na por poco la me vole le sante ia. Tivitas. Ia o tala no ina mai fo le fanga in tu pulanga tala vo le vei. Sa le a fio so I fu tu pulanga tala vo le vanga fa le fo I tu ainga. Va. O fenga tal vanga le tas. O e na i wano, e whaila o whanau. Te ma whau ala I tātou tiu te wha mātua. Wa tau te rei roa me whai I tamaiti. I tu ato le whale. A nofo le whale pe au angelu. O I tu ato tau te rei roa la tau me whai. I le whai whawhonga mai nei mātua la e mawhitia ia mi o tamaiti. A e manino le leia, e le eise matua na te awa ola na whanau I ni mea le leia. E le fo isa se matua na nofo whai tamaiti. Ia mai na ia e una tau. Mama e inu tau pia, e ni matu fa, se hase ai bo. Ai o no winga fa tu pulanga fa ma tametiti. Sa tao mai fo ya so mo mo le ula fa ni fo ia fa ngal pulu ula vale. Ya le lau tato matu fo fa na. Ole fa fita u tele na le tupu ini usila taimi nei matu no fa. E tao fia tu le tapa. Le wo tu pulanga fa ngai sigareti ya lu le fa ngal le ve. Ya o le wo tu putele taimi al moli maulu wa mai. E ona tele ma fai na ile ya to tonga o tamati mo sa ai o le si fo mo maule mo e o tamati la iti la to te fai fo mo e o tonu ko lisi o intermediate o primary school e ile onga I bolua fe e ia tu ta vale fui mu wa vole lo posa mana fi tonu le tu lo wa tonu le tonu atu e o tamani e la ula male ve
So. Tia vai al primary school. Ya, al mele fa mana to i fo i matua na fa mana to. Sila ne polo o fa yelo walo na tele o ilo. Sa. Ya fa ngata fo nei no wai le Mr. Mediti. Sa uta usa o mai te fiwa fa tu ai alo tali ta mai. Na. Ia mai ia tato mo tino le soifo ele au ngā mo soifo malo no ne whanau. Tato whanau le vai. Ya fa pe foi la o o ta mai titia tu lo o ta mai ya o tingi ya o tu ya na o lo mai lo su. Fa sa la o le fia pusa vo ya bola pusa na te pusa. Ya nei fa manato. Yo nei fa manato tai. Au ya le tala per tato nei na pe fa so mai tato. To ta longa. Fa ngol vai aso. To tele ila to sa ma ola no e mal mo foi nei ta longa fa ngol vai aso ma. Yo fo fale de fi wa. Na. Ya, me se foi talo ngal tatu man Samoa, para sa o sila fa to tia pula ye il tatu. O ta o to tia pula le tu no ta la pi mo le tu. O le la uta ye ta la ta longa. Ya. O le ta ua i o le mele na fa le mo na Pacifica so. So le. Swinga le o ta alo fiti tonga Samoa. Na. Ye wa stadi a ye le yala ye stadi mo ni sila. Au ye to. Temini, mo faina eva ai wa on ia mo faces o ta nga lo tu passing faile rock to sa passing wo o le tolu le fa a so ia ta se passing knock on ul polo o so winga le wi so le piwa to vai lo blacks mo le wa sa to no le nei o o to nga to ta alo o to ta me ta alo polo fessa o le me fo le ta to mon Samoa Whainga tānto e mausia no stanga te whatamala. Nā. Ia o ta mai te ta alu no supara kapi uma. Ia. A o le ano la le supara kapi ele o maua le no tatu a. Ele o te whainga o fia na so e no se sili manu sa mo te mi. Sa o le. O tele tamati. Le lei mo foi ta alu tamati. Nā. Tua le lei ia. Ia ai whainga leo ta alonga sa ele ia ta milusanga i o testa e whainga vai aso. Ia pe yo au ia tatou fai tulangi i o le unga la lea. Ia o le vai aso nei, na manu malo falani e lua sifuru ai o falani e le sifuru lima Japani. O le usila e sifuru lua, ia o inge ai e lani lufu tolu. Australia e sifuru fitu, inge lani lufu lima. Afrika e saute e sifuru lua, Wales e sifuru tolu. Argentina e ono, ia Skotilani e lua sifuru maliva. Ia mo toi fiala mea au ia le fai tūlangi lai o ma ia fai tātou au ia ma tā longa le na fai ai fiti ia la ua lua tātou man malo si tātou au soli tau tia le mana i si tātou au ori mana ia ai tolu whaal tātou au le man sa mo le sifurwalu a tonga ia tu mai vola i le tā longa a tonga le manusina ma tu sa tu titia ama sa whaatasi tā longa na Oh iya. Tamaitai awatonga ma tamaitai manusina Samoa. Ia le lus fulu lima, fulu fitu ma nei a telefoni, nei fulu temi no mata le tālonga le tātou tamaitai. Soli, ale ma popoto fo i o teine tā alo soli. Pauana me mana o mia, o le fitness. Ia se laupa sene le fitness. O le whaatino ina o le polo ma le whaatino ina o le tālonga. O soli. Tuale leia. Tuale leia. O teine le tātou. O ia me se fo i teine tonga nei teine tonga i le latou au. Ia te lo la talonga Papua New Guinea ma la ua fiti. Ia. Se lau lima sfulu lua la ua fiti. Ola, sorry. Se lau lima lua Papua New Guinea le si. Fai talonga le au kilani. Oh. Sa fai au kilani. Ia mantua le tau su e fo india vano au nei le pola langi le fai toi lua masina fai ni usin. Fia ia au fiti. Se lau lima sfulu lua au fiti. Ola, sorry. To ile le ia au fiti. Ia ma le il fata au fiti ma sa moa e lo fo le ia au fiti. Swinga o ta longa ua mai a teine e le tatonunga e alua e una le ia tu ta longa teine lo tam pe apa u so opolo i ta longa tam yo no lo fo yo teine ia siria tu la ta alo lo tato le tele la teine mana ia ia o le vaso nei ia le ua lau mai le au a New Zealand lau Maori ia wal ta longa le ile la so ta ya o mala au ai lani o le vaso te nei na fai ele tala le fai au nga a England Eddie Jones o la mai tau ale ta longa lakpi e pepa mu lo le si au o le au ana lo fai lo fari va tele le tala u fai to le pepa mu vaso te nei le au Australia
Ma yo le au e pepa mu au na lo fa ni. Vaso na nei. Na faila na tala. Ina o malo na. Ia, na faila na tala wa ese atu lang wela ka pi. Wa tele cards. Na ia ta wela ta longa engel a ia lani mani usila. Ele ma ia isi cards ia pole hale me wa tele wa. Ia mo me o pepa. Fa sala itama. Ya, no mata foi lá por calamina na po le tano ela uli le ia la pi ni usila le breakdown ele gol por. Na fa ali foi fio le sunga che fulsen. Yeah. Ele isi alu mata ta longa tu su faris ya was fu limales ya. Bes fu tolu le ya was fu faris ya. Yeah. It is tu wale ti tu la langi te muri da tu fie. Ai so, ele ta alu mata masulim su faris fu tolu le ele ma ne. O le sala le sala ile wingi vole le o pele ki su tasi le tonga vole. Se o le sala so o io au ta alo New Zealand. O la ilo o le polo ala fele le ia ilunga vole le malave vea ia matangata ia le foi na sala fo io ane le sta no vole le. E maklak. Sa o nei vai la tau ti. Ia. Tau tiro ia. Yo o le si tu le mai tau le mele le feto ai sta mo ta vao. Oi. Ia o le mena ele o se me ele ma fofo o fa le lave fa fo se ia le tup ia nana tu le tu sta mo ta va no mata fo ila ile ta longa Australia e ma fiti le fai yo ta tonga ma Samoa no fai Wayne Barnes o ile na fiti la ma Australia so le polo le ta tia le rock ala ta auto me Australia le si tu ai fa sala me tauna road mai tauna ese fa pe ala ta tia le al polo le ma se me wa fa ina pe ona me fa pe na le te lo le si va ngana o tau le mane fo il talonga o wingo o di e afa la lua tu o la sauna pasi por la tu afa tanga sulu vo le o tele da vai afa yo le vo tau mo ile afa Australia imena pe o mena u fa no ya te lo tanga kapi o suil tu la fono fai ngata i lo tamata alo i sala so o ilo ia pe ona ta longa o le solulu nei le a foriva fa solo tu sufulu ia ta longa muri le stage of origin tu sanga nei ia le la su e lo po e malo o ta sil malo la wa kuntelani ta sil sa foi so no winga o le verso nei o ta longa maori pa ma yelani o la solulu ta longa kuntelani mi sa foi se li ia stona ilo itu amata me foi lo mai monga mai sfulu ele o le tau sfulu al po o fa foi ta longa so uma ia Australia matonga ia so sa mo fiti New Zealand ma ayelani Australia ma england fia fa wa mo alo malos ia lo to lo mo weos ma felika la na ia ta longa na me fa veo sa lo winga li ma le ia ta longa fe na mata ia al po ato yo o lo le ta la sa ia vi lo fa no no we ole ta sa no from fa timu la sa ile timu ia na fe yo la sulo of pa ai se mana ia to sui le na kapia la langi tu la fono la kapia uni awone to intu la fono lu fa solato no na pa o al fa ili mua fa to ato ili al fa ili ile mo umo se fast food minute mo se tato fa po ili au maros awone to intu la fo awone to intu la fono awal tu la fono sa o le vole le pu elunga tangal pasi luma le ai la sa pasi luma ia na lu tu la fono fa sa tu la fono foi le tati vai tu ai le awone to ili se fa te pela si vale si luna le tu la fono ya le la tasta to pese vai foi to iva minuto tale sfulu si fongo lo muolo e ma futa mai te passa longa
sanga manua chanua ina ya moa chau malea ina ilo ulu maele o masio uachunu Ramona Paloma ile fainga chache le alofa Ano ana ile mama le amadingi ayo uloi macha le mafuchanga ia soelua soe bala bala Kailoa ipea ichalo sanga Ramona chachalo pea ile atua iso semea Ano masina lo machua ila chaua feo inga mua mua Wapeo Usete inele aini machua Male atule na alo uatu Etau ichanga chachonga mababau Ramona Oele pele Ele papea Wa usola eshe Sanga chela sa ya New Zealand Tawasi cheche we choni maukilani Ai pechai ile chuma ura ura choi se chashi Ole le chaimi o chichau chinochu Kona oe le chaele oro fachu Ramona Pamaoni Olo alofa seyo o ileochi Ramona Pamaoni Olo alofa seyo o ileochi Le fafianga ya mai le ya le pese faula ya teno Ramona Fatal fatu Ramona ni cha yao fena che mafuta mayai maloa yo malo lava o le falia mai tatou tala ile tai o nei mo na to fo io tali ngani na to tonga fal mai e o tele na tolo po tonga ya ona ua a faina lava le tatou tuno o covid il fa mai mo ya vai le te ua mau i tai lo tonga po festival mai o ia e siaki le a le tusi o le emaili e pe telefoni atu o le ala ua so ta ia tuai e ta ua ia wai falta inga fa pel tamale fel tautonga ia e pe o le atali po le fine ya le avel tama ya no fola le fine po le tali le fenga venga uma foi le tau no tautonga ia le wa fai le as fai ngal venga le tata so le vai ngana e fa mna tu le longo mai fo fu maloi o le sau le tau malulu tele tangata wo fa mai ya fai na le tautonga ne o le fa ta tia ele vai ngale o te lo le ta ua le o le fai o lo sit stasi o li Samoa o kilani mo lia fo yuinga matanga ia le fa malo stain ia la yu fam sidonga la avi Samoa to fa fo Samoa no fo mai wele sit ele fa pela tati awai le mel na fai le a le fai o lo sit o se ta o stulanga ta ua tele o lele ina ia awai ne i
ina ia matau maua sia Io, vanua wana ia vole. whaina o e pe ano fone tunu. E te taua na le whai o si tseni na ilo le tau whai o no fo mau. O le sawai wha manatu o tātou tunu. E whai ngō fia tu le whai o si tseni na ilo no fo mau. Ia. Si tseni ele tele ni me momi. Ar no fo mau. Tele i o me tapena. E ua no fo ina. O tātou le tunu pitu sili na manuia tu la fono ni usila. E te no fo mau loa. Whai lona si tseni. O isi tunu. Whaatani lua tau sanga. Ia. Ale se senga na tātou. Ava pena oli molo no fa maunei. Se vai no si tseni le vaso lea. Na ua fa te tai. Wa o istanga te whai mai ala to mai mana ia le fule le whelua i le passport Samoa whai ana le one way. Ia mana tua la. Amana tua i le tātou stamp for ile exemption stamp. Ia. Mwhana alu tail official kom sinsili. O miele stamp na i lo passport i New Zealand. Ia. Ia wa ele tu petongi pe te vili fo ila to ofisa. Ia fa tala ni ya o po ava nga te nga fa. E tongi le tu pe e ma faina na e fel wa e me se lava ta to ye fe wa so. Ia. E va pe el tama. Te alu sa mo fa mi sino gol fa nua. Te alu fengo sa fa. So se mea tu sa mo te alu. E ngala ya o stamp le lo tu fo New Zealand. Pule ale. Tongi le one way. Pule o le aso to fi sa wo. Ia. Ah, fina ngalo fo tina mal fa na to mai o le ai no fo sa mo. Awa, Sino tau whau so le tēnā. o leo no fo Samoa. Ia. Toni o le tala i lau pension. Ia. Ia na no fo le Samoa e tala mala fuat. Tala mala fuat. Mo tua le fia nei ta mai ala o le vaso nei sa. Ava pe no ba ya so mo lo uno se lau fate tai. Ia. Ia va tu luo se lau ma o ya tu fa se lau nei matiram tamat. Ia, mana, sa mo ia. Ia luo va ya so tu se mo lau to tia mo lau to se lau di masful. Nela neli o pia fa tau nga so lo. Neli fo le fa mata fa yo fa to si no pa rota. Ia ta mai ia na o tō wha mai. O tō la sa uni Samoa. Ia, e leo sa utala le li. Ela vai fo sta to PC. Ia. Ela va formar ele se tato programa ele la tar sfulu to ta 6 minutos de sfulu va tai. Alo, alo, lo, ma, ile samilanu moa, ma tango fiele vaina, I whanua lanu laua, o atu maunga sulugia, ile la mawhana whana, o le samili uangi malu fisama. Fia, fia, ma te pese Samoana, uape, ma whatinga se e mafolau lau awane I whaamano ina aia e mana tuai Samoana o le peni na le vasa Pasifika Ele ase tau maaini I se isi mai tau sana e alolo whamauina Fia fia o la lea ua penina o le atu Polenesia ona o lana nganu tau safia fia fia ma pe pese Samoana ua pe mawhati ngalu o le au ka ase e mafolau lau awane I whaangano ina aia e mana tuai Samoana o le Vasa Pasifika O se mea e te iai Le nei vasa moa E mea mano le palu sami E te maua I Samoa Ai te ungi le wha au si tari Sina le moa Le vai lolo e momoli ai le mea atoa Samoana ua pe, ma whati ngā lua lea au, pa se e mawhora
so oi sili sili le manongi ta utino mai lo ta ofi mau salino fa amaoni tu mau pe se io o ile oti ta la la afio oe ai aluita tu Yehova inotava tofa ina soifua lava alif sili le sasala itu e fa o Samoana e fa atosina yo amanga ya te o e sumalete ine tausala la ula fala wa avea talua yo e sungale mana mea pe a fai ua elekea tu ai pe sia mea etafea la upua tau no fonene tau ai so se sili ne la lele male fuaro samumu ete faata patima etuli usisu ta la la afio oe ai aluita tu Yehova ilotava tofa ina soifua ta la la afio oe ai aluita tu Yehova ilotava tofa ina soifua te whatalofa atu mo le whaaloalo le whafonga le tinu li tai au. Whatalofa atu le au whainga runga pa ia le tua. I tupu mai o le tātua tinu ma le pa ia la silasi o le au whafonga alisi ufonga o le na mua. Ma lola wala soi fo maua ma langi ma. Tasi fo ima Savelina te tanoa atu i tala lunga neiva yaso. Ia ma batu na i wha ringa ia wana wale anga i lumo le tātua ngā ruenga alisi ufonga o le na mua. Talofa Savelina. Ya, malo sai folo fionga a masanga toi fa talo fa fo ile au fa fonga nei tai au malo lava soi fua malo ya atonu pe ya le liva tele le va ya sole na te le sa pisi ya tato le tato asfano ya tele ata lo mo mai nisi sa wai ya fam talanga fo i nisi o lo na mola no mai mo ya tape o na tu inatu ma le tu langa sa ye sa tam fai fo tato pe an fam tala tu las for tonight o le fa tu langa ngo taimi ina ia ma fai o na ofi mo pol kala mi taimi o le sa fai la muli mau i ile afo ile sululu ti nei ile taimi o le fai le tato celebration ile ngana fa pirtania ia mal fa moi ia ma tau no tala tu ni so nga ringa fai ia ma le Talofa sol pito fo yo le leti o si fonga la mo e lungo tato po kala mene le va so to na yo da sa amata tu le as farili o le as lulu le sa to eva to le si vaenga ina e tam fai a wil ilia to ni so vaenga sa mai mo e fo i vai o me fa penele o fi monita le temi tasi o le tu langa lana sa ye sa va to wa e la i le ngan Samoa fa matala tu ni so wata le sa mai mo i uto ina ia mawale le ima mau ato to tato le ngan Samoa ia famtalanga na batala tau no faili tu lango tato asfana ia tonu tau nei ia una umuna mai ato na muli fo ile fatai a mesi la vai fatau le tiole tato afanga lo pa ia le tua e faiso al mato tala nei am ia mato le afanga renga e fa manu ia mato ngalwenga e fai yaso umai ile afanga renga pa ia le tua la tole amatalia tato fa sala mai tato sa ngalo tu taiao ia ole tulanga na yele ngalwenga si fonga la mua atonu me fo le manu ye tato wai ole amata tato i tato fa ngalo tu taiao tasi ia ma ye fo pokala me lo fa fo ele fa ngalwenga le tua i vai sa tasi ole tulanga la na ye tato ia to muli to le fafta itele ele ngata i fa ngalo tu au e kale sia fo i fa fe au ma te tolu
tele fo le la to lo fo tu la ngol seleni ele ngata sai de nga tupele na fai o le mo le fale ia na watu fo ma me alo fo le asolia mo le wala wala lang so nga le fai al tatu le tio me le to mo le to le fa tai tele sa mo le fo fa tai tatu o fai por kalame a to tele o la to o idea la ina fi o to fa longo mai por kalame ono ila to le so ni le tio ia mo tatu o fai nga le nei atonu o yeinisi o le afuanga luenga e tele nga lulu i la to ai ngai po ia ule mfai ona pisa o ni si o taimi langa lai tau fale nga luenga fo ia anisi o le afuanga luenga ia le ma tai tele la o le afuanga luenga e le mfai ona le leisi nga luenga pe a le le fo le fatinonga o nga luenga i la to fa fo ina por kalame ma i la to nga lulu le si fongo la mua ia tatu ave pele le tūlanga lea mo le so longa le leo tato whaasala longa le ngata i New Zealand ma tōlo e nei ia wha pia fo le sunga ia ta Sesalem se mai Samoa ma nei a tūlanga o e nei pesa utala noa fo tato pese le whai mo le tōtulu tausanga o le siufonga longa nai whai ulwhai pumulimuli ia ma ta uaila ia le app Facebook mo le YouTube ia tōsa o le malanga na tato tōtulu tausanga lea umai ne o tato wolo whaonga ia tau whaperitani o platforms. Ia tātou ia mo isi awala e whātaunu o i whaasalonga. E le ngata le tasi ono te si maltasi, le FM frequency, le ala leona, ia e whapea malungo le tātou app, Samoa Capital Radio app, mo i lātou e le o maua ia e mawhai ona whaiso walo po sesi e malamalama le whaongango le internet. E alu lungo le koko, ina whaile ia e type le upul na Samoa Capital Radio app. Ia mwhai ana whai lunga lau telefoni whea ia matu sa o lau lunga lau telefoni. Ia ona mwhai leo na e whananga lunga mai tātou Paul Kalame so Staimi Lava. O le app lava la tō le te mene o lusu wha e tū la fitu aso le vai aso so Staimi a e te alua i lunga. O la e whaasala lau fitu whongo lau mua. O isi taimi o Paul Kalame o uman wha a sala lau le au ia tō tu ua i lunga. Ia whetau ia mo le maleifuane o l'utou i misi vaengo le lau langi tai au. Ia anai tō e watu e whaasala lau o Paul Kalame na. E ma le tele lawa o tātou musika Pasifika Samoa o lo ia i lunga. O le Facebook ma le YouTube whapena fo. Whai fo na e alu lunga o le Google. Ia type le upuna pe tā i lunga le Samoa Capital Radio Facebook. Ia ona maua fo ilo le vaenga na te mai moa. Whapena ma le YouTube. O vaenga na le fo i maua i tātou whaasala launga le teimi nei. O si la toi e toi watu aingo la toi o taua i o le sao fo i la toi ina o mai tātou nei porua. E tele o ngā ruenga taun whai le whale le nei. Ia o le wainga le tei mua a tōnua e o atu le whai unga le tausanga o tau whau ma whale le ia vaenga ina i mwhai o na whaasala o tātou e nei. E o le teimi fo ina ai amata lo ma le sa fo e po le tapu le fio i tātou le COVID le lua fe lua sifutu. E o le laki la na no mai nei ia le lusu tasi. O le vaenga le a pa ia tiu madu se fulu tāvila. Pe o ia le stanga tele na ia lava le au whainga ruenga i nei. Ia sa ia i ma whaavai. Ia o whaavai o le stanga tena tawhili. O le kamuta. Ia na iei fo i Malaysia no mai mala tō e so ni ngā ruenga. Ia ma whaiumu o Ioasa. Se o manwhangai. Ia o le sina tangata na ti o le au wari whale ia. Ia iei fo i mala tō no mai whaatasi. Ma ngā lulu o le tele o ngā ruenga na whai. Le lana ma whai o na wai whaasala lau tātou. Ma taulia o lai lockdown tātou ia mati apelila whaingo apelila a matal ngā ruenga. Me yuni o mai a iulai le asumu mua o iulai. O whaasala lau tātou nei le siu whonga lau mua. Me nai laki ai o le iei o tātou lava tamwhanau le atinu. Na iei le lātou fo i loto alofa i langolango mai ngā ruenga le siu whonga lau mua. Ia na mwhai ena whatau nuk tātou whaasala lau ngā le teimi tu inai tuai. Ia pe o vaenga nai wha umato le tala atonu ia o le fo wa matalesi malanga atonu le stolz fultau sanga ia ese fo tangata matala la tau wha fonga i poila i nā teimi. Ia pe o vaenga na sa tang fo ia toi mātou e watu stal tala atu vaenga o
o le a fo le tatou whaasala lau mai lunga si ufongo le lau mua tōts fūtau sanga i lana whainga malanga. O le sunga le tō ina ia malaki mo i awa le whawhenga inga. Ia e le ima whai ona au wai le tatou asa fia o ia o le suile le mawhtanga whai au lunga o le tatou komiti whaatonu. E peitai e le o loo whaatawhanga sengase le te minei. Ia e le ima whai ona au wai. Ia e talo ane mo si whaiwhi au ele o maalosi te minei. Ia tato tuat pele tua ia lofa ma toi whaafo i sielo na maalosi. Ia wala wanga luenga lo tofia ia. Ai mo tato ngā luenga ine ia whaaftai o lo ngā lue pēmana mawhtanga whaiwhi au. O lo whaipele la tofo i pitola au so ni po kalame whaiwhi pēa alisi ufongo le lau mua. E e fo ina istangata i tau fo in whaaftai e o tau ainga o le au whainga luenga ni. Tele o lato sa o le tapenanga o le hall ma le whai. I o me whapene e le ma whai o na whai e mātou na mātou. A le awai nisi o a inga ma tangata fo i langolango sua. Ia lau le lau ina atu ingo o lato langa tō tele. Safso ni fo le e ka le si a AOT nei po rua i tūlango no foa. Whamatango fia i fo le wha mui. Ia o le si waenga na moli atu le whaftai le sunga ia tausang kome. La tofo e kalesia i le sosani tūlanga lea ia mana i along whanau fo ino atu wha ofu ia se wha ngale whaingo fia e no fo e na matango fia e fo i le mata ngā ruenga le aso ia manisi fo ia o tangata to mai vaenga ia atonu e tau fo ina avatu le suafo o le keitra o pola lau me mea o le kai waiki le ngol whale ainga lea. O pola sa whainga ruenga i le Samoa Capital Radio au lai titi lava toa o malanga kōs. Nā lotu le whaasala la wai. A tono mantua inisi no mai le whaile polkala me nei le whitireia o le hola le ngol la tō li tō sa whai atuai. Ia ai teli o nisi o polkala me na mai teili si ufongo la mua. Ia leo tō whilo i nima pola. Ia o iala o whaile catering. Ia o le tala umana o mai. E maa nia telele. Le afo le catering al vaenga lea. Ia o le tūlanga na i ele tatou wha moe. Toi moli e toi whaftai tele au tō fo ina tau au maima i le mea lofa tupe. Le ngata e ka le sio songa whawhenga inga mala tōna awai. Ia moli e toi whaftai tele lava mo tō uma i le tūlanga lea. Ia Savalina la se e atu ia o i tamtau. Ia, malo lava mana i fo i le matatu i le tala le la walunga mali newspaper nei tae tamale e se fo ile winga e se olona anga lelei malona anga no fale ua fola fo ise tu pe fo ai awale fo ngo se sing o nanga mo se fo maloloina le fo isa fala no fo ai mo le fal mai tamaiti au tatu ye tele Ross River House i Wellington sa fa yele fo ye sa ye fo tatu talafo limas full million na ye sa fa me alo falto ina nei Wellington e fa wele fale mai mo tamaiti ia o lai faule whainga ruenga nei tai. Ia ai whatupe umal tō ina lea. O tanga te o e whauwhale tō i maisia na ngā ruenga na tō mai e whao ngai whai e ngā ruenga ia. Ia la le tanga te nei o le Spotswood e po ele ngō le si e lana paanga na la te ngā rue. Spotswood le ia. E whapio la uai e le ngata le plan matusi ata ai e fo il whainga ngā ruenga. E o matai tu le le fati nongo ngal wenga ina ia mai ama mai ale ia mambo le to inga folinga le ia la wa ia atongo sa ona to tele tanga tele ngate e te no fo ilungo le tum ngal wenga ia ai te o fo ila lo me lai fa inga wenga ia e si la fia le me lai tu o le tele ala o le tanga te fa pena e le fo ngal wenga. Ia le na o fai o ele sa mol fai longa ta o lo ele tangata fo ele fai pisini si le sa fai talo nei. Ia ai to fai e fo malana me alo fai fast full million le o fo ia tu. E fai ele fai le mental health ila wa hat. Ia lo inga la o le ni tatu numa. E fa man wi tupe talo se lo nga wenga me ia. Ia se tau ona to e mai tupe e ave. E so swani me fai al community. Ia to inga tangata le leila ia o le mo tupe la ni fo ta le ni lo to mai e ana va ile po le ale le fo le metal fia ngai o mala na faila na me alo fa ia Wellington le ave limas fu wa e o fa le me alo fa le hat
ia le lo po le la pito nei pe la so ato la pa hat mo le alo po I po ri ai maria la lo vai fai tau tu nei le di po til to ina le fa mai o ia e a fi mai fai tau newspaper e vai po a me la tu tupu solo nei woli to le ma le la e la le sit vai ngala tala te o fa fa pe la te fai tau a te le lo me tu pe tau no fai e fa mai lo ma fo fa wa fai lo so fai lo me tau fa fia ngai fa manui me tu la ngai mo te le ni fai me e la fai na e le un te mai tu pe tan lo o miliona lima sul milione mo fa sul to ti se la un milione e ala fa mai la e o ngal venga la ia e le ia la wa na le va tu al tupe fa talia le po ile architect mo tanga te fa ia ia na fa ia le la to ta sia me fa tu pe ia ile mai ile man mo fa ngo fa le momento le help me fa pena e mani te le me sa o le a tama fo I tonu o le ana tunu o le ngoi e fa ia sino fa ngata na ta wa tu le ngo mulmuli au le ngo mul o mark ai pe o donut shik tunai shik a tonu sa se va ai po la tonu le fa sa o le fa le ngo e ona batula I pe o va ia tuna le fa le ngo le le spela ngo le ngo tu people tai o nei ia o to ai fia le minister tu pe ia minister so fo malo loina o le tau so e mai tu pe pakete le malo ia wa le fa tu pe mal to ina le si ngalu ngo te le ia ia fa pe mai si au 5 miliona ia manuia ia telo tangat mana ia o tu sol ma to pito no le wa amana ia tu I le fo I so ia so ni mai tau ria e fa to pito no o te lo tangata mai a fia le mento le e o to ina e fa ngale o ngale pe o te mi e a foi te talai ta ole le mani te tala ni va ia so le pepa le ia ai o lo o tato mulmul tai fo I le fainga malanga te mai tai bal mia le wa te tali o mai Europa ia le wa te nei o lo ia I tono Australia io mani te le malanga le al palmia mani se fo le au fai pisi ni si matanga tol palmino lo la to malanga fatasi e mani se fo le au tu stala fai tala ma e ole la tona le mai ta to li poti status e mau ia fa mtalango tanuanga onisio vai nga ta wo mulsi la fia le tunu ole e fo ole meno e pertania ia le tatal no ile na sai ni ia male ho e va tu telefo sai ni ele ole fenga nga fo le free trade agreement ia o fa longo o to tele o fa to anga a mesele o fa la fumanu ia i mase so la to fi ia lai manuele te lo isi foi vai ngol au fai fa to ang I mta ku nei mo fruits ma mena ia le la vele fasi mo povi ma mo tu la no sis o susu ma ia ai te wan va vai wa lai fa pe ma le lo biliona ta lai fa popo te ma o New Zealand te sang tai tas wai o le fa so lo ta tala I so sa lo ia nei ia o le sia te sang o fa popo lo ni na fio lo la tu pe la mo mai o ai le te vai e pe e mai inga la ia e tau na fai en New Zealand I tu langa o le climate change mo le swing o tau lo inga la pe e tau la ve la fai la fumanu pe la o mena e o la e fa le tonu o temle ia o me tau na fai o le ala langa al Pacifica ia New Zealand ma Australia se o mai tau la o fina o ia le mata o pole mo le si o mango tato le pui ngo tato si o manga ia tau fo ilana fa inga luenga I nei New Zealand ma Australia tu langa le Australia le sinu te lole la tau sui ne no sui fa inga malo ia fa inga malo talwai pi le anu te le la to I tala ia o le sui ngol tau te tu sala to langona ma Donald Trump le mele nei Amerika e tina va ia to le timu mo lo vai ma sui ngol tau le nei ia la e ele o politela ia tasi almea lai taula ele va YouTube ole malanga la palmia tato ia la o mali vaenga Europa le sa ia o mai nasi si vaenga ta ua fo ia mai na mo le ava no e felo ia mai la to ia o nasa tala no ma Boris Johnson le palmia ia le ova e tu le fa ma va to ina le palmia Britania ia te le lopo ani si tala na fai te vo we se swinga ia te tono o me fa pene e loni fianga inga fa va malo e fainga tana to sui
I tawana I awala fo iu ia fa taunu wai. Ia ole fo i longa malipo kala mea fionga ala wano. A ti lao e staimio ni ole tasi le uli nei. E o te tonu la tala noa i fo i tūlanga po kiki le tupu wale. Pesa amata e vea so le lan tala noa i tūlanga ole free trade agreement. I o te lole la amaua i nasi whapoponga le taimio le tasi le uli nei. I o le ala wei nei Australia. Tana noa i nisi fo i o premier po vaenga pane o la tole te ia stete se o Australia. Ia ma le sole tu tala noa i male pale mia alo ia whaava malo male pale mia Australia. Ia nto te liu maile i whanua. Ia o lai tala noa fo ia whaapea ia ato e le ngata i tūlanga whatoa inga. Ia vava aipo anga luenga i vaenga i ngā lue whatase i le tau fo le tūlanga le o le tato sio manga. Ia wale e pe ese le tūlanga le New Zealand pe a fofo ia Australia. Ia tonu wale e pe tau tusa ia taltonunga malangona ma manatu fo i o pale mia ma whainga malo le leipa le wai e nei matato i nei. Ia tonu e tau tusa ia vaenga ia la ngai ia mo le ngata i tonu lava o tunu. Ia o le tali e tufo i mana ongo le nalulangi. Ia me se lava le tato vana nofo ma le Pasifika. O le mautu ne tai au o i fo o le ministale o pito, William Sio, ia ai o i fiti. Ia a tono o lae, la fsota i ne William Sio ma a tuen fa pe i o le mele o le mana o la to vai po la se fa mtalanga i fa ina a. Ia wale ava noa le minister vai fa fo New Zealand au no COVID. Ia tūlanga ana e whaimita la veta tō li vanga. Ia lala ua tawana tō fia ia au pito lo. O le Mistral Pasifika. Mai whafo Pasifika. Ai ave ia mahuta lesi vanga ia na ia o le laluranga. Ia na ala tūla le Minister au pito. E loi pale mi o nuu ia. O le so ia le o ia la tō e whea mai ia. Pe mani se whainga whapena e alo ia le lei e fo ia. Ia lo tala whea ngai tonu al i nei le fonta. Tūlanga le o ia. O vaenga lana le tala noa ia. Leo te vai e tu fo o i le teu tupe fou o le treasurer fou le po le Minister of Finance a Australia. O le fia tala noa le tato Minister o tupe ia Grant Robertson. I le vaenga le fai twa mo fatau fo niusina o le well-being budget. Mo le soifua lau le leo tangata. E wa o isi vaenga ia pe sa tau peina amata mo i le national. Sa malo se tele ia fo ia Bill English. Ia wa ai le well-being o tangata e whaia tu inga ia o le social mewa pena fo le ia le ua whaua le leipa isi vaenga ia. Tamu whai o na imwha mua whata ua le ngate tutongi o tangata o le tūlanga le soifua malolo ina i onga vaenga ese. O le mafau o nai tangata disable. A tato wawai fo le o whaisi official malo whapitoa mo ngā luenga ia. O lono winga, o nai tau mai nā le whatawa ina. Ele whainga malo le leipa. O vaenga i o tatangata ese le e tonu New Zealand. O mōmua, e nanu whatasi umata to le wa aia soifua malolo ina. E mo ia i vaenga i e tau o le eile i whatupea pe isi official o le whapitoa i vaia. Ia le ua apa mai le leipa whapea le e tele wha le tonu le tātou soifua malolo ina o le mawhawhau. Ia le la pe o tata lol to ina le. Wa e to ina. E tele alfa le tonu le ia avelo tu pe whau pito se whale a wale wa ingo tātou ia le ia fia le mawhawhau. Tele lo se tau fo ina isi sia kia po la tūlanga ia le mawhawhau tangata. Te lo isi ala e tau mai ai le olo ato toa. Ai tau na isi me fo isi akia. Nei lo le pe fia afa pe o le tau ma le tasi le o se fulu. Pa pe i o le o le valu pe fitu pe ono. I tau fai le stong fitinga ai le o te mi. I le o fil fale le la fufoi. E tinga ina te. O vaenga lana lo fatala no ni Australia tūlanga fatau inga. Ia ma le tato vana nofo. Ia ma teltonu o le tala noa ia le vaenga le to tutuli mai nei New Zealand i tangata vo ia mai Australia tangata i soltu la fono. O le si vaenga na fi nawe tele Jacinda e o fo temia i John Key pale mia nei sa tala no e Australia e le ano mele o Australia sa Bill English tang fai ia sa Jacinda ilana no fo inga mo tala no ati Scott Morrison ia e pe ia le kia mai
Ai pe o tau ma tau nisi. Tau roilanga o le leipa, ma le leipa lea, ia pale mia ia. A tonu te tuse ia langona, ia ma tele tonunga. Ia walfina wa ale pale mia tato, ia Jacinda. O le tele o sol tula fono fai tangata ia, na tu tupu tonu Australia, ele ia auto ne New Zealand. A mea umana maua i o na o i Australia, ale o tutuli mai nei tangata. No mai lole ma mai whaafita uli la le wala vea tato ne New Zealand. E te tau ala na vavai. Ala na fo i tau na whapea. A mai la tangata ma mai makuto pe tau si tangata ia wae. O le taimi nei le tangata pangutale tonu whal pui pui. Ovo se lau whawhewa ai ai a i le tau sanga. Ia lono inga tau na mai tupe whapea na mai matangata i tau si e la tau mo le si lima tau sanga a se i tau whai sanga luenga toi wha ale le i o la tau. Ia o tu langa na o lo tau whai. Ai a whai ai te ua manu ia se tanoanga. O le matua i te lea o le nā fo i maka le leila maua e Jacinda. Ia, te loe, le lope whai te whapea, ia la awawa i le lope o le si tolu lima tau sanga ala tau wha a. Tau. Mai pe whanonglongo atu o lai whapea, e whaatou mawala tau polisi le a lima o tas, ai a tonu ai e ni sui. Ia, e sa o heo whio masa. Wo le vana iai, ai le i whaatinonga tua inga whaatinonga le o iai. Sa ia le polisi mo tangata mo tua i whainta, ia to avele me no mai, al me le ui. O le tupo sta mai mea, tuli mai. O le mea na o le whaatinonga le tau wawa i el pan mea tato, ina ia to i sui le mena i mumua. Le a whaina wau te lofo i se polisi tato whapena nei. Ia fwy wane i ma tangata ma sang whafo i Samoa. Ia na, o lo inga la iei, ai leo so tangata uma, ia le mele o tupu i o. O le tupo le te mai mea, ia le toi tuli mai nei. Ia awa aina lea fo i tangata ina mai, ma le mele tupu ai. E so e fo ma le fale no fo i tangata nei, e tele i o isi me o no a fia i. Si o tūlanga na le tau wawa i tau tia ia. Ma o sea ai o le, malanga le tatou pale mia tanonga e Australia, ia na solonga le lei e fo i le o ngā te tau mulona lua o le tau sanga, ia maleanga ia tu i whai ngā palo tau sanga fo. Alo. Ia, se vai fo se vatu e tama i stato peselea ia. Toi fa o toi le tato por kalame.
Toi fatalo fatu le fafonga le tunu. Pangalo nole matata no to inisio tato tala mo fo liva yasu wa nga wanga lwenga tato tu fonga lo mo. Mana ia te porua leo sau fo iwa te ange ngia mai lunga le fu a podi dua le credit ratings le e tapo le whalua ina lana a la po a ole ai tapo e a tapo ia matali fo i pe ole triple A tu le tangata ia ai a lua a si le tu le lua a lo pi polisi politi ia wa o i e le ngata le mimita fo i le pulenu ia ai e mo ne fo i la lo e vai fai mo se pone si le CEO awa pe ole CEO ale fa ngalue ina le tele fo fanga me o tupe ma ia ai una ia la vale ele au fai pule le fo le counselors ia Anita Baker la to ia le pule no ma sui puno ia isi fo le o stala le mo porua ia e mo ia le to te fa fonga mai o tala no atu le ia Anita Baker le to pule no lunga le to ma isi fo le fa le tono o le tu langa o tupe ini langa le tele ni ana aseta o le upo le to so e le tele ni tup ni vaenga ia e fa lango ia o to le tong ia mo rates pe ona le tele ni mo witu pe polo ia le wa ia to e wi ala in fa le to ale man mo lunga pele va ia ila to fo ile tong ia e la tong ia tu malo i vaenga i mafainga malo i la to mele credit rating po le lei lana fa soanga o tupe malana va ile atina engo le tu malo ia na fika mai lole ia pesi le lei le la e lua ale mai e maka ia o se maka le lei tele mo porua mani fo i se tu sila lo ta pepa tasu e mai po le ia rating ai si tu malo ni New Zealand a po fo le tu malo le pito ila a ma ia se lo wa fa longo tu la wa le la lo mo palot a fa longo mai la va tuli poti lumana e si auto e na fisi lo le po la me le si auto fo e to palot a wa tu langa na le ia le o mo po lo le ma le la lo va te po lo fam talanga CEO mataulia na lu ila lo tu langa tau tupe ai tu malo e se mani usila ma fainga malo e se ono le covid lo a fe lo sfulu lo su tasi lo sfulu e o le tele lenga lo fai a o le swing o le fainga nga lo a misa ia no e polo o le tele tanga te polo e fainga lo nga Wellington tapunia lo o le to yo tanga te polo e Wellington londo winga o la tu tupe ia na fa lu Wellington fa ta o le lunch o mea aia so umala o le to alu Wellington ai alu i porua o no foi nga fanga venga i mai ainga mafale ia o mea nan tup o le o lono winga tele la le tupe le alu se tu i pe a ondanga ta o se o le Heart Valley fanga venga ai mai ni porua e sia nga ia tulunga tu mat o nga matu i parproumu no fa pena ia pe ia nga foi le covid e tau se ia tanga tau la tu malo e avela tu pe a ia au tele lo po la stele o tatou sa o tatou le o mai nei polo ia le fo o le tu alu tatou tu pe Wellington e pe ona ia o te mai tu pe tatou e fa tatou foi lunch le walu nei polo ia so ma tatou breakfast mo ina nei me sala vanga ia no foi nei polo lua mai ia o le tu alu la tu pe tai ia na ia polo le walu ia o le tala na le na mo ia pe mo ina nei vanga na wale o le to fio i tanga o le mea lai tu o pisi nisi lai Wellington la utile ntapuni is ia ma mutala no le malo fa mo le to e o atu mutanga te fanga venga office se to e mo wele ala nga tu pele o le mo le taimini ia o te lo fifia ia na vo le CEO o le polo fanga venga tu fale tanga a volto yo tai ia no fo ia le tu pe nei polo mo ilele ia mana ia tele pon dua tu lai mai fo ile vaenga ia amasanga o le lava o tato fa longolongo tu langa le wel fa ma itono New Zealand le no New Zealand o tono fo ifaf ia pe o fa longolongo tu fo e fa yasi tu langa pepesi o le fa ma ia mesela nga le o fa tasi male fulul ne vai tau malulu atu no le ve o sa mai ia di poti fo e upuleta o wave a pe ngalu fo le o mo le si wave sa le si ngalu e o tala nan fa mai te minta te no mani si fo yo scientist il la tova ai
e o mana sau le variant le tau le variant ia tatou ai sa tatou la via ma le covid ia sau ele ia o mai no le omicron ai se vo le si variant le nei ia le uta mai fo isi me o le PAI le numero le wene ia o le to inga tulanga le o tatou so fuanga le wi e o matu le vaenga ia ai to so mai fo o so mai fo lingol fa mai ia tau sia le me fai tatou o le vai le so fo malolo ino tangata po le hala vol me fai le malo tapunia ma a le wa isi ama no fai tatou feo ai fa nga pe o le mask le fonga tali fonga le fa mai fa nga a e lu te se fia te du fa nga o le nga le mask e pui momo oi o te polisi ngata ai vai oi pui momo oi ia o le vai lo tele ia e so ni pui e mai sina i to no me te ia tatou fa nga mask ai ni se mna ngi mask pui mai le pe vini mal tatou ofisa i pusa i fa nga fo e va to mask mal ta o fa le lo ai lo tu langa nai tatou vai pui momo oi o tauni nga lotu ia e ka le si o mtu ai fa malu la to le fa o mask e fo isi e mask ko alu tonu falsa ai o lo tonu na veselo le mask ia o te lo o to e fa no sa vedino e sale pese tua sa na vesele mask ai la tuele sa mask le mfaina ia le mask tu atu ia te o e o fa le pese o lafto amata nena pese ai tono le mask o no le pui ngala va o tangata mai sa tele nei tangata matutua ia o le o tato o tau malulu a tele ina il fulu io le sele le pese pe fa le mask a tono mena le se le mask e tau fa le malun si ufo ia e si le pui ana ilo ton fitia tau via la ia o vai rusia o tau via pese o ma o vai rusi tau to ia mo el fale le ai pe o fautuanga fo le ana pa le mia o le vai tu langa le wai tatu sa tau iei le langona a tonu la to i sui e le malo le tu langa o le fo le i tatou le orange a fa pe te o tatou o le mai le moli le mumu i o le temine e le ia ma se si to vi fa longo sui fa penal tu langa o la fo la fa te le malo la ma ta wat e na me to fe ta i tanga to le o po fiu fo tanga te le melo le fa malu tu alu lu malu tu ai sa o fa tu ngale mai fa lo mask tatou no foi pei ai tau fai tatou hola fa ta sima le virusi fai tong fiting e o fa le vai tu ia le pe fo tala no mai ni so le au fai to fa si le fia le mini o le vo tatou spike o ho lunga ho so fa fo se inu ona o mo to tele e fo le fa le mai lunga no show e te vai e tu o tangata no tu ya si mai ai o tu ma va to le covid na ni so o nga tanga se ma fa ngal ia atonu ano mala to mask atonu le te le lope na fini mask le termino ai ia to langa ia ai fa lungo to ai te le o malu sile o te alu fa mai pe o te alu me tum mo tanga a wana la o tu ne ma va to mala o fo i fulu pasi to i tanga mo ile am sanga o vai sonina se to i fo ile after hours o nanga vo ia o le me ia tasi al fo ma ina ia ia mo me vele fa tani mai tanga tali ta vale fa tumula fo mi fa ful fa to ia fa tani mai ta vale se i ono le pui nga se longa la bala o e vile mai fa fo telefoni e fa fa na va tu tonu le e pe o vai nga fa nga tana e tau la wana pui ai tato wai wo o la vale alu after hours fo fa nga tana ma o le mano pe a fa pe na o le wala ia mere to fa mana tu mai mo tato vo failo mask failo tui pui o le satal no fo le o amata na fai e tui o le flu a fa pele fai ala so tui o le covid ia to sila ila o la fai uma po o le ala ngata taulo o le failo tui pui le o le flu o le vana tato tanol mta o le e failo tui pui a me sai la to ia la to no limanga ilunga au tu ile o mai mol Pacifica nei lava Wellington lima su lima tau sanga ngai lunga ye me la to lo ye la to nga si tu mau fa yo la to tu o fulu o lo fa fua ye tuina mo to nga fa nga venga le malo mo si nga venga fisili po to tongi la to le tu a fa yo le tu langa na ya o nai mo la no te lo fa lo tu ai free tongi company po le malo fo
ina ia pui tātou ona awale politele tātou hola whaatasi ale malwa rusi ana ua. Ala e pui nga. Oi, whanongonga tupu ni la tai haole whapea e isi tangata wa whaalua na maua, e i tangata wa whaatolu na maua le COVID. Na winga i te umana to mama we whapea maua lope o ile aile ua umato mātou aile ele ai ole ua. Hosi nai maua, ai me miti le maua o e wala o yele vai ngai tau tongu fitia oe. E pui oe, ai a maua le tangata aile isi pui ia e tingai. Pe o le mea na le mai e muli mau fo na to o le mea na e whai. Ina ia tau fio lolo ilo wa fianga pe a mo o le fulu a mesel COVID. Ia tato wa il tūlanga na e soani fo i mo tato. Mawai atu i supermarket ia o le ua whaasisilan minister fo i leo mo mta au ia tau whaangalua ino pisenisi ma mta apo tangata whaatau whapeo le a whaatu se au nanga lea ina i mwhaina mata i tū leipo multa ia. Na ola ia le komisina a pe o le komisina e va ia le grocery commissioner. Wa ele swinga le olanga ono le tamu whai e whai me e pui i tātou. E le ngata le pui tātou tō langa le soifua maloroina. Ai pui fo tātou le tau le soifuanga. Ia le ua amata na whai susu anga le tata noa Commerce Commissioner whai ele whautuanga le malo. E le o talia le New Zealand Consumer whamai pe whai sina timid. O le upu whao ngā la tō pe e le o toa tele ma toa i halu e toa i whaile me tauna whai. Ai pe lana amata tutu atu ai. Ia o me whapene e whai fōfōfō. I te le so ona whai i te o i se me ona tupu na le pālene ele i o le marketi i whaatau o inga mena i mo tātou i me whaatau tangata lauteli. Ia leo whai le komisina lea. Le komisi le o lani anga luenga o le mata i tuwina o whainga a company e le supermarketi ne. Awa i e tu ese meo whale tonu i o iala e oso i whaile. Ia ma le tala la le ministale wa ia i e tūlanga le Consumer Affairs, David Clark. O le la ave ma power mai, we'll give him teeth. O lona winga, o le la ave ma le power tangata lea. E ma whai e ona whaasala ia, whai sala o le lonik. O le sao nao mea, e le au ngale whai komisinga, e le se power. Ia wale ina na le pisala ia ma tele leo a. E le se me mwhaina na whai a. A i e lo ma le power e whaasala. Ia lona winga e whaanongolongo tangata ia pa ise me tu. Tausia wa leo a mawai ma le avanoa i e whaoso i tonu mo isi fo i company fo. E oe e a fo i e o whaatasi ma company e lua i e ne le food staff ma le Woolworth. Ina ia ma whai e ona i ese swinga. Awa a whaapena le tō lua lea. Ia e whaapene pele fo i lauri i le komisinga lea le Commerce Commissioner. Le Grocery Commissioner. Ia te me tu sai ma fo ia te me va le tu sai. Ia pe wana ia le weisi nga te va ia tatou so ni tatou tau so fuanga. Sa lea ia o le fo failua e faltupi tele lava i tono New Zealand. La fa ititia la to pasene tului. Mona no nga tupi fo ia le fa to nga multa i lua tau sanga. Sa o le mo le lua ia to inga o le floating mortgage ne te tau wa o pe wa pulala to le te mea lunga lulalo. Ia ma le fixed, ia le pe ta mau, pe lua tau sanga, tasi tau sanga, 5 tau sanga. Ia fo ilana pasene tului. Ia o le whaingana ia, ale na wa iatu. O le vainga le fixed, pe le ta mau po le tasi le masin, o le tasi tau sanga, po le lua tau sanga anga ilunga. O le o palasi mai lalo. Ale mena ia, pe sa ia mua, a te o whaiwhai wasi ilunga, wa fo wa iatu. O tele tangata o fixed, ai le tangata o le floating. Ia leo wa e to pe o maurunga tele, e le la to tu mai lana. Ai sa o e tau ana wa ai, mai maua pe ana whai ele malo po le Reserve Bank, ona whai se tu inga tu la fono. A wha pe o le official cash rate e whatata inga e tasi pasene. E sa nei o watu ia whale tupe, i le 2%, pe 2 tesi ma le 5% a. E te un fofo fa pena ina ia longo te sia le o tatou al mele nei e pula fal tupe a seki mai le Reserve Bank po le fal tupe fa le o New Zealand le mele tau fa peritani o le official cash rate ia a saula to e tasil pasene ia e pula le bank ia pe alu le tolu pasene pe fa pasene le pasene no tulu ia no nga tupe va tu mo kesi ai te le lopo le alfa inta po le afo i lave o to ngam ta upune
ia ana fai tūranga na ia e lua me tu na i loa le leia le tangata soifua uma le tau fai ala tō nonga tupe o fale o le tu inga pasene tului e tau mai lo le reserve bank o ala tō le fai mai ma watu ta telefo ia leo whapopo le stesi 5% na i loa fo le tangata le fai lana mo kesi ia loa ina fo le la alu nunga le si po le alpasene la alu e tūranga pefa senga wa pena a tonu i se aso o isi me fa pena e fai ngofia ona mane to tinga ine ta to i fai ngo pensa ne Australia le tele tu pele mi miti to ma ave Australia mo ilele o tata no la va ngai o me tau tupe yo le fo i report e va pe to fe ngai ya tanga tai fa tau ia ma fa fi tau le tau tongi ngo ai talaf e po tongi ngo vai nga tu pe fa tu langa tongi le va ya so le masina ia mo la to mo ai talafu ia e manu nga tupe o le tūlanga le nei le ele vaenga le tau o le buy now pay later le fo o ele si o le BNPL fa longo lo tal no se si BNPL ia nei lo tal no le mena o le buy now pay later fa tau nei a tong mul a tong fa sa mona a sa vingo le buy now ia ai talafu ia ele se tūlanga le le va ia monisi o le vaenga le tele ata tō na o le vaenga le o le whai o le higher purchase na ufuto a mai tangata Samoa ni sa ele i mea nai whai loa e te alula o le ofu le te mana oi ina tau na ese rola tau fi o le ofu le oi na elua le tongi se umuna tongi tau mai le ofu ya oi o le mele oi nei e te bole to yini me whapena ai te roto o mai le ofu ya oi ai tō mulmuti ia o fa lo velo mena misi lo ia tongi o tupe ia fa tulanga tongi ia alu longo percent lui alu longo percent lui ia o lesi o fi ana la tu le fa le loa ai tala fo mai le loa alu les fa lo ai tala fo na mai lo le o tele o tala fo ia fa inta lo na to nga tinga ina lo la ia ato no le vainga fo ina nga fo le mai mta polita noi e te va ai fa le lei ile meme fa i ona nga fatia mai fo i tupe alu i masinta tasi po va sta tasi tu langa o tongi ngo le rate o le fale pe fa pe mo tongi e pol mo kesi fo ia ma fa ia lau fo nga tal fenga ina ia te o e to mo pe o le lipoti to tele o tangata la no fo itala o isi o mo to i polonga tau tongi ngo itala fo ni ia o meni e ala tinga ina tangata o ia la la wa ia wa o e te fai le tonu le leimo o e le va pena la tua pia alu o me me la tinga ina e le va pena e tona ai mana i o le fo la tau va ile ma lo e tona fai si tu langa ina ia fa no fo tu la fo no ia la uri ia i company fa ia mene o le buy now I pay later o te mini ele o isi tu la fo no ni sila o fo le leo o va ia tangata nei ia le tau va ina ia mai la tu la lo le credit contracts ma le Consumer Finance Act ile tu la fo no na ia mangal venga tangata nei ina ia pui ai tato malo ia ia fo toe ali ai mai vai ngale nei tangata fo ie o le tau fai o e fai ani no nga tupe o fale ia o mai fo la e tau e pe va ai lau bank statement ma lau tau nga tupe po fele fa alu ia o tupe sa o le pui ia o le tūlanga nei na o fai le fo ile credit e le tūla fo no le na mai le malo ia na tau va ai lo le o fale tupe o fainga taia o ena fai sau o tala fu e mfampe tau la tu fai mai sau loan po sau mo kesi e va vai po auto pena fa alu lesiono ma sina talwa e o mela o faina tangata na mo to ai mo musu ai sona fa faini fa tau i te o va el fal tu pele faina fa le ngondo nga tu ane o tau mfai ona tau fa to mo le e si o fal tu ai ai si fal tu pe o lo ngalu pe e tel tu nunga na e tau ona siaki le lei ole mena ia ne tau mfai ina ia va vai tutoa a wole la fo le fai ni ai tala fu i tangata e le mfai ona la to ngia i tupe fal tupe e ma te tonu wa ia ole fei tai o fal tupe tu la fo no fai le malo na le ina fai la to le mena ia va vai mo le malo
o tu la fono le na fai tu ale o le fai o fa fai tai na mo ke si tanga ta wa fai ngola tu fa le fo ia o te lo tu la o la tau fai ma fe tu na ena ia fai ona fai nga luenga ia na no tu tu o le tele o isi la fai na fai o tano fo ni se la o te lo la na tang fai la to na mo tu la na o le tau fio le auto fai fa tau ia la temina ia la walu la to fa nga o le card la to ia o le postcard wala o lo le ano ia le bank ia mo o mo le vai nga fo le pre-approved a te ia le vai nga la o le temina o isi la o mana ave le pre-approved em fai na mo kisi la fale lo tu pele mo ai va ai a fai le tu langa na e vai pe se ava noa e ma fai e ona o to e solo muli pe to elvesi ai alu is fal tupe o le o e tu amata fo ina fai e tau vanga fal tupe e offer tu le pasene tu lui ta pela o le menta te no le fixed rate o le o pala si la luis o le time tonu ana e a fa pela o mona al mo se ni se fia ga ngam se fal tupe ma vai pe fai ona e to alu se ai alu vai se fal tupe lo pala si mai la lo la tu ia wale la tau wane fo ia i fal tupe i tupe le au no ne no tupe ia mo le bonus bonds lea fitu 1 miliona pea fai o iese tasi e mani fo toi wha manatu o le majority po to tele tangata na faila to bonus bond e lalo mo le limas furu ta la le tupe na tutu po lalo mo se la e le to tele ni se tele tupe na tutu o le tele au sfuta la luas futa la temina amatai a o lalo le poster New Zealand Post e fai lo fa ta o le ANC Bank na fo i bonus ma me na vai la to ia e va tu la to ele ia se me mo i mo le lo po i tangata i tu o te talton o to tele tangata na fa ta o la to bonus bonds le temina amatai o le va na mari diu o isi o le to i nei ia lona winga ava pena sfuta la pe lu sfuta la bonus bond fa ta i te le yango i e paola le mea o le vava ai o tātou ia ava pena i lona i tangata to ainga nei nei a so i fuapea fasiri pe iai pena fai sa bonus bond ia o te lo le sim to ainga lona fa tau se bonus bond pa pea na sfuta la e te tau ona publish e le vaenga le ingo uma tangata o le mea nai tau na se tana noa mātun fua le tano ia tu fua ia o pito a publish mai ngo e nei lo le ale ngo Samoa na mai lo la ia ave siaki mai vai poi ai ngo tangata na e wai pa no le mo le su e ya al mele na fa mai e fai lo atu ai le mai ni ngo si tati tilo e tongi le mo ai una afa tai pe ala o tai ina tai pe ala ai ati o lo tele foi tu pe tangata lai tono lai ati o le claimina o si tangata o le to ye ni New Zealand o si la o no foi Australia o si o to foi in Samoa a o si fo mali liu a tono le mea wala i e mai ngoa. Se isiaki mai po a ingo Samoa, a e taum whai se awala i awai toa tangata to ai. I ale awala taum whai so e mou mele tupe na a. O i tangata mai tau i e fo lisi tangata la i tau i amato. I afe e ta lala na tupe. O tangata na, e leo to i e ni lau e Australia. Ia wha pele lau acting on behalf tangata la a mo sa usfutala e mai. Lai titi na usfutala. Mo komisi tangata le nga lue le. Au le ia tulanga sports e pe ona ia mana ia foi va ia tu le tupau tamai tai mana ia tele us ni fil lunga na tu tongi alo ma tulanga le tona ia la langi taimi ni ia au tulanga le teni ia na usa lunga le Australia foi le na o le ta alo mun tel na o le vea ia ale te usa lunga le final mana ia tele na tulanga wo ia o le tato po kalamina mo fentu fa sene foi vai aso mo fa fo anga le tinu fa tai la vole lang long so fo inga lo fa ia si fo ngol lo mo ia me sia auto tato la fa fo ngol lo amna ia pele ta ia lo tato li tio to la ngol ngana fa nga o le tala no le fa fata ina ia ma fai ona so lo ngol le tato nga lo nga tato fifia pe o le anga la vana le tato si fo ngol lo mo e longo pui le malu le tunu fa fifia ia ma e foi nei vai nga mo le o ia walta to anga iluma ata to ye ne tunu felo na va ya so termine ia to fa so fua only time really man only as ruby young
ati mai wa mo maliatu eu langa sa tau papalu le faliu o tau patu le ai se le tisi da o muli fanu mata pala ia sumalava si o chamba ngalu na o ilava le pa upangu chamali mata si tau ia musisili apa moso upili ne io ufa shala ala ia sumalava ifang siau ni tawanga faing ta uliulanga lifanau ya toma lama ifanga wili mama iso simi tau mafa ma ichi fa ama fana aya fa ia uliang bolo utu amalila pelapa elua ya wani yu usafa olua omato matua Unai o cha chua alilanguna o sifa alutinga etimui alaina o tino ma o si usia di popo esilau aina o si chala Alimata bisi maunga e uma ewa pungisha tau pula unisulu aulama e tangi ayule anganga toe manatu nai tua le manuia ni emile aina
Ia, mua lava on whaatalofa ma whaafeilo i atu i le malu maulunga o lau whaafonga i le nei tū la, ma lole langi ma le soi fua lau le lei. I le nei whaapoponga o le tātou Paul Kalame o le lalolangi o aso nei, ia au te whiwhila fo i whaafeilo i atu le sunga i atasi tui tolopaa, lea o mā tauto lua i le nei taimi, ia wā le tu ina atu o le tātou Paul Kalame le nei, se vaenga o le tautua ma le au nanga le si ufonga o le lumua. O le melea, ia whaatalofa atu fo i tasi ma lo lava le soi fua mnuia, ia po a mai le nei tu la. Ia, whaatalofa atu fo i mole nganga whaaloalo e no fionga na wano, ia, o manuia la fo i whaaftai ula fo i na timu tātou i na Wellington, ia whaaftai le lofo le atua mo fo i tātou maafutanga, ia ua fo i whaawino le tātou klama sani, ia peo na ili tula tasi as Freedom West tasi. Ia malo whaaftai monia au, ia mo le mamalu ho i lo sisila mai tātou penga o feso ta inga tele vave. Ia aua nei whaase ina lau mai moa i le ata lea o lo i tua o maua o le lau mua i Wellington o lo langi le lei ma naia mai. Ia ai pangalea e le o tūlangana o iai a le tau ia mātau i le nei tū ho i o Aotearoa. Whaisi lau lo wao le tai au i timunga. Ia i nei porurua me o lo iai le tātou ofisa. Ia le ua pei mai tau atu o tau toa mai. Ia o lo o maulu ia ai o lo pongi sa pe tūlanga. Ia ai whaafitai ua pe ua tau toa mai ia timunga mafa sa iai mai le tai au. Ai ile nei la fo i vai aso. Ia o le a so atu ia le tātou mata aupu e pei ona a mata ai le vai aso o mawai. E winga ia tu nuu tu maoti au pito la iti o le atu Europa. A mai alea ia ona se atu i fo i le inisio mata au taua wha ale vao malo a toa mani mata au pa alo tui fale. Ia walawa le sila fia o le mamalo le tātou o tu nuu ma le au wha fonga. A mai se o pa anga uma le si ufonga le lo mua ia o te ronei. Ia ai wha pe fo i o isi ta whae fia o le kelope o lo o atu iai le malo si o le nei au nanga. Ia ai usi mai pea le wha fonga. Sa tātou talanoina le vai aso taluai, ia atu nuu po o malo, ia o lo ave iai, ia le whaupunga fo ile nei e whapea, o atu nuu au pito la iti ia i tu tonu o Europa, le asa au ta uai, e ono ia la whai o malo la iti nei, po o atu nuu tu maoti ia la tau whainga malo, ma la tau pulenga, e i tu tonu o Europa a toa. E pei ono silo fia, na mafua foi ona tātou wo i le vaenga, ona o le whea ngainga sa o loto o tau whe whaatau wa inga, e pei ona wha mautui na ai le vai aso taluai, i le vā o le malo New Zealand, ma le uni o malo Europa, lea o loo a fia i du tonu, i atu nuu e lua se fulu mo le fitu, le maftanga lea o malo Europa, e ta ua i le ngana Peritania o le European Union. E mai manatu le tātou Paul Kalame, e le lei fo i ona tātou sila fia ma malama le lei, i atu nuu SS o lea fo i tūlangi o le kelope i Europa. Awa e pei ona ta ua i le vai asu taluai, o le uni o malo Europa, lea e nu mela tasi i le au pito tele o alatu o loa, o lo o whaatawina mai i do tonu o New Zealand nei. Ia pe o seisi whaapunga whaawhaingo fie. O loa uma mai atunu i whafo o lo o whaaulu whale mai i do tonu o New Zealand. E au pito tele lava o loa mai le whaalapo tongale nei o le uni o malo Europa. Ia po o nevo i le tau le ngana Peritania o imports a New Zealand e mai i Europa. Ai a whaatulanga i le tele o loa New Zealand o lo whaatawina atu i maketi i whafo po o exports a New Zealand. E nu me la wha la le uni o malo Europa i le whaatulangana le nā. A wai pe o na silo fia o le teimi nei e nu me la tasi i a saina
i le tele o loa New Zealand o lo whaatawina atu iai, ai lona lua atu iai ia au se talia. Ia ai o le whaawawina o le tātou tala e winga i mālola iti o Europa, o lea ua umona tātou tala noi le vai aso taruai ia tunu e lua mai la whainga ono e pei ona tā ua. O tunu ia ua umona tātou tā ua taruai e iai ia Liechtenstein, lea e le va o Switzerlandi ma Austria. O se tasi o tunu ua pito i mata ngō fio Europa, e tu lata ia tu maunga lawi loa o le Alps, e mai tu sa ma le 2.5 kilomita le va o lona tua oi mai le tu i mātū a ngā ifo i saute. O le whaitaua whai o le nā tunu e tolu sa fulu waru afe ia la whai o na tangata i le lipoti lata mai. Ai o lona lua o tunu sa tātou talanoina i le nāwai aso o mawai, o le tunu lea e ngō o San Marino, e i tonu o Italia. O le nei tunu e nā o le luas fulfa maila whaatawha le te le, ia ai tusa ma le tolu sa fulfa afe la whai o ona tangata po o lona whaitawa whai le nā tolu sa fulma le wha afe. O le to te lavo tangata o San Marino e tau te tala i le ngangana Italia. E ai to te le fo i tangata e wha o ngā ina pēr le lātou lava ngangana patino lea e ta ua o le Romanol dialect. Ia e pei ona ta ua fo i le vāsa ua mawai o San Marino na mua i whaavaina i lana whainga mā lo i le tausanga e tolu o tasi, tolu se lauma le tasi BC, ia po le teimi a o le isoi fua mai le li whaola. Ia mai o whaamawina o le whainga mā lotu ma oti au pito i matua lea i le laurolangi a toa, mai tūlanga ese fo i ana ia pulenga au e ta iono ma sina ma filifilia i ani tai se to lua, e ta ua e la tau o Captain's Regent o la ua ia la te pulea ma whaafoina ia le malo ma le atunu a toa i le ta iono ma sina. Ia ai o le vai aso nei la, o le ātātou se atua i loa i lona tonu o atunu u la titi i to tonu o Europa. O le malo lea po o le atunu u ua whaingoina o Monaco, po o Monaco. A tonu o le malo o pito tauta ua lea o malo uma mātunu la iti nei e ono Europa. E le ngata i lona tūlanga i le whaafanua, i le o ngā ele i longa, ma longo au na tala, le French Riviera, ai, o le atunu ufo i le nei, e lau si le fia tele le lalolangi, o na e whai ai i nā le tuunga tāma le tele fo i le nei wha ale vāo mā lo, le e whai ngoina o le Formula 1 Grand Prix. E le ngata i lea, ai o le atunu ufo i le nei o Monaco, o wha atulanga i na e wha pēa, o le atunu ua pito i mau o loa lea i le lololangi, pe a fua i le tamau ainga o na tangata taito tasi. O Monaco e i le talawhātai longa o Falani, le ta ua o le Riviera, o se talawhātai mātango fietele i le Sami me Titirane, e tusa ma le 5 maila le umi, o le mele tau o le French Riviera, e pei o na sila fia ho i le mamalu, ua maua lea vanoa e malanga ma asiasi ma mai moa atu ai i lea vaenga o le lalolangi. O Monaco, ua awa i ai le whaalangina o le malai ta alo o le au pilionea o le lalolangi. Ia pe tusa o le 30% o tangata o le nei atunuu, a pa ua i alona tūlanga whaal tamau a inga o se milionea. O nisi o mea te tele whai ai i Monaco i tau sanga uma, e au fi aile lātou whaalinga tele o meo o waa whai la, e ta ua o le Monaco Yacht Show, lea e ta i lima se lau tolus furuono ta la Amerika i le aso i le tau o le pepa uru fale. O le mea mautino lava, o mea uma lava i te tonu o Monaco, o le whaamomoi au tū lava na whai ai,
ina ia whaatou sina atu iai ia tangata e au pito mau mea o le lalulangi. O le tau o ele po o whanua i le nei atu nuu la ititi, e o atu i le wha afe 5 se lau tala Amerika i le futu whaata wha po le square foot e tasi. Ia pe o le fua lea e tesi o iwa mita whaata wha, ai o lona tau le nai wha afe 5 se lau tala Amerika. O Monaco foi, o se tasi o tunu o le lalolangi, e au pito i mawa e le taunga tā o le soifuanga. Ai hui o lea, o se tūlanga ma te utia i le mai tau i ai. O se tasi lea o tunu o le lalolangi, e le ai ma se tasi o na tangata e soifua i lalo ifo o le leina ho i le nei fua i ai le tamau a inga, e ta ua o le poverty line. E toi titi lava o tangata whai ngā ruenga uma i ngā ruenga hoi nei tau i au nanga lau tele po o le service sector, e le no nofo ai i la tau ia i le tonu o Monaco, ai e no nofo i nuutua oi e pei o Falani ma Italia, ai tau sa vali atu i aso te itasi i le tonu o Monaco mo alatu ngā ruenga o loo iai. Ai e ui la i na whai lafi ma whai lano lanu wai le mau wai ngai i tonu o Monaco. Ai pei o se mea e tali tonu na ngata o se tasi le nei o nuu e au pito i to tele ma mau ale whai taua whai o na tangata. E pei o na silafia o Monaco o se ai ma o se tunu utu ma oti e na o le lua se lau ma le lua ia mea hectares ia lona te le. Te le mau ai le paka ho le nei le Central Park i le ai o New York i Amerika. Ai o lona whaitaua whai e sili atu i le tolu se fulu ma le varuafe i a tangata. O le mea o le fua le o le hectares e pei ona ta ua, e pei o le fua foule o tata waluai nei o no po. A tasi i a le hectare e mauai ia le lua tesi wha fitu tasi o 5 ia eka. Ia lona winga lua la hectares, ia lona winga utoi titi a 5 ia eka e mauai, pe o se fuana si ata wha ata itai mo le silo fia. Taruai o Monaco o le tunu ua na nofu ai nisi o tangata au pito i mau o loa o le lalolangi. A tonu pe o le mafu anga lea wa ave ai o se tasi o tunu o pito ma mafa iai ia mea tau pui ngā a leo. Ma losi ai ma tele le whao ngā ina o meo pueata ho ile nei security cameras e siaki ma mai tawi nai ia le file mu ma le nofo le lei o na tangata. O le fua o loo iei nei i lea tunu e tasi le leo mo tangata ta itoa se lau uma. E mai o le tunu a toa e luas fulmal fai tu la e o lai i me pueata nei e i loa ai so se vaenga o le ai i tu tonu ma fafo fale i ato fo i ma awala ai moise o na malai ma paka. E ai o le vai foi nei vaenga a to te liu mai i ona se etwa i lo leo le tatu tala i isi e tunu la iti o Europa ai usi mai peale fa fonga. Leisi i tunu ulai titi i le tonu Europa. O le tunu lea e whaingoa ina o Andorra. O se tunu e le wā o Falani ma le tunu o Sepania. I lunga o tu maunga e whaingoa ina o le Pyrenees Mountains. O Andorra, o lona se furu ma le fitu lea o tunu au pito lai titi i le lalolangi a toa.
o se ata whaata i tai o le tulanga, e tu sa e ofi whaatolu le nei atu nuu atoa i le tonu o le ai o lone tona. Pei o na silafia le do tele fo i wā si atu i lone tona, ia o se ai tele na wā, ia le ai le lau mua o pele tā nia. O le lau mua o Andorra, o le ai e ngoa o Andorra la vela, e tu sa ma le tolu afe, tolu se lau limas furuono futu, pe o le afe ma le luas furu tolu mita e ia lona maua lunga mai le sami. E a maua ave ai le nei ma lau mua au pito maua lunga i le tonu o le atu Europa a toa. O Andorra la vela, o se ai e matua pisi tele i mea tau he whaatau inga, e o ngā tonu i ai i whale o loa ma kompani, i e tali fōringa o se taulanga whaatau hoi nei tau e tātou o shopping mall. O le whaitaua whai tangata o Andorra, po o le atunu a toa o Andorra, e fitu se furu fitu wafe, e mai nā o le pauleo le atunu o le laulangi, e tasi ia lana ngangana aloa ia, e ta ua o le ngangana Catalan, po o le whaa Catalan. Ai e ui o le lātou ngangana aloa ia le nā, ai e iei hoi tanga tau Andorra e tau de tala i le ngangana Falani, whapea ai le ngangana Sepania, ma le ngangana le tunu o Portugal. I whawhatu le lau mua o Andorra la vela, e tele wa inga mātango fie i atu maunga o le tunu mō lantou fōi e tā whao ma mai moa atu i ai. E lata i le iwa pasene o le tunu le nei, wa uma o na avea mano whanga e pui puia i lalo le polokalame a le UNESCO mō no whanga tā ua. Pei on silafia o le UNESCO, o le lalale o mala o whaatasi e whaapitoa na ngā ruenga i le tūtau i awa onga o suenga whaasai nisi ma tū langa whaalea nuu. Mai o le atunu a toa o Andorra o se vaenga o se no whanga whaasauina e pe o se National Park. Ua whaamtalaina Andorra e whaapea o le atunu e mā telea i le fia ma soifua mā loloina le leio na tangata. O le fua lau tele, o le umi o le soifua o tangata i le atunu e sili atu i le valu se fulu te usanga. O le atunu fo i le nei e matua mama ia ma e le aise tukulanga pefu e mawai pe ele lea ia lona ea malona si o manga. Taruai, e le ai ma se fale ngau si mea se tasi e te mawai do tonu o Andorra. O le tasi mea lau ilo ai le nei atunu i le lau langi atoa ona o lona saonga le mu. E le ai ia ni tūlanga i ono lama tia ai le soifua o tangata e a po la tau foi o loo malanga tā whao ma asia atu i ai. Ona se mai leo le tātou tala i leisi foi e tunu ulai titi o Europa e whaingoina o Malta. Ona paula leo le tunu ulai titi o Europa e yailo na Sami, ona e si o mia e le Sami, oni atu motu laiti i le Sami, le vasa po le Sami me titirane, i le vao le tunu e ingoa o Tunisia ma Italia. E pe a whai e sila leihu i le whaafanua, e ona mawai leo na ia motu, po o tu motu i e whaingoina o Malta o se atu nuu e tu maoti ma tu to tasi ana pulenga. E umi ho i matele ia talaanga mai ana mua o le nei atu nuu. Ai o lo wha mawina lo na malo tu maoti o lo iei nei e wha pēna maua i le tau sanga e awhi iwa se lau wono tolu i na ua tu to tasi i la tau mai pulenga a Engelani. O le lau mua Malta o le aie ngoa o Valletta lea e whaamatalaina o se tasi o lau mua o pito lai titi do tonu o Europa e nā o le o tesi tolu maila whaatawha le te le. Ia pe tusa lea o le tesi valu mita whaatawha. E si o mia atoa le nei ai e se olo
e whaapea na whausia i le vaitu sanga i lunga mai o le awhi 5 se lau, e toa fo i nei sa ta ua i nao na pō o naite a sa ngato Ioane, ia pe o Knights of St. John. O Malta e pe o na whaafongo mai, o se tasi o vaenga le lalolangi, e tele tausanga o i lalo o pulenga whaakolone a Engelani. Mai o le taimi nei, e lua la tau ngana aloa ia, o le ngana Malta, ma le Ingilisi po le ngana Peretania. E mai ta tele o na whaonga ina ia ngana e tangata o Malta, e tusa la wha ai ma le 5 se lau, luas fu ma le 5 afe. O la tau ia o lo aina, e a malatu nofo ia motu e fitu o le tunu. O motu taitasi umala o fo o Malta, e te maua iai nisi o ngata whanga o pito i sili o na mātango fie i to tonu o Europa a toa. E a toa mao nā tu whārenga māna naia, ia e whape nā fo ilo na sami lanu moana o whaingo fia aio na vele nei e tunu ma se tasi o taunu unga e au pito fia iai tangata tā whao mai moa o Europa e malanga a siasi atu iai. O le tala whaasolo pito o Malta e umi ia matele o na vaenga ai ua ave aile nei e tunu lai titi ma tunu e sili o na oa ma ta mau a inga na tū mana nganuu i to tonu o Europa a toa. O le nuu po le ai o Valletta, le lau mua Malta, o se tasi o a ai o le ua ilalo le puipuinga le whaalapo putonga le UNESCO a malo o whatasi, o se tasi o nuu au pito tā ua o na talaanga, i lalo le vaenga leta ua o le World Heritage Site. E mai o stasi o tūlanga mata ina ma tūlanga ese mo Malta, o na esilia le tolu se lau 5 se fulu, le au whainga o ni e kale CSS ia mani falisa o i tu a inga o tapo inga ke di siano e mawhaiona e maua i tonu o motu ia o le tunu lea ua whaai ngoa ina o Malta i le atu Europa. Ai, o le tunu ulo nono o le vaenga le nei ua te ua ia pe whaai ngoa ina o tunu tu maoti au pito laiti o Europa. O le ai lea, ia pe o le malo tu maoti foi o le Vaticano, le Vatican City. O le nuu lea e wha mautu i ai le teitai o le Kalesia Katoliko i le lalolangi a toa. Lea e umia le tofinga o le pope, po o le tupusa, e pe ona sila fiai e tangata lotu Katoliko. E to tele o tātou tangata ua o atu i le Vaticano, e awala i ni malanga mani a se singa wha ale lotu, e awa e taule asa se tausanga mani malanga wha atulunga ina a tangata Katoliko mai tu SS o le laulangi, e asia si atu ai i Roma, ia a whapea i fo i manu upa ia mai se o isi nu sa tupu ai nisi o wha alinga de tele, e tā ua i le talitonunga ma le wha atuatuanga Katoliko. Ea mai pei ona silo fia o le Vaticano o se tasi leo o tunu ula ititi e i tonu o Italia. E si o mia o na itu uma e Italia. Mai o le tunu au pito ila ititi lava le nei o le lalo langi a toa o le Vaticano i Roma. E na o le fasfu ma le fa hectares ia lona te le. O le fua lea, e pei ona ta o mua o le hectares, e te le atu una i lo le eka e tasi, ia pei ua masani ata tau le fua lea o le eka ma le afa eka, ma le kuata eka, ia ona iono pō o le hectare lea ua whaau ngā. A tasi la le hectare e ofia i le tonu ia le lua eka te si wha fitu tasi o 5. Eoe, o lona winga, o le te le o ele ma whanua o le malo po le tunu utu maoti le nei o le Vaticano i Roma, wha se fulma le wha hectares, ia pe atuane i eka, e se lau ma le walu te si fitu lua ia eka. Se lau ma le walu te si fitu lua ono lua eka e mawai
Ia pe o le la po al na ma le te leo le Vatikano, pe o na silo fia. O le tausanga e awhe iwa se lau lua iwa, tasi iwa lua iwa, lea na whato a alo a iai o na vea le Vatikano ma malo tu maoti, ina ua maua se malienga ilo na vā ma le malo Italia. E ui ina ua au tausanga, ma au tupula ngā, o na vea le Vatikano malau mua o le Kalesia Katoliko le Laulangi, mai o le ai e whaamautu ai, ia le tupusa, taru mai lava le sentuli e se fulu ma le wha. O se tasi o i tu e tūlanga e se ai le Vatikano, o le ai lea o ni la fonga i tongi i to tonu o na au pā. Ai o tupe e maua mai pe paul fale i fale mātaanga, ma le whaatawinatu i tangata tā whao meo souvenir, whapea ma mea lofa tupe mai tu ese o le kelope, o na paua ia wala ngā tupe o lo whaatino ai ngā ruenga masani i le tausinga, ma le whaafoina atoa o le Vatikano. E pei ono silo fia, o le malu fo ile nei e Roma, e ta ua o le Sistine Chapel, stasio malu tele, o le o ngā tonu leo le whaatua tuanga Katoliko, e te wina le lei inisio ngā tau pito tāua i le tala whaasol pito o le laulangi, ona o le tele o nei ata e pei ona mōli mawina, na whaao sofia lo lātou fausanga ma le whainga, e ni mafuanga whaa le tala le lei. O le wha alo atoa le nei maru tele, le Sistine Chapel, sa tusia pe valivalina i ata uma o lo teu inai, e le tusiata ta ua fo ile nei o le vai taimi o le Renaissance, e ngoa ia Michelangelo. E mai e so a le maru le nei, le Sistine Chapel, ma le no fuanga e wha amautu iai i le pope po o le tupu sā. O stasi o wainga e nā o le Vatikano lava i Roma i te maua iai, o meo fita fo inei mai Switzerlandi, ia ta ua o Swiss Guardsmen, ia la tau ninga whelanu lanuai. O la tau ia e leo ina ia le Vatikano atoa. O loo whaamawina e whaapea na amata mai lava i le vai tausanga i luma mai o le awhe lima se lau, o na ngāru lue ai le tonu o le Vatikano i Roma, ia fita nei mai i Switzerlandi. O lātou uma o tangata nuu o Switzerlandi, mai ui ina fōlinga o le lātou tōninga whelanu lanuai, e pei o ni tōninga mōni sauninga whaapitoa, ai o le upu moni lava, o fita uma nei o tangata ua uma o nā o tau le leina i le whainga, ma le tofinga whaafita mō so se tūlanga e manao mia ai le lātou au nanga. Ea o le ase i vai foe ia o na toe whaawau tua i leo le tātou tala. Ole, toi foi mai la le tātou polkalame. Ea ole tātou tala le nā e tu sai o atu nuu tu maoti nei au pito ni nii, ole atu Europa, o tu nuu nei ono, e pei ona tātou tala noa iai, a mata mai le waasa umamai se ia o mai lea o toi whaaua watu ma wha mai atu i le so. O tu nuu nei, e le atoa se lua se lau mai la wha ta wha le te le po le la poa, o lātou ele, ia ma lau whanua. Ai, e pei ona whaafonga mai, o le atunu upito te le, o le ono le nei,
O le tunu le o Andorra, se lau valus fultasi maila whaata wha, square miles, ia le tele o na lau whanua. Ai o le tunu o pito le titi o le Vaticano le Roma, e na o le o tesi lua maila whaata wha lona tele, ia po o le whaas fulwha, hectares whaata wha pe ona ta ua mua. O le tele o tunu u mamalo tu ma oti nei o Europa, e le ai ni o lātou te mau a inga wha le natura. Ma o loo i tonu o ele e tā ua, ma mana o mia e atunu u la popo a ia lātou te tua oi. O le tele o atunu nei e tua oi ele ma atunu u te tele o Europa, e pei ona tā ua o Falani, lea e iai i le atunu u o Monaco, o Switzerlandi, ma Austria, lea la ua te si o mia lea tunu o Liechtenstein, e whapea le Vaticano, lea ei te tonu o lea tunu o Italia. Sa ta ua le tātou por kalame le vās o taluai, le whaamautui na o le whea ngai nga sa o loto, mo whe whaataua i ngai le vāo New Zealand, ma le malo, ia pe o le uni o malo o Europa, lea ta ua o le European Union po o le EU. E pei ona sa whairoma iai, i le taimi o le asisinga le vai aso umo vai i Europa a le tamaitai pā le mia Jacinta Ardern. Lea ua wha mautui nai le iai o le whekainga le nei te tala ai ma sa o loto i a whataua inga a New Zealand i lona wā ma malo o le uni o Europa. E lua se fulu ma le fitu le a wha i o malo ma tunuu o Europa o loo iai o tonu o le whengainga le nei. E a mai o le nganga o le wha whaingo fiai o le wha atawi natu o loa New Zealand. E pei o le wha mo moe au tua lea sa wha nau iai le whainga ma loa New Zealand mo se teimi umi. E na ia maua se malienga wha penei e pū lea le lei ai wha atawa inga i le wā oi tu e lua. Ai o le nei vai aso ma le whaawa wina o le tātou tala e winga i atunu la iti nei o Europa. Au te manatu e tā ua fo i lo tātou manino ma malama le le iai. E pe iai se so tanga ma se a fianga o atunu nei i le nei ma tā upu tā ua i le vā o New Zealand ma le uni o malo Europa. E mai o le o tātou manino nei o atunu la iti nei Europa e le ngata ina la ititi o lātou ele e ai whape fo i ona la ititi le whaitaua wha i o lātou tangata. Ma whape nā i fo i ona la ititi, ma ta pulaa, i o lātou wāla manuia o le natura, e mana o mia mautu langa, e whaatuputupu la i ai o lātou tamau ainga. Ai o le mea la ua tupu, o mā lopo atunu la iti umane i ono i Europa, e le mawhai o na lātou ngā whatia, ia se tulanga tuputupua ai o lātou tamau ainga o le upu whapelitania ho'il nei o le sustainability o le economy. E le aima se tunu o malo umane i ono e iai se malai waalele. O no inga, e le ia se malai waalele i tunu umai ono e pei ona tātou tala noa iai. Ai na wainga hui nei whaonga e tūla o ele iai me o waalele helicopters i e ta ua o heliports. Ia mai, o no inga moni o le nei tūlanga, e whaalango tele i atu nu ula iti nei i mālo de tele ia lātou te tua oi, mō le ati nae o lātou te mau ainga, ma le so longa le leo le tau singa ma sani, i tūlanga u whape ai o na whaia e mālo la iti umanei, i ni whainga whaavai whaapi toa tau le te mau ainga, e a whiai, ia le mau lalo leo la whonga tongi, ia ma le tau le ai o ni pui ngā, mō tupe mai e tunu i whafo e fia whaafai ngā ruenga i nai. O nisi o malo la iti nei, ua umona iai nia la tau fo i whea ngai ngā sa loto o tau he whaatau o inga, ma mana onga whaapitoa tau i tiute o loa, i le wā mātunu u te tele o loo lātou tua oi, ina ia ve so ni atu i le tau whaale leia o lātou ta mau ainga. O se whaataita inga o le malo Monaco, e iai le la ua whea ngai ngai ngaru lue whea lango ma iai ma le malo o Italia
i le mata upu e a whiai wha tau inga ma le tiute o loa whi a vea ai. Ai wha pena fo i le malo Liechtenstein i lono wā ma le malo Suiselani. O tunu la iti uma fo i e ono nei e pei ona tātou talital no i aile nei vai aso. I ai o lātou wāwhea ngai wha apitoa ma le Unio malo Europa e pei ona tā ua lea ua i aile whea ngai ngā ma New Zealand. Awa e na a Malta i ele tunu o loa vea ma sui a wai a to toa o le uni le nei o malo Europa. O atunu uma o le li o lea o malo la iti Europa se ia vanga nai i a Liechtenstein wa iai ia se lato whea ngai ngā wha apitoa ma le EU e a awhiai mea tau tupe. O lea whea ngai ngā ua whaatangai nai o na lato wha ngā ina ia le tupe a malo Europa, lea e ta ua o le Eurocoin moa la tau whe whaataua inga. O Andorra, Monaco, whapeai ma San Marino, o lipotia mai o loona unau, ina ia sanga whaale leia ma whaalo loto lo la tau wā whenga iai ma le uni le nei o malo Europa. O loa a fia fo i malo la iti nei e tolu i ngā ruenga whai a le vaenga tauli ta mao a inga Europa, lea ta ua o le European Economic Area, lea e whaatanga i nai ia le whe avea inga o loa, ma le whe malanga inga o tangata i te tonu o atu nuu o loa a fia ai. E ai a tonu o se vesili ono tula i mai, pe wha mata o le ase tūlanga i ono o iai le lumanai o malo ma tunu la iti nei ono o Europa. Ua tele se ni turi o ma whai ona fo ia e ia malo ni nii, ia whaafita auli ma whaalabe lave na o lātou whaafenga iai. A tonu pe ole to mai o lātou taitai o mata opu tau i upu whai o malo, ma le whaingo fie o na whaafetaui o tūlanga i mea sa tupu mai o lātou soifuanga i aso o mwai. Ia, ma whaapopo i ai ma le tūlanga whaamanu e ina po o le laki, a taunu pe o tūlanga i e sa ma whaiai o na sao mai a lātou pūlenga i le whesoua ina ma le lolo wā o ma ta upu tau upu whai o Europa i le tele o au ngā tūpulanga na mua se ia o mai i le taimi nei. Ai peita ila o le mele wali di mai fōlinga o le a whengai ia malo uma mani whaafita hauli onga onga i le anga i atu i le luma nai. O le memo mua, o le malo si le unai mai le Unio malo Europa, ai whape ai fōi mai le United States o Amerika mo ni whainga manino e pūle ai tu langa tu tupe mauti noa o le a te le ai se a whaina o le ati nae o atu nuu la iti nei o Europa. O lona lua, o le taua lea o lo whai nei Europa, ua lama ti ai le lumana e o le tupe o le Eurozone a Europa. Le ta ua o le Eurozone, le e whaau ngā ma a fiai malo la iti, ai e le aiso lātou leo i le pūlea ma le whaatino ina o lea fōi tupe tau whaatau inga. Taluai ona e le o lātou o ni sui a waialo ia o le Eurozone, e tele lava ia tūlanga whaina o lātou teo ngā tupe, ona o le ale maua e mālo nei, ia le feso swani mai le whali tupe tu tonu Europa, pe a whai ali mai ni pe whea mani whaale tonu i le lumanai. E pei o sina o to tonga le nā, o le tātou mta aupu e pei o na whaawau mai le vaasa o mwai, e winga i malo la iti nei o le atu Europa, pei o na tu ua mai ai le vaasa na tua na e tu nei. Ia ai uti mai pēle wha fonga a taliu mai, ia ona se atu lea inisio me te tele, inisi foi vaenga o le kelope.
E leisi vaenga o le tātou Paul Kalame i na ua toe te liu mai. O le tae ona li lai le anga i mai foi mai lo mātou pitanuu anga i mai i pori rua nei. Sa o whaaronga tu i le leitio le taamale. E whape o whama vaele li pāle mia o pele tā nia o Boris Johnson mai lo na tofi. O le whaapunga sa mātila tila mai i whaasara launga i whapea o lea ua whaase e tua ngalu le li pāle mia o Engelani mai i le tofinga taitai o le malo. I ai whape fo i mai le tofinga taitai o le Partia Conservatives lea ua lewa na mau malo i upu whai o pele tāni tele. E moa au ele o se mea e whaate i ai lea tūlanga au ai pe ia o na sila fia le manu lau whaafonga. Ua lewa o na whea ngai le li o Boris Johnson ma ni whai tionga, ma ni te tee i te tonu o le parlemene whaasanga i a te ia. O na tū ma na mionga, ai maise o na winga wha le kea i te tonu o le maunta. Ia ai maise foi o le wā whenga iai matangata lau tele o le tunu. O le mea monia e to tele tangata peltania, na ilonga na matua le fia ma te tee i le li pāle mia, ma lana taita inga o le malo. Ua tele taimi na whautua inai o ia, e na ia whaase ese ma wha ma vai mai le tofi taitai ma le tofi pāle mia. E ai sa whauluru ma lo lava le li o Boris Johnson ma ia tā ua soo ma whaaria whalau i tele. E le te tau ona wha ma vai pe wha ma amulu o ia mai le taita inga o le malo o le atunu. E pe ona silo fia o le vai teimi amata mai i sa ma wawao le wha mai ko viti sa matua whai tio inai le li pāle mia e ta ngata lu tele e le ngata lai tonu o le pāle mene ia e whapea e fōi ma te tonu o la tau lava pāti po le vāenga wha au whai e pei on tū nei le fōi le teita inga o le whainga mā lo a peltania. O stasi o mata aupu o lo o umana tua o le wha malo sia lea o le vavao ma sā o le wha mai le tonu o Engelani a toa. O lai whaisa ma tapu o le wha mai. Ai whai le pātia le li pāle mia mana main star i lona ofisa i le nu mela se fulu i Downing Street i lona tona. Ma ina ua vesilingia i le tonu o le pāle mene pe iaini tu la fono wha abitoa mo le pāle mia ma le malo a ese hoi tu la fono e alu waila tunu a toa. Sa i longa na matunga te te le li pāle mia ia tu ua inga ma ia li poti, ia ma ia whaalia e le moni, ia mai le sao. Ia peita ai sa whapeona whai ei pia sa i linga ma suenga se ia oa ina ua manino mai, ua oling ia e le li pāle mia Boris Johnson, ia le pāle mene, ia ai whapea ma le tunu ua toa. Ona e moni, ia, sa whai lawa la tau, whai ngā fia, malana o whai ngā luenga manisi o na minsta i le taimi o lo wha ama manui nai sa ma wawao a wale pui puinga o le wha mai koviti i te tonu o peletania a toa. E le ngata i lea, ai telefo isi mea na toi ali mai muli ane, ma atangi ai o le li o Boris Johnson e le o se tangata tautala sao. Ai tau mo whai e ufiufi, ia mana nāni mea moni pe a o ina fesili ngia la utu stala ma lau whaasara lau. Ai mo ise o sui a whai pule o le parlemene o peletania. O le mai asa nei ala tau ia, e lata i le whaase fulu la whai o sui o le whai ngā mā lo, na wha mā vai ma te tewa ese mai o la tau tu whinga ma ngā luenga sa tau fia iai, ona o le fia, whaasanga i le li pāle mia malana taita inga o le atunu. O la lela ua o ai ina ua maua mai le tala i le nei aso, o lea ua whaase e tua ngalu i le li pāle mia mai le tofinga, ai e le whapea ua wha maa vai.
Sa fa ilo mo fo e fa pea o le atu mau pea o na ia va ia le ofisa o le pale mia ma le ta inga o le malo i le taimi nei se ia maua se tasi e sui tūlanga atu ia te ia. O le taimi nei la o na paulea o le mea ua mauti noa ua le o toe avea Boris Johnson ma pale mia o pele tānia ua le o toe avea fo o ia ma ta itai o le lātou pāti po le vaenga whai o malo ai o lo o iai i se tūlanga whatausi mea, se ia mai au na filifilia e sui a whai pule, ia pe o le whaafale tui a le Conservatives, ia se tasi e sui tūlanga ia te ia. Lipo tia mai e o i le lua se fulu, ia la whai o suafa o nisi o no whai iai leo filifilinga, ia mai a tonu au li atu leo songa fua ma la amtanga o le vaias fau, o tawon tātou maua se tala pe ua whaelo mai fo i se tāsi o le atusi i au i aile pāti o lo au pito i to tele o na sui a whai pule i le tonu o le pāle mene o Peletania mo se tāsi o le a sui tūlanga i le li i le nei o Boris Johnson. Tāsi le mea lea ua mauti noa o le a mana tua pea i le nei taitai o Peletania e pei o ia lea na ia ave sea mai Peletania tele mai tu tonu o le lio o le uni o malo Europa. O le tausanga i lua afes fruiva na solo a ia ne ai o ia i le tofi pāle mia o le tinu e na ua le manuia tau mo whainga le tamaita i pāle mia sa iai o Peletania i le nā taimi sua whai a Theresa May e whaamautu ia se whengainga e alo iai o na tu umuli e se mai Peletania mai i le uni le nei o malo Europa. Ia pei ona tātou tala noa fo iai. O lona winga la o le whaupunga, o le a manatua pēle nei e pāle mia o le tunu e pei o ia lea na taula mua i le ave senga mai o Peletania mai tonu o le li o lea o le Unio Malo Europa. O le tūlanga a tonu o le a manatua i pēa i le nei tai o le tunu. O le pāle mia sa whaamautu wina, mai au na ia mālosi le ave sea mai o lona tunu o Peletania tele mai de tonu o le uni o malo Europa. Ia ai usi mai pēle whaafonga. Ia, mai whae i watu ai la tātou polo kalame e le nei hoi vai aso na i mta upu whaaloto i whale e pe ona silo fia foi ia o lo o iei pea i Australia masano pe o le aso whae ule nei o le asia singa tau o loa a le tamaita i pāle mia o Jacinda Ardern i le tonu o Australia. O le so lea whapea sa wheilo iai ma le pāle mia Australia o Anthony Albanese ia moni tala noa ngalo ia e le ngata i le tamaita i pāle mia ai sa whapea ina whata si nisi o Minstown na Carpeneta i le ai Sydney ia i tala noa ngalo ia i le vā o malo i lua. E tele ale maumuta upu e pei o na langa so o i le vā o New Zealand ma Australia e au fiai i tangata ia ti poti moi o pe a umon tulio la tu wha salanga ma toi wha fwoi moi ai i a tātou i New Zealand nei. Ia ai o stasi o mta upu tau e pei o na mai ta watu ia o le tapena pena o malo ma tunu e lua mo tūpulanga awa wina i le tau aveina o awa noa whai ngā luenga i le ngata i nei New Zealand ai whapea fo i awa noa whai ngā luenga i le tonu Australia. A tonu po o staimi le o maule whai ungal nei vai aso ia o le a tātou mau ai se tala ato toa o le tūlanga na tau nuu iai ia ia whiute na inga e pei o na iai le taitai o le malo New Zealand i le tonu o Australia. Ia ai ona ua uma fo i o le tātou teimi ua manatu ai tasi o le a whapau mo i ia le nei whaapoponga o le lalolangi o asu nei. Ia se iau li ho il nei teimi lawa le nei le vāsa o mumua ia ona toi whilo ai fo i la lea ai
si wang nai se meo e fia sau no mai ai ai ma tau te fa te atu mole lango mai fo il tato por kalametasi ia ai ale ai ia ala fa pena malu la fa fonga ia o se fa o ponga le na le nei por kalame ia se yo real vai so mua fa to fa so ifua le malu o le tato tu no male au fa fonga
Talofa Lava I telefone I tāpena ina I Wellington e le tautua le siu fonga o le lau mua. O le talangu mua. I le taimi nei, ua mai tau ina le maurunga la whai o tangata ua tāo fia I whale mai I le tono New Zealand mō tongo fitinga ona o le COVID-19 fuiva. Ai maise lava le whai unga le vai aso lea ua mawai atu nei. O wha mau maunga le mtanga aluenga, ale se fua malolo ina I le sana nafi, na I loa ai, wa o atu I le ono se lau ono se fururua, le a wha inga o tangata na tau fie du tono fo le mai tu es o le tunu e wha atusa lea I le na o le fase lau rua se furfaa I le aso sa I ona tua. O na nafi la wa ia se furma le tonu le a wha o tangata sa tau fia I le tonu o potu mo mai tinga ina. O le asforeile, sa lima se lau varus fumo le fitu, ia le a whai o tangata sa tau fia I fole mai ona o le COVID-19 furuiva. E fitu afe, fa se lau onus fultasi le a whai o mai fau, sa wha mawina I le sa, ai valu le a whai o maliu. O le nei a whainga o o tuai nei I le afe, ono se lau fitus fultasi le a whainga a toa we o mali liu I New Zealand, ona o le COVID-19. Sa wha mawhaina mai fo I le mtanga ruenga, o le siti ai o le a whainga o tangata a fia I le COVID-19 e mauti nolava, o le a whapeo na whaina ai fo I ma fia, le te leo isi au nanga masani wha ale soi fua maloloina I nai vai aso o luma nai nei. O le sitai o le tau o whale lau singa o maliu I le tonu o le tunu I le nei taimi, wa whaina ai le whaitau fia a feo a inga, mai wo ai ina lenga fatia le to tele le tau e fale la wasi ai se tasi o lato a inga e maliu. O le tūlanga ua wha apopole ina ai le wha lapo tonga o te ngata a toma kompani e ona fale maliu I New Zealand, mai o lato wha ani ai e le tau ila malo o na whaia wawe se si tanga o le fesosani leo lo maua a inga lima vai mo le fale lau singa o ni maliu. O le taimi nei, o le tapula o le nei fesoa swani, o lo o maua maile I lo fiso ngā luenga matupe maua po o le wins, e lua afe lua se lau walus furu tā la fetus furu sene, e mai wha apitoa lea fesoa swani mo tangata e la taute le ngā fatia I le tau o se whale lau singa o seisi o le a inga e maliu. O I lofo I wha mau maunga mai le nei wha apo tonga, o le fesoa swani le nei, e le tai o na lava, e a e whaatusa I le tau se whalelo singa I le tele lava I tu o le tunu. O se whaata inga I le ai o tā ranga, e tanu mai ulai o le tausanga I lua afe luas fulu, leo o whaapopo le si afe lima se lau tā la I le tau o whalelo singa o maliu, leo o atuai nei I le wha afe ono se lau fitus fultolu tā la, e matua le tai o na whetaui ma le so swani mai le mano. O le ai o Nelson, whaapele ai o Hastings, ai maise le tu malo I matu le Far North, ua si tia hoi le vau le luas furu ma le fast furu pasene, le tau o la tau whale lau singa, I le tonu o le lua tau sanga ua tua na I atu nei. Nā whaale mai I le tamaita I pule le Societe o whale maliu a New Zealand o Gillian Boyles, o le tau evalesi o le whale lau singa o se maliu, I so se tu lava o New Zealand I le teimi nei, e tu sa male valu afe wha se lau tā ngā. Sa I whaale fōi o le tele au a inga o lo whea ngai ma whaafi tāuli o na o le taunga tāo maliu e ma furi lava I a inga Maori ma a inga Pasifika. E tali tonu le tamaita I whaatonu I a Gillian Boyles e le tau na si le fesosani le nei mai le winds mo lea vaenga I le a whainga e tu sa pe ono afe toru se lau tā la. Ina ia tutusa ai ma le fesosani mo maliu a le whaapo tonga o taui o whaalewe lawe whaafosei po o le ACC. O le so, e amatali alo I ai suva I fiti le whonutanga whaale tausanga a tai o malo le Pasifika po o le forum, ai o le o libatia mai le whaamawai ese o le malo Kiribati e le toe a vea masui awai o le whaalapo tonga le nei a le Pasifika. O le pōna ta ua ai telefou o le TV in New Zealand, le whaamamuru ese mai o Kiribati mai I le forum, mai o le ale a wai I la tau I le whontanga I fiti le vai aso nei, ona o le fia I le amana ia o tunu la iti I whainga filifilinga a le whaalapo tonga o le forum.
o le mata upu o lo whaangau le malia ai le malo Kiribati o to finga o tu ia i le tonu o le whaalapo tonga e pei o le tofi whailau tusi au ao lea e maasani o na tau ave e tangata mai malo te tele o le forum. E le ngata ia Kiribati ai o le ale a waifo i le fontanga I Fiji I a tai o Nauru whapea I a Micronesia o na o Nauru o lo whenga I nei ma whaafi tauli o na o le whaamai Koviti a o Micronesia o lo iaini o lātou mata aupu wha le tula whono o lo a fia ai o lātou tai. O le tau o whianga lai suwa I le vai aso nei a le forum o le a whaatasi atu I ai le tamaita I pāle mia o New Zealand ia Jacinda Ardern ai whapefo I ma le pāle mia fau le malo Australia ia Anthony Albanese. Na mua I Fiji le minsta lango le vai whafo le malo New Zealand le fionga au Pito William Sio mo le fontanga minsta le vai whafo le Pasifika lea ua mai ona whaie le whaai unga o le vai aso. Ua whaali mai le minsta mo le tali atu al malo New Zealand I le wha mai Koviti se furuiwa le tamaita I fo mai ia Aisha Verol o le tulanga au Pito le mai o le wha mai I le tono le tunuu I le teiminei ua ngai ina whainga tā. O le tele a whale mai I le tono New Zealand ua whaatumulia I tangata ua whaina I mai e au ai le flu ma le tale ai maise o isi mai masani I le taimi o le tau maruru. Mai ua whaari ai le minsta mo le wha mai o le awhea ngai New Zealand mani whaafi tauli nai vai aso o lumanai nei ai maise a ona o le wha mai COVID sa furuiwa. O le tau fionisi o fo mai to mai whaapi toi ngase pisi na lātou tā ua mai ai o le tau o le toi whaatulanga ina seisi fuafuanga mautu mo le puipuinga ma le tonga fitinga o le COVID. Li potia mai le whale mai o le tumalo Northland le wa ai o nisi mai vaenga mo ngase whaafusei po le emergency o I te tonu o politito le whale e a matonga fitia ho I nisi mai lungo no foa o loo iai ona o le pisi ma le to'atele na wā tangata ua anga ia tu iai nei taimi. I le whale mai tele o Aukilani na mali waise ngase sa whaatele tali se fo mai I le waenga mo mai I taimi whaafosei le emergency. Ai o Kalais tete sa libo te mo iei foi le matua mau lunga o la whai o tangata ua anga ia tu iai ona o mai o loo a fia ai le nei taimi o le tausanga. E amata le vai aso le nei ona si itia le whaalau I loa ina whaalau I tele e le vaenga mo le puipuinga o le whauru whale ina mai le tono New Zealand I wha mai e a awhia ai le ati nae o la fumanu ma whaatuanga po o le Biosecurity New Zealand. O le nganga mo le wha moe au tu o le fuafuanga ina ia malu puipui ai le au whai whaatuanga e maise le au whai la fumanu o New Zealand mai le wha mai a awhia tele ai ia la fumanu pālangi po la fupovi le ta ua o le Foot and Mouth Disease, le FDM. Whaailoa le whaatonu lango o le Biosecurity New Zealand o Stuart Anderson o le taimi le leia le nei e toi whaamanatu ai tangata uma e uru whale mai le tonu o New Zealand le tā ua o le tausia o tū la whono mo le puipuinga o whaamai whaape nei. Ua tāpena ina ma saunia whaamtalanga whaapōpō e winga I le whaamai FDM I whaasaralaunga le company I te tonu o waalele e mō pāsese I taimi o malanga ia ai whape foi I le tonu o malai waalele e tau nuu mai ai pāsese mai whafo. O le whaamai le nei o le whopovi le FDM e tātele I tunu o le laurangi I whafo o loa a fiai ia tunu e pei o Malaysia o Saina ia ma tanuai nei le tunu o Indonesia. Whaelo mai foi Anderson o loo ngā lua whaatasi New Zealand malo Australia I le taimi le nei I Polokalame e tāo fiai leo o mai o lea whaamai o le fumanu I le tonu o New Zealand whaapea Australia. Sa ia whaalia foi e laititi lawa noa e ono o mai ai le vai nei I tonu o le tunu ai e le leia le mao I me le lei. Ua toi foi le kompani wa alele ale e New Zealand I lana whainga whaamai sa iai le taimi o le vevela o le whaamai COVID-19 fuiva le ai whaingo fiai o na toi whetutu na ai ai inga o ana malanga ma ua tu ina mai ai ma se rapata inga I le ono o I le tonu I tu la e whaatalitali ai mo se a whanoa
e whesota ai matala no ai i le lātou call center. E si lia i le awha miliona le a whai o pasese o loo manatu le New Zealand o le a whe malanga i le taimi o le tuuanga wa onga le ana a mata mai i le whai ungolo vai aso. Ai o winga wha le tonu o le tau, to tele o tangata lo fia malanga, ma le to tele fo i lau whai ngā ruenga o wha ata oto lia i wha mai o ni wha whita hauli o ngaonga ia o lo ua whea ngai nei ma le company. Whailo mai e le company le New Zealand e to tele pasese ua whailo atu e le mawhai o na malanga o na ua maua le COVID-19 fuiva a to ai fo i maisi mai masani o le tau malulu. E le ngata i lea, ai e matua ato tele fo i te ngata whai ngā ruenga wa fia i wha mai o le tino ma ua wha peo nā whaina ai i a nisi o whai ngā malanga sa wha tūlanga ina a valele. E iai malanga i la son nafi sa le mawhai o na wha tau nuu a o nisi fo i malanga ua toe sui i a aso ma taimi e a mai matua mao runga la wha i o telefoni a tō ma e-maili mai isi mo wheso ta inga ua tuai o na tari atu i ai i le company. O le whae unga la o whaia e tau wheso soani ai i le tu langa wha le tonu o le toe wha mamaruina le o le whainga wha vae o le tari atu i le wha mai e wha ingoina o le COVID-19 Flexibility Policy se i o atu i le aso whaiu po le aso tonus futasi o le masina le nei o iulai. O le winga moni o le tulanga o le amau ai e pasese uma le avanoa e tau ave ai o la tau pasese mo nisi taimi ma nisi malanga pe a whai o le mawhai o na malanga i le taimi fuafuaina o le malanga na tūsi ai o la tau swafa. O le whai ngā whaavae e a whiai malanga e le ngata i te tonu lava o New Zealand nei ai whape ai fo ima malanga i a tunu i whafo. O le taimi le nei e tūsa o whaamau maunga a le New Zealand e o atu i le ono se lau fitus furuafe le a whainga o pasese ua uma o na tūsia o la tau swafa mo malanga i te tonu o le isi lua vai aso o luma nai nei. Ua au mai le wha maoninga mai le mtanga ruenga le soifua maloloina wha pea e to tasi le tangata i le tonu o le tunuu ua fia ma ua maua i le wha mai o le monkey box le foi ua mai ta wina le matua BBC le tele o tunuu i whafo i le nei vai tau. Whalia mai wha pea o le o mai o le nei foi wha mai BBC le tonu o New Zealand e le o se mea tau mateina ona o le tūlanga o lo ali mai i a tunuu i whafo. O le tangata to tasi lea ua whaina i le wha mai o lo wha anofo e sea i le teimi nei o Kilani. Ia mai wha pēle i levo na toi fo mai o ia i New Zealand sa malanga atu i whafo i se tasi o tunuu o lo tele ai tangata ua fia i le monkey box. Whailo mai fo i le mtanga ruenga o le teimi nei e le i ai se wha maoninga o mo whaia na salalau i tua i le monkey box i New Zealand nei. Ai ua whautua ina tangata uma sa whailo ai male ua whaanofo e senei ina ia mātai tū ni a unga o le mai ma ia wawe lipo ti atu i le ofisa o le soifua maloloina. Na mawhaina mai fo ilim ta ngā ruenga e ese mamau a le monkey box mo le COVID-19 mai na whaalia mai e le lipo profesa i mata aupu tau wha mai VPC o Kurt Krause e le ai ase me ono popole ai i le tunuu i le VPC o le monkey box ai o le whautuanga mo tangata uma ina i tautua nā ia mama masaonga le mutu langa uma a wale tausinga le lei o le soifua maloloina. Ua fola le taitai o le partia le Act o David C. Moore le whaia leo se suenga au ili i le tali atu o le maloni sila i le wha mai COVID-19 se fuiwa pe a whai e a vea i la tau mawaenga o le whainga malo i se sooi nei a le tunuu. Na whaia le folfolanga le taitai o le Act i le fono wha ale tausanga a le fo i vaenga wha au whaio malo na whaia i Wellington e le wha i unga o le vai aso. Sa ta ua e Seymour o le whainga malo le leiba leo lo tu nei le foe e le o mana o e tu ua ia i la tau i le mau wha ale tonu nani mai i tau mo whainga e pui a New Zealand mai le COVID-19 se furuiva. E le ngata i lea a e sa wha alia fo i e le li taitai o le Act e to tele tangata ua mawhatia maa whaina ona o fufuanga le malo ma na tula fono i le puipuinga o le wha mai. Sa wha pe foi ona ta ua Seymour a whai a vele la tau pāti ma vaenga o se whainga malo fau i le pālo te tele le so ai le tausanga a sau o le atau whai malo si loa
ina ia whaia lea su ngā i le tonu o le urua i se laua so e tūla i mai ai se whai ngā mālo. I se tala mai whafo ua ta o mai le wha fia ina o le wha lapo tonga o tangata o Sri Lanka i te tonu o New Zealand nei, i le lipoti o winga i le wha mawai mailo na tofinga o le li Palestine o lea atunuu, ai o loo popole ma le mau tonu o le wha lapo tonga i le tūlanga o le ao o ne ia ilo lātu o tunuu. O whaamtalaina le whaamawai o le Palestine Sri Lanka o se swinga tele a tonu o le awave mau ai se lawe ai mo le nei a tunuu i Asia. E whaitau wafe tangata o le tunuu sa o lātu wosu fo ia le whale o le Palestine o Godbaya Rajapaksa ma o lātu whaalia manino ai ua te tau o na awe sea o ia mai le tofi ona o tūlanga onga ma le whaingatā ua o ne i aile ta mao a inga o le tunuu o Sri Lanka. E le ngata i le maota o le Palestine, ai na oso fo ia fo i la stona ai e le whaitau fia afe o tangata i a le whale o le li pāle mia o Raniol Wickramasinghe mai o Nafi na whaalia mai fo i le pāle mia o ia ua whaamawai mai rona tuwhinga. Peitai o le atumo peo na ia tau aveina le whainga mālo se ia maua ia se whainga mālo fau o le tunuu. Na whailo mai e le Palestine o le maaftanga tangata Sri Lanka i te tono New Zealand o Rangith Nana Yakara e whaapea ua lewalava ona te tau ona whaamawai le Palestine o le tunuu mai rona tu whinga. Sa ia whaalia o le whaiunga le Palestine whaamawai le astona ai ua matua talisa paia ma le fia iai o le tele o tangata e le ngata i te tono Sri Lanka ai o lātou fo'i o lea tunuu o loo i whafo. O whaamantalaina maaftianga o Sri Lanka o ni whaavita auli au pito matautia tau i le tamao a inga ua whea ngai ma le nei e tunuu i le tono o le fitus furu te sanga talu o na tūto tasi. E le ngata ina ua tau le mauani mea ai mo ona tangata ai ua whaape fo'i o na lenga fotia le tele le tau o isi bea masani e mo mia mo le tausinga o le soifuanga i aso te tasi. Ua tau fia leo se ali e tonu fulua te sanga le matua ona o le whalawe lave na manua tinga ina ai se ave taawale o se taawale lau pasese o se taxi i le tumalo Hawke's Bay i le Paulest o nai. Tupu le whalawe lave i le pitanu o Flags Beer pe tusa o le afas fultasi i le po mai na tau fia i le whalamai le ave taawale o le taxi e manua tinga ina. O le o le atula i ai lunga o le whaamsinonga whaitu malo i Hastings ia le taule lea ua mōlia leo ona o lea whaalawe lave. Ma le talafa i o le atapuni ia le tunnel le e whesota i ai ia le ai o kalai estete malona tāulanga i Littleton i le vai aso le nei ona oni suenga o lo fia whaatino ai i le pō. O ia whaateita inga o le awhia ngai ma le au whainga luenga le vaenga e pūlea awala tele New Zealand le waka ko tahi mai o le atapuni ai le tunnel mo whewa inga masani e taawale. Mai i le vailuanga o le poa nā nei, e o atu i le lima i le tai au le solua tai au. Ai whape nā foi le solulu, ma le stofi. Whaali mai whapea o le a ta i se fulu minute e te tala ai mo taawale i tū la te itasi uma. Ai o le amwhai e taawale na whewa ai ma whaonga ina ia le awala i lungo le maunga le aingo o le Dias Pass. Pei ta aina ta umai i mautino lava a tonu e tuai le whaanga solonga o whewa inga ona o loo fausia fo i ni puipuinga mo le saonga le mui lunga o le awala i le teimi nei. Pei tai o whe malanga inga mana umia mo whaalawalau whaafosei o le a lea whaina ai. O le whainga le nā o Talofa. O te tui whātalofa le tātua tunu le amatango le nifo i vai aso fau i tūte whe au mga aruenga. Ai o se whao poponga le neo tātua tala fau me Samoa usi mai al whaafonga. Wale tui whātali le malo i Japani ana whsoasoani tu ua, taru mai o na tāpu nia le atunu i vavao le COVID-19 furuiva. Ai o lea whātua atoe matala ma wha a waulo na tūlanga wha ana tinati,
Ana fisoasoa ne anga I atu ia onga tūlanga lua, I nuu mawhio anga I le ngata upolu ai whapea foi sa vai. O le vaiaso te nei na tualo ia tua I le whailau tusi a le komisina o ia pani Samoa. Le ngaluenga tele wa mai a le whalea onga le onga tūlanga lua I muli whanua, wa mai a ona toi whaafo wina a toa, o ni poto whao popo fau se tolu, fantasiai Masalato Hall. O le tau o le ngaluenga a toa le neilo na whaatupenga e se lau ma le fitu a fe 5 se lau sifu ma le whaatala a Amerika, tu sa leo le 2 se lau fitu sifu ma le onu a fe tala Samoa. Lea ua whaatupe aila na ngaluenga a toa le nei, I lalo o ana porkalami visoa swani mo Samoa. O le whanau nongo le malo Japani mo Samoa ma le tūtau ia o a onga, e le ngato le toi wha le leia leo le siusi o manga moa onga o whanau o lo o a o inai. Ai whapea foi le toi wha au popo le numero whalea onga I fausia, pe a fuatu le whaitau au whai o whanau o le atunu, o lo o a ngai pe ilunga lona whai numero. O Japani mana porkalami visoa swani mo Samoa, na whaipa anga mai ai I le tausanga iafi se la wivas fulmaltasi, leo mai le so, wa lua se lau se fulmalelima ngā ruenga o whalea onga, wa fausia I lalo le whainga pa anga Samoa, male malo Japani. E se fulwa whetala se tino I tupe wa tau au ina e tama matene tuai o lea onga po le kulisia vai pōli sa vai, na tau au ane le masina te nei New Zealand, I le fionga le teitai o le atunu, fia mena au mi mata afa, I lana malanga a o iai le atunu. O le mea lofa tama matene tuai o le kolisi vai pōli, o la lato fisoa swani, I le universite a wawa Samoa il papa I ngala ngala. O le vaiaso te nei, na tualo ia na tuai e le fionga le tamaitai pandemia, le se leni I le whaao le universite, le sunga ai ono Professor Alec Ekeroma, ma le whanau nunga o alo matama whanau le kolisi vai pōli, e na ia wha soa le leile se leni moni mana onga o whanau o lo o ina le universite a wao Samoa I savai, mō a wanoa Skorsipi a wao la tau pili a onga. Na whaafitai el tau whai ono le loto nu o ia alo ma whanau o le atunu o lo I atunu I whafo, o I la tau nui mai le tūlanga whainga tā o le tau mwhainga o awa onga, ai mō whanau mō le te mile nei, e le maua e o tūlanga wha teknolosi wa o a o inai, mai manatu I lantou e te tau o na wha le leia, ma wha o ngā te tau a wanoa mōso lantou lumanai manuia. O loo wha au lava whina ngā lo I e le wha masinonga, e le mata opo o whala au wha saina o la au malosi o tupe ma mea whainga ruenga, na tau fia mai le sa avea mo ofisa sili le ofisa o whainga palota, whau mui Darryl Mapo, Malitama itai a Marie Fanueli. Pei tai o se moli mau le tu te te, na tula I le ia pelepe site o lo moli mau mo le tu a Darryl Mapo, ma whaai lo le whaamasinonga, o ia e ana uma aisa o tupe maisi mea umana moli ai Darryl Mapo, e o foile ofu vaina ofu ai Darryl Mapo, o ia e ana le ofu vaina mawaile aisa. O le moli mau fo ilea whau mui Darryl Mapo le whaamasinonga, na ia io I nai ele o ia e ana uma mea ia, o lana wole ia pelepesite na nofo I se tasi o poto lo na fale. O pelepesite o lo ili vāwa inga fo ia leo I se tasi fo o mata opue ese mai, a ye fo ilo na fiso ta inga I aisa, le na wha iloa le malu le malo lo tu lai mo le tua leo. O le mata opo lo mo lie Darryl Mapo, na tau fia mai ai le masino te sema ngai mai a fia puari le tau sanga le nei, ai ina o tau fia pelepesite le vai tau lava lea, na whato a wha au popo tuai se isi whaamtalanga mai a Darryl Mapo, o pelepesite e ana ia mea o malava o lo o mōli ai o ia, o lo o wha au au pēle mata opule nei e le whaamsinonga. Wa toe te tala I tua le tō whātiu malamatua mai whea whetū, o se tasi to mawha sa lau se le itio Samoa Australia, wa whaila nele mtanga luengo leo mōli anga e whaasanga I a te ia, e anga ia na whaamtalanga na le lafo I lunga na whaasana launga, e whaasanga le tamaita I pāle mia le whionga fia mena omi mata awha, maniso minista le kāpeneta. O le tō whātiu malamatua na malanga mai o ia se sui au wai te whontanga lana e ka le siolo whaia mai Samoa, ma ua awa lai lole mtanga luengo leo e tau fia ma whaia I ei mō lianga, mai tu lai lumo le whaamasinonga,
I le aso lua o le masina fou. Wa I lima foi o leo lona tusi folau. E le mawhai onto e malanga se atu ma le atu no. Sa I vang na, wa mai asu e su enga wa faa wau le mtanga nuenga o leo. E faa mautu wai mau e faa sanga I te ia. O tala fawia mai Samoa le ne yaso, man real tātou te nuu a mtango tiute fe au mga nuenga. Faa soi foia. Musika o malo longa ma tau mafutanga o leo au li si fofonga o le laumua. Malo whaatai le whaafonga mai li tātou tunu na ua mai atu ia telefon matala mai Samoa o le nei yaso ea. Toi whaafonga ia I whaaponga, mo whaaponga I le tūlai e walu li tai au a tai au, I tai masani, tātou telefon matala mai Samoa. Lea ua lua se fulu ona minute o te nei le tūlai se fulu male lua I le tātou taimi ni usila nei, ia o le aso ngafua nei, o le aso se fulu male tasi o le masina o Iulai, ia vaenga ia I Amerika, Hawaii, ma Amerika Samoa, ia manuia la fo I toenga o le sapati ia te utou, ia matapu inga o loo whangasolo le taimi nei wa lewa amata o na fiafi o utou ina I Amerika, ia manuia lava, ia le sapati o le nei aso. Ia, tariu mai loa I tātou I New Zealand, Australia, mai si vaenga o le lalolangi o le lato wa songa fua le nei ma tātou I Samoa. Ia, toi whaatala whātu le nei taimi maa lo ngā le lue, ia I lato lo whiangai ma ngā luenga le nei taimi. Ia whape foi o na mori atu foi le wha maa lo, ma le whaafitai, ia ma le whaatalofa, toi whaatalofa foi, nei mātua o loo tāpua I mai foi tonu a inga, whaalongolongo mai, whaafonga mai le tātou le tio, le tasi ono tesi ma le tasi whaamo. Ia whape foi lungo le tātou app, le Samoa Capital Radio app, la tau foi o mai mo mai le tātou Facebook, ma le tātou YouTube, le taimi, ia e whaatalo whatu, pia whapea nei te mafuta mai, le tātou tautua nei, le siufonga le lau mua I Wellington, ia le tātou fisa whasara lau, lima sifuma le tasi man Kevin I Porirua, e toi wha malo, ma toi whaatalo whatu malo le whalau, ia o lea ua tea le afa o le aso I New Zealand nei, ia o ia toa telefoi, ua malo lo mai ngā ruenga, ua foi tau maftanga o lea uli, ma isa foi tani ngā sua nei mātua I tono ainga, ma o tanga ngase ma o tau tangata mātutua. Ea o le aso mo mua foi nei, e foi pa ua pisi foi nei tamaiti, ia I tono ainga, whati ngā ulu ia papa mama, ia I lato aso mo mua tuanga. Ea, tātou mafuta atula ia se ia pa ia le tasi, Ea ona tariu foi leo tātou whasalangu masani le tātou ofisa autu, ia I lalo vaya le sunga ia tā sesa lamsam, ia lea ua tāpena mai, masauni mai, ia wale whaawina le tātou tautua, mai Samoa I le tūlai tasi seipa, ia le tūlai tolu, lona winga, telefoi musika, mwhaafia fianga, ia nisi foi vaenga, ia wala foi le whaafonga male mai mamai le tātou, atunu le taimi, sa vale vale atu, lua se full male vale minute o te nei, ia le tūla se full male lua, whaafia fianga, toi wha malo, ma toi whaatalo whaatu le taimi, si whanga la mue weling. Ia ona I pese ana whaato o while mua I fo I lea uli, ia ma whai maalia le taringa o le sua. Mai le ngata ula.
fo mari o le au pese po le fa ilia le ngata ula mai a sau I la to pese fo le wa sau tu o le tai mine nei ia ma nei te fo ia o le ngol pese ia silia Samoa sa o le lei yo ngoni le lei u po le pese si fo mari ia o le au pese ia po le fa ilia le ngata ula le sa fa fie fa ngol vai aso ia I lau mua Wellington le wa to 25 minuti ona tale o tasi ya pe ona failo atu pe fa pe na fa to mafuta mai lunga le tato Facebook mo le YouTube ya le tu sa o tato fa sa launga ya le so ta sesa le wa ta pena mai fo te maloa ya wa fo tato fa wino tato to tua ya se ya pa ya le tu la tolu I le afia fiana nei po le o nei ya o le temi nei ya le o tu atu pe tato fa sa launga tato ofisa o tu I polirua ya ile lima sfulmalitasi man Kevin I polirua fa talofa atu fatua politina ya sina leo fa pe foi April la ulu fa te tele lava le mafta mai ya o le taimi ane o tatou fai fa talofa mai oe ma tu fa talofa atu ya ilo ai net fia wa ile stanga foi no fo no fa no mata ya fa longolongo fa fonga ya ele o ilo atu le mela tupu yo ta wala tal no atu I tal no mai tal no ane ile o tangata na te lua wa le tangata fiwa te longo fia tangata foi le la ile mela mafa le mafa la te fiwa tal no atu ya na le utilo me fa pea na le utilo me fa pea ya te wa le mo ya ai lo ni winga fa pe na tangata na tal no ya na ilo le o na e fia mana o mia tangata na ia se soani pa I fuisi me o afia loto le mam la malea le le o tali fui tasi le tangata tate fiu tala no ia na le pula mai ya e sa o no matua vele e pula mai le alofa na ya e taua le tala no leisi ma tala no ia e mo ai foi le ni manatu le tangata na e fo le lo afia I fa no noanga vai fa pena ia fa pe foi net fa no no se pele ya te oewa e fa longo atu tu fa fo se ile maftanga ia au fo ile via fa mafa fo ile mafa fau ia na vaenga pol me talo ile tu fo ia tu le mafa fana ya te oe ia ona so longa le ile o me o malava ia ai fa talo fa ni taimi ia na wa ta watu ia to inga tanga fo le o mala o mi al so soni te fiwa talo atu ma e fia tu ia na fa pula me fa pe pula le ona fo le halu le po o in Patalo va tu ia Oliver Miti Olivetta Miti va te tele lava le mafta mai ia e to lua se fu tolo minute ia ona talo le tasi ia ai so mai lo ma le sunga ia asua Felice Mikaele fai mai tu mai au tinga ia na te si le fiel tanga te tu ia au tinga pe ava pe wa e fia mana mia so ani o le tangata teletonina o le tangata pere ia te oe mo le tangata soani mo ia te oe ia po la wo wa teletonina e o le fa ave o ti nga tangata foi la wo le fa so atu o ti nga e le si afai tu la wo lo mai tangata so Felice Mikaele a wo fa tu ia ila to o malava lo mafuta mai le tau tu si fonga la mua tu mai o ti nga a fa pe ona wa tinga ile uli I se fo ile wa fa tinga ya te o tono nga luenga ia alu te fa le ia fa o mo fo ina mel ta yao a so Felice Mikaele e tu mo ya tinga to 2 minutos na tale o tas
sika o malolonga ma tau mafutanga o leo au li si fofonga o le laumua. Ia o tamana e wha lusi ele whalai mau keni an nafi ia ma le whasipo masima ia ma le sapasui ma le whasipua ma le whasipovi ia tama vavave ai e wha lusi ia pia whapea fwoi na uto e whavevela whapea fwoi na uto e whavevela ia tamawhitanga nafi ia mana ia e le se mea le anga na vaenga o le tūle le ia pawa le vaenga ia a umalo po o tolu tu la tanu na umale tama ftanga ia ki roni pese va ve foi le ia e so o tonu le fale io fa sin fa manu stino io almena le foi le tele o le fasi povia nafi to e watu mane to e va vela ona umata tia lo se tu lo lungo le fo umi vole luma mata ti e tawa ona yaini na i vaenga va pena vole le fa manu stino i le oli pe va pe ona fa le tonu tau pitonu na te yai ia fa tala fa le sunga ta vita lio fa tai lava le mafta mai ia na fa watu ai nei fa fianga ia le o to e 10 minute ia ona taliu no le o tato fa salonga i Samoa
upo le pese le onia upu yo ele fai tala ni tama man tama sole yo ai fu na o tili tai ya utali tonu na ya ese fai amana ton manatu ana yo fatu pese al manatu ayo tas ele ai fe o lolo fo ya le o tamara to ye ni mele we o to 5 minuti ona tale o le tasi o ye manatu Samoa ya o leo le amai ala tatu tautua lungo le tatu frequency le tasi ono tesi ma le tasi fa moa e fa o pe lungo le Facebook ma lungo le YouTube lela a fa tasi mai leo se tasi sa mai Samoa ya wan fa wino le tatu tautua ya ai mo le atu le fa ftai tele lava i le tatu watunu e na ma fa fonga mai tonu ainga mo tanga singase mo tanga tama tua tonu ta vale ma tonu nga luenga le yaso ya e ala le tatu tautua fa ftai tele lava ia ona ole talia pe o tatu unanga tonu mo tama lawa ya ai pangalea ya pe ya upo le tunu ele sala lo fo ise ele asala fo ise faiva ma se mau ma to te fa malu watu afa pe sala fo ise ngana ma se upo la fo la fa nga luenga le yaso mai lava ile tu la fitu te tauna le la si pa ye mane taimi ma to te fa malu watu ai manuia lava fo fuanga o to le yaso le tatu tunu ya manuia fo le tapo inga na matua ya o nga luei na fa na nga luenga le yaso to if right I le tu la fitu ya man le temi ya le la ma tu fa tu ma tu Wellington ya le ala tali ulo ta tu fa sa longa tau tu mai le uso ya ta se sa mai Samoa se pa ya le tu la tolu ya ile au li nei ya mai le se fonga lo mo on li pole ma fa nga luenga mai Wellington ya ma tu te fa ya fa so ifua ya le mama no ta tu no